I'ma get it, that's for sure. I envision, and then I go. I don't never look back on the go. Pray hard and then I work, and that's for sure. I'ma get it, that's for sure. I envision, and then I go. I don't never look back on the go. Así entras con un Bikain en tu casa. Así sales con un Bikain de Rural Kucha. Beca Bikain de Rural Kucha. Si eres estudiante de segundo curso de bachillerato o grado medio de FP, te damos 100 euros por cada Bikain. Hi, my name's Annie Kawasaki, and I'm a Senior Product Line Manager here at Hoka. I'd love to chat with you about the new Clifton 10. The Clifton is Hoka's best-selling shoe because it's designed for everyday runners and walkers. In other words, everyone. It's made for people looking for an all-around comfortable, versatile shoe. We improved the fit and added cushioning to provide an even smoother ride. As always, our design process starts with the heart of Hoka. We combine the three elements of performance, comfort, and energy return to create a unique experience in every Hoka shoe. The Meta Rocker in the Clifton's case is a neutral one for support and versatility. The active foot frame is rear foot focused for support in your heel and your arch. And the midsole geometry, which further enhances the ride of the Clifton 10. Based on consumer feedback and athlete comments, we've also refined the Clifton's last, or the foot form, which every shoe is based upon. The last determines the heel-toe drop, the fit, and the types of materials we can use when building a shoe. The new last provides a better step into the shoe and a roomier toe box so your pinky toe doesn't get pinched. Onto the midsole, we have added 2 more millimeters of foam and have increased the heel-to-toe drop to 8 millimeters. This means more comfort and a smoother ride for your daily runs. With a better fit, more cushioning, and a smoother ride, let's log some miles with the Clifton 10. You, the one who wakes up every day while the world is still asleep. You, who never takes shortcuts, who knows the difference lies in the little things and what others don't see. You, who understands that 1% more isn't just a number. Because for you, every day is a new chance to be better, to improve. And for us, that's reason enough to do the same. This year, we didn't revolutionize anything. We just made it better. Because we know that 1% can change everything. We present the new Orca Triathlon range, our commitment to continuous improvement. 30 years of being there for every stroke, every transition, every challenge. We've been with you through daily training, victories, and record-breaking moments, but also on those days when nothing goes as planned. From the blue carpets of Olympic distance races to the legendary pier of Kailua Kona, from the coldest waters to the warmest, across rivers, lakes, seas, and oceans, 30 years calls for a celebration, right? So we're marking the occasion with a limited edition, 3 decades of innovation and high performance. A wetsuit that embodies 30 years of evolution, designed alongside Hayden Wild and built with the best of our wetsuits from the past 3 decades. Be a part of the celebration, Orca 30-year anniversary.
I'ma get it, that's for sure. I envision, and then I go. I don't never look back on the go. Pray hard and then I work, and that's for sure. I'ma get it, that's for sure. I envision, and then I go. I don't never look back on the go. Así entras con un Bikain en tu casa. Así sales con un Bikain de Rural Kucha. Beca Bikain de Rural Kucha. Si eres estudiante de segundo curso de bachillerato o grado medio de FP, te damos 100 euros por cada Bikain. Hi, my name's Annie Kawasaki, and I'm a Senior Product Line Manager here at Hoka. I'd love to chat with you about the new Clifton 10. The Clifton is Hoka's best-selling shoe because it's designed for everyday runners and walkers. In other words, everyone. It's made for people looking for an all-around comfortable, versatile shoe. We improved the fit and added cushioning to provide an even smoother ride. As always, our design process starts with the heart of Hoka. We combine the three elements of performance, comfort, and energy return to create a unique experience in every Hoka shoe. The Meta Rocker in the Clifton's case is a neutral one for support and versatility. The active foot frame is rear foot focused for support in your heel and your arch. And the midsole geometry, which further enhances the ride of the Clifton 10. Based on consumer feedback and athlete comments, we've also refined the Clifton's last, or the foot form, which every shoe is based upon. The last determines the heel-toe drop, the fit, and the types of materials we can use when building a shoe. The new last provides a better step into the shoe and a roomier toe box so your pinky toe doesn't get pinched. Onto the midsole, we have added 2 more millimeters of foam and have increased the heel-to-toe drop to 8 millimeters. This means more comfort and a smoother ride for your daily runs. With a better fit, more cushioning, and a smoother ride, let's log some miles with the Clifton 10. Arratsaldeon guztioi, arratsaldeon Zarauztik eta ongi etorri Trade-in Zarauzko triatloiaren 2025 urte honetako ekitaldira. Arratsaldeko ordubietarako 5 minutu pasatxo geratzen dira eta ordu horretan puntu-puntuan arratsaldeko ordubietan ekingo diogu aurtengo ekitaldiari, esan bezala Trade-in Zarauzko triatloiaren 2025 urteko ekitaldiari. Jada, zuzenean, Getariko Malkorbe hondartzako irudiak ikusten ari gara eta hortxe ordubietan irteera hartuko duten emakumeak jada irteeran prestatzen ikusten ditugu, gogoratu, 2 kilometro eta 900 metroko igerialdia izango dutela, zeharkaldi izango dutela Zarautzera iritsi bitartean eta ondoren 74 kilometro bizikleta saioa eta azkenik 20 kilometroko korrika saioarekin osatuko dute gaurko laneguna Zarauzko triatloiaren 2025 urteko ekitaldia, esan bezala 5 minutu baino gutxiago emakumezkoen irteerari ekiteko, ordubiak eta 10 minutuan gizonezkoen irteera izango dugu. Zurin Iglesias, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon bai. Bueno, ikusten ari gara, Zurine, jada emakumezkoak irtera hartzeko preste ditugula, aipatzeko da Zurine, aurtengoan emakumeen parte hartzeak izan duen igoera hori. Alaxe da, aurten, oroar zazpion eta 50 parte hartzaile egongo dira, eta emakumezkoen kasuan 110 igo da parte hartzea, beraz, gaur 95 emakume izango ditugu lehia horretan, esan bezala 5 minutu besterik ez igerik eta nasteko 2,9 kilometro, eta parte hartzeaz gain ere esango dugu kartela ere zabala dela, favoritoak badaudela, eta asko ere favorito nagusietatik asko debutariak, eta hortxe ikusten dugu da aurkezpena igerilariena egiten ari direla Getariako Malkorbe hondartzan, ezkerrean irudian ikusten duguna Kora Txanda, Judith, hau izan da favorito.
Mikel. Mikel. Jaime. A ver, minutu erdila azteko, minutu erdila. Bagoa zen mutilak.
sure. I envision, and then I go. I don't never look back on the go. Así entras con un Bikain en tu casa. Así sales con un Bikain de Rural Kucha. Beca Bikain de Rural Kucha. Si eres estudiante de segundo curso de bachillerato o grado medio de FP, te damos 100 euros por cada Bikain. Hi, my name's Annie Kawasaki, and I'm Senior Product Line Manager here at Hoka. I'd love to chat with you about the new Clifton 10. The Clifton is Hoka's best-selling shoe because it's designed for everyday runners and walkers. In other words, everyone. It's made for people looking for an all-around comfortable, versatile shoe. We improved the fit and added cushioning to provide an even smoother ride. As always, our design process starts with the heart of Hoka. We combine the three elements of performance, comfort, and energy return to create a unique experience in every Hoka shoe. The Meta Rocker in the Clifton's case is a neutral one for support and versatility. The active foot frame is rear foot focused for support in your heel and your arch, and the midsole geometry, which further enhances the ride of the Clifton 10. Based on consumer feedback and athlete comments, we've also refined the Clifton's last, or the foot form, which every shoe is based upon. The last determines the heel-toe drop, the fit, and the types of materials we can use when building a shoe. The new last provides a better step into the shoe and a roomier toe box so your pinky toe doesn't get pinched. Onto the midsole, we have added 2 more millimeters of foam and have increased the heel-to-toe drop to 8 millimeters. This means more comfort and a smoother ride for your daily runs. With a better fit, more cushioning, and a smoother ride, let's log some miles with the Clifton 10. You, the one who wakes up every day while the world is still asleep. You, who never takes shortcuts, who knows the difference lies in the little things and what others don't see. You, who understands that 1% more isn't just a number. Because for you, every day is a new chance to be better, to improve. And for us, that's reason enough to do the same. This year, we didn't revolutionize anything. We just made it better. Because we know that 1% can change everything. We present the new Orca Triathlon range, our commitment to continuous improvement. Hello. Yeah, first of all, it's an honor to be here today. I was looking for a race this weekend on this special day,
and I did some research and saw a race in Spain with a challenging course, like almost 3K swim in the ocean, a hilly bike course, and a beautiful run in the town of Sarot. So I thought it's gonna be the one, and that's how I heard about the race, or I found out. I feel very excited about it because I like hilly bike course. Last year I raced some race in France with a lot of climbs, and I think it's a course which suits me to have like these difficulties, and with the sunblast uphill, which is challenging. I'm looking really forward to it. I heard so many good things about this race, that the crowd are amazing. The course, I saw it myself today. I did one loop of the bike course. It's just so beautiful. So I'm just here to enjoy it, like take all this beautiful atmosphere to feel me and give my best. And then let's see, just enjoy the race, enjoy the cheer, and yeah, have a good race. Bueno, la verdad es que yo vine en el 2009 a Zarauz, corrí la travesía, porque en esa época entrenábamos en el País Vasco, en Vitoria-Gasteiz. Así que, bueno, conocí a Ainhoa y vinimos a hacer la travesía de Guetaria a Zarauz. Así que siempre escuchaba de Zarauz y, bueno, Eneco Llanos viene de acá, su hermano. Así que, bueno, desde esa época que conozco Zarauz. Bueno, es uno de esos eventos que es épico, único, porque la distancia, por decirte, uno dice, ¿por qué 2.800? Y es claro, porque hace la travesía de Guetaria a Zarauz y después, nada, tiene un circuito bastante interesante en el ciclismo, con subidas, bajadas, está el muro de San Blas, así que nada, único y bastante... también de familiar, de la comunidad, y es un evento como todos los eventos vasco duro y donde todo el pueblo se involucra. Bueno, la verdad es que hace mucho tiempo no he nadado en mar, me gusta mucho nadar en mar, porque bueno, yo me fui a vivir a Australia y allá, bueno, nadamos siempre en mar, pero hace mucho tiempo que no nado en mar y tampoco había nadado con el wetsuit, así que día nos tiramos con Rubén a probar en Guetaria un poco el mar. Y bueno, me sorprendió la playa acá porque no me acordaba que era tan movida. Así que bueno, esperamos que mañana salga un gran evento, no solamente para los profesionales, sino también para toda la comunidad y que todos tengamos una gran fiesta y lo pasemos increíble. Así que muchas gracias a Zarauz, a la organización por haberme invitado y tenerme acá presente, porque realmente me gusta mucho el País Vasco. Hola, soy Elizabeth Curidori, estamos en Zarauz y hoy vamos a mirar la ruta de la bici. Elizabeth, han venido a animarnos. ¡Sí! ¡Hey, chicos! ¡Sí! ¡Hola! Tienen el com de la subida del muro de San Blas. Donkey Kong. Donkey Kong. Il Dom. Droni sigue, che una belleza. ¿Cómo va, Elisabetta? Estoy viva y la verdad me encanta, es precioso, es duro, no hay que hacer el héroe se dice. Sí. Ya me lo imagino con la gente aquí, muy precioso. Bueno, ya hemos subido el muro, ¿qué te ha parecido? No es normal. Bueno, yo pensaba, sí, claro, rampas o trocitos al 20%, pero esto es como 200 metros que no para y la verdad muy duro, muy duro. Creo que voy a poner otro desarrollo porque es siempre triatlón y no es competición de ciclismo, ¿sabes? Así que tienes que guardar las piernas por correr después y es increíble, muy duro. Bueno, te doy una buena noticia. Ahora solo queda bajar. Vale. Hola Daniel, muchas gracias para mí estar aquí. Y es una competición que cada persona con la que hablo me dice tiene que ir a Zarauz para hacer esta competición. Entonces he oído muchas cosas positivas de esa competición. Toda la gente me habla de una ruta espectacular, de la gente que te anima, y así yo tengo que venir aquí. Bueno, no tengo mis expectativas siempre para mi mejor actuación. Quiero hacer una competición de la que estoy contenta
y sé que la lista de los participantes es muy fuerte. Hay chicas que ya he encontrado en otras competiciones, están ya muy fuertes y creo que si puedo competir a mi nivel, actuar en el día, lo que he trabajado todo el invierno y todo el año y todos los años, creo que puede salir un muy buen resultado. No sé cuál, pero creo que ya hacer mi mejor actuación y disfrutar del ambiente, disfrutar de la ruta y ya, eso. Es muy duro, no me lo expectaba una subida así. En los últimos 200 metros están muy empinados. Esta mañana he probado la ruta, el recorrido en bici. Se iba como a 36 RPM con una potencia que nunca he visto en mi vida. Así que digo, tenemos que cambiar un poco el desarrollo. Voy a poner otra caseta, llevo monoplato, así es un poco más complicado para buscarlos como la reporte, no sé si es una palabra, bueno, la regresión correcta, así que con monoplato y ahora ponemos un 46 detrás y esperamos que la gente me ayude un poco a empujar, se dice empujar por salir, bueno, lo haremos, lo conseguimos. Pues Así entras con un Bikain en tu casa. Así sales con un Bikain de Rural Kucha. Beca Bikain de Rural Kucha. Si eres estudiante de segundo curso de bachillerato o grado medio de FP, te damos 100 euros por cada Bikain. Hi, my name's Annie Kawasaki, and I'm a Senior Product Line Manager here at Hoka. I'd love to chat with you about the new Clifton 10. The Clifton is Hoka's best-selling shoe because it's designed for everyday runners and walkers. In other words, everyone. It's made for people looking for an all-around comfortable, versatile shoe. We improved the fit and added cushioning to provide an even smoother ride. As always, our design process starts with the heart of Hoka. We combine the three elements of performance, comfort, and energy return to create a unique experience in every Hoka shoe. The Meta Rocker in the Clifton's case is a neutral one for support and versatility. The active foot frame is rear foot focused for support in your heel and your arch. And the midsole geometry, which further enhances the ride of the Clifton 10. Based on consumer feedback and athlete comments, we've also refined the Clifton's last, or the foot form, which every shoe is based upon. The last determines the heel-toe drop, the fit, and the types of materials we can use when building a shoe. The new last provides a better step into the shoe and a roomier toe box so your pinky toe doesn't get pinched. Onto the midsole, we have added two more
Ze? Campineko ze? Horren behan zion. Gran camping Zarauz jartzoiken zean, horren behan. Pues esta creo que va a ser mi 8ª edición. Es verdad, cuando empecé a hacer triatlón pues no lo conocía, yo no solía venir a ver la carrera en el inicio, pero cuando me enteré que existía y pude correr la primera vez ya me di cuenta de lo que era el triatlón de Zarauz, la importancia que tiene, el ambiente, y desde entonces no he fallado ni una edición, menos las del COVID que no se pudieron hacer. Entonces bueno, he estado en todas las que he podido. Pues la natación al final, a ver, depende un poco si el mar está movido o no. Si hay olas, pues bueno, es verdad que la salida del agua del Zarauz suele ser un poco más, pues rompe la ola y tal, hay que estar un poco pendiente de coger las olas lo mejor posible para salir. Si está el mar en calma tampoco tiene pues mucho misterio, al final si está en calma se nada muy bien y es una travesía muy bonita y muy cómoda. Luego la bici, pues para mí el muro de San Blas es lo que marca un poco. Ahí ni se gana la carrera ni se pierde, pero te deja las piernas bastante tocadas para lo que queda de la bici. Entonces, como te pases mucho en San Blas, luego lo pagas. Yo el año pasado, por ejemplo, preferí guardar un poquito hasta pasar el muro y ya la parte final de la bici, ya con lo que tenía darle. Pero como llegues tostado al muro, lo vas a pasar y no vas a perder ahí la carrera, pero luego te va a pasar factura, yo creo. Y la carrera a pie, pues bueno, ahí tirar para adelante, cada una de ellas se va dividiendo la carrera mentalmente en pequeñas metas y así, y pues ya disfrutar también del ambiente y llegar como se pueda. Sabemos que este año no has tenido la mejor de las suertes hasta ahora en las carreras, pero ¿cómo llegas a Zarauz? ¿Crees que le puedes dar la vuelta a eso y marcarte una gran carrera? Sí, es verdad que llevo un año un poco regular, un par de carreras no me salieron muy bien, luego otras que estaba mejor físicamente me puse enfermo, ahora he recuperado bien, yo creo que esta semana ya me han salido pues números normales de los de siempre y entonces creo que mañana voy a poder hacer una buena carrera. Pues nada, did you feel it? Yes, thank you. So in Suya it was my first time in Basque Country, but so far it has treated me really well.
the conditions were really hard and tough in Suya, but I managed and I had a good race, and I like the environment with the hills, rolling hills on the run on the bike, and here in Zarauz I did the bike course, so it's really splendid. It's the same, so normally it should suit me really well. Yeah. How did you hear about this plan? I saw some images, some pictures on social media and stuff of the previous years, and like 2 years ago, Sebastian Kienle, he put some media attention. Last year, fellow country Belgium, Hannah de Vet won the women's edition. So I already saw and knew about this one, and it has a kind of a famous. Well, it's a unique one and a very famous one. So I'm really lucky and happy to be one of the guys who get to do this race. Yes, I'm really looking forward to it. No. So I live in Belgium, and in Belgium we have the sea, but it's kind of I never go to the sea. Sometimes on a training camp, yes, but then it's never this big race. But I did a swim, and it was actually okay. I went with Elisabetta Corredori, and she was a little bit afraid, but me not so much. And it's for getting out, so it's helping you. We're not getting in, so no worries. Okay. So first of all, there are some very strong contenders, some very strong opponents, but you can only control the controllables, and I have to do my own race and try to be as smart and as good as possible. And I'm feeling well. I'm feeling good. So I'll try my best, and I'll try to be up there at the front to battle for the whatever position the best as possible. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Chan. Pues sí, yo creo que esta es la octava. Desde 2015 que empecé, no he faltado en ninguna, excepto el año que estaba embarazada y el COVID, obviamente, que eso no fue culpa mía. Pues realmente no me acuerdo, no sé, obviamente, o sea, no sé, la verdad que supongo que bueno, que la conocía por otras corredores o por mi entrenador, no recuerdo, la verdad que fue lo que me llamó de Zarauz, pero lo que sí que tengo claro que fue venir aquí y no he fallado nunca. Bueno, ambas cosas, ¿no? Obviamente siempre voy a dar el 100% como buena competidora que soy, pero es cierto que llego, pienso yo, ¿no? Con otro nivel, con otras expectativas, quizá también por el nivel que hay de las otras corredoras, por mi nivel, ya me reitero en la palabra, pero es así, que ya no es el mismo. Vengo con bici de ruta, me han tirado mucho las orejas en casa, mi entrenador, pero es que me apetecía. Siempre ha sido Zarauz, ¿cómo será con bici de ruta? Y creo que si un año tenía que ser con bici de ruta era este. Entonces, con más razón de que venga a disfrutar y a ver qué tal se me da con bici de ruta. Y bueno, es que no podía faltar. O sea, ya no pienso en cómo vengo, es una prueba que no me quiero perder y que no puedo fallar. Atzaldeon, gogukin, urtero bezala zita berezi bat izango da, así que gogukin da aber zertetzean. Egia esan da, lehen urtin baino puntua gehiago bauke bai bizikletan da bai korrika, baina aurten oso zail zatorra hain aurrin ibiltzi ez, eta dauden izenak inda nik uste pixketatze biliko gara aurten, baina geure partetik dana eman da ikusiko da ber nun behatzean. Etxea zeizengoan, egia esan da, biler ikusiko dau. A ver, pentsatzeat igiri betire itxazuela onda igiritan hobeto biltzienak puntu bat gehiago edo benefizio handi atako jo belagu baino. Baina, ikusin berra ber zenbo zukean. A ver, la verdad es que para mí es la carrera de casa. Tenemos pocas de media distancia y correr en Zarauz desde el primer año que corrí me pareció brutal. Toda la vida he venido a ver esta carrera y siempre he querido correr, y ahora que tengo la oportunidad de estar cada año, pues para mí es súper importante y una fecha marcada en el calendario el poder venir aquí e intentar hacer lo mejor posible y bueno, pues al final estar también con la élite del triatlón nacional e internacional y intentar dar mi mejor versión pues con un nivel muy alto. Pues yo creo que el hacer una buena natación ya te coloca bastante adelante, y luego en mi caso, que entreno en las carreteras del recorrido cada semana, pues el haber salido un día el año pasado bastante gris y lluvioso hizo que para mí también fuese una pequeña ventaja seguramente sobre el resto, porque
me conozco la carretera como la palma de la mano y seguramente eso también jugó a mi favor. Yo creo que este año estoy un puntito por encima del año pasado. Sí que es verdad que tuve un accidente hace 2 días en el dedo y voy a tener que nadar con un invento para proteger unos puntos en el dedo, pero la verdad es que tengo muchísimas ganas, tengo mucha confianza y además sé cómo rendí el año pasado y lo que tengo que hacer para por lo menos igualarlo del año pasado y si puedo mejorarlo, evidentemente. Bueno, Zarauz es una prueba, claro, referente, ¿no?, del calendario nacional en España y internacional. La conocí hace mucho tiempo, ya desde que vivía en Venezuela ya tenía alguna referencia así de Zarauz, un triatlón duro, bonito, aquí en el norte de España. Y bueno, como vine aquí, el año pasado vine un poquito de rebote, después de haber hecho un calendario internacional intentando clasificar a los Juegos bastante duro. Al final, pues, me apetecía cambiar de aires, se me presentó Zarauz y aquí estuve el año pasado. A ver, sensaciones fueron buenas. Durante carrera, sensaciones todas, ¿no? Buenas, malas, de frío, de calor, de todo, ¿no? Un poquito de todo. Pero sobre todo con la sensación de querer repetir. El año pasado fue una carrera que me motivó, estaba un momento así de... Gaurtxe ari gara ikusten lehendabiziko emakumezkoa uretatik aterata Zarauzko hondartzara iritsita, laster izango ditugu lehendabiziko referentziak, baina esan bezala hor ari gara ikusten lehendabiziko bi triatletak uretatik atera eta hor karkupo horretatik igarota Zarauzko hondartzara iritsita, lehendabiziko trantsizio gune horretara iritsita eta ikusentzulei barkamena eskatu behar izan ditugun arazo tekniko hoiek direla eta jende asko ari da kontakizun balik eta onena izateko lanean, baina arazo batzuk izan ditugu eta saiatuko gara alik eta kontakizunik duinena egiten. Esan bezala, hortxo ditugu lehendabiziko emakumezkoak uretatik atera eta lehendabiziko trantsizio gune horretan, Alanis Siffert eta Alizga Ulateuska dira lehendabizikoak, 13 segunduko tartearekin, Alanis Siffert lehendabizikoa uretatik ateratzen, bigarren postu horretan, 13 segunduko atzerapenarekin, Alizga Ulateuska poloniarra izango genuke, ahí está, primera en salir del agua, Alanis Siffert, segunda a 13 segundos, Alicia Ulateuska del Peñota Dental Alusima Zuriña, y tenemos las dos primeras en salir del agua. Así es, hemos tenido unos problemas técnicos, pero ya los estamos arreglando y poco a poco estamos intentando hacer lo mejor posible con los medios que tenemos. Ya han salido las primeras 2 triatletas del agua que ya hemos comentado que eran Alanis Siffert y Alicta Ulateuska. Ya veremos ahora quién es la tercera, os iremos adelantando y poco a poco también decir que los hombres también ya han salido y dentro de 15 minutos más o menos ahí tendremos también a los primeros hombres en llegar. Hemos comentado también, Julen, bueno, pues Alanis Siffert es una de las favoritas, ¿no?, para ganar esta carrera. Antes hemos comentado que la participación femenina ha aumentado un 10% con respecto al año anterior y que este año han venido 95 mujeres. En todo, teniendo en cuenta todas las participantes, ahí tenemos la tercera triatleta en cámara llegando, la cuarta también ya llegan poco a poco todas, baditu hemen iristen pixkanaka denan, joango gatzezkizu esaten denborak iritsi ala, eta oraintxe dugu hirugarren iritsi dena Emilie Morier, minutu eta 42 segundura Alanis Siffertiko, eta laugarren Barbara Riveros, minutu eta 47 segundura. Beraz, hortxe ditugu lehen lauak, jada Zarautzera iritsita eta bizikletako trantsizioa egiten ariko dira orain. Hortxe ditugu bai lehendabiziko trantsizio horretan, esan bezala Alanis Siffert probaren buruan uretatik aterata, bigarren postuan Alicia Ulateuska, minutu 13 segundura, hirugarren postuan Emilie Morier, minutu eta 42, laugarren postuan Bárbara Riveros, minutu eta 47. Y tenemos esa primera posición en la primera transición para Alanis Siffert, segunda Alicia Ulateuska a 13 segundos, tercera clasificada Emilie Morier a 1.42, cuarta posición para Bárbara Riveros, la chilena, a 1 minuto y 47 segundos de la triatleta suiza, mientras estamos viendo a más participantes. Ahí está, quinta posición para
Judith Corachán a 2.45 y Marta Borbón, la sexta clasificada, a 2.46. Como decimos, las primeras 6 triatletas en salir del agua en esta playa de Zarautz, en esa primera transición en la prueba femenina encabezada por la suiza Siffert con un tiempo de 37 minutos y 17 segundos. Segunda ha sido Ulatowska, la polaca, a 13 segundos. Tercera, Morier, a 1.42. Cuarta, Bárbara Riveros, a 1.47. Quinta, Judith Corachán, a 2.46. Sexta, Marta Borbón, a 2 minutos y 46 segundos. Y séptima, la polaca Lagounik, a 3 minutos y 13 segundos. Las 7 primeras en salir del agua, mientras estamos viendo ya a las primeras triatletas completando los primeros metros del segmento de bicicleta. Hortxe irudian, bizikleta lanetan jada abiatuta, 74 kilometro dituzte aurretik kasunetan triatletek, Zarautz, Meagai, Zarnazabal, Irata eta Zumaiako Getari arteko eta Zarautzeko buelta hori egin beharko dute, 47,8 kilometroko zirkuito hori, eta gero, bakizuen, Meagara igo berrirore, buelta, eta hor San Blasgo murua jo beharko dute, beraz, ikusiko dugu, oraindik ere 74 kilometro, irudian hortxe duzue Alani Siffert, y antes hemos comentado que la participación femenina tiene un buen cartel y que este año hay muchas favoritas para ganar este triatlón trading Zarautz, entre otras, la única que sabe lo que es ganar en Zarautz es Judith Corachán, y el año pasado, por ejemplo, se quedó muy cerca del podio, hizo el 4º puesto, y en Zarautz ha ganado en 2018 y en 2019, como bien he dicho, la única de lo que la que sabe que lo que es ganar en Zarautz, y las demás, la que ahora vemos en las imágenes, Alani Siffert, que viene de ganar en Alpe d'Huez, también en el Challenge de Taiwán, por lo tanto, en este caso la suiza de 23 años, muy joven, Julen, aurten parte hartzaile, baditugu helduak ere direna, baina kasu honetan, lasterketa buruan doana Alani Siffert oso triatleta gaztea da, 23 urte besterik ez ditu. Eta erakusten ari da zelako maila duen, eta zuk aipatu bezala Zurine, iazko lehen bos elkatuetatik, Judith Corachán bakarrik dugu aurten leian, iaz 4. postuan helmugaratu zen, aurten oraingoz esan bezala 5. postuan atera da uretatik, eta jada bizikletan dugu, eta bien bitartean, hortxe 8. postuan, Aitana Abalost, Iepa Triatloi Klub taldeko triatleta atera da uretatik, 3 minutu eta 50 segundora, eta Elisabeta Curridori, italiarra 4 minutu eta 54 segundoko atzerapenarekin, 9. postuan atera da uretatik, honen bestean, emakumezkoen lehendabiziko 9 parte hartzaile hoiek igeriketako lanak, uretako lanak amaituta, jada lehendabiziko trantsizio gune horretatik igaro, eta bizikletako zatian ditugu, eta zuk esan bezala, Zurina, Alani Siffert, suitzarra, lasterketa buruan, oraingoz behintzat sendo ageri dena, gogoratu, 13 segundoko tartearekin atera dela uretatik, eta gogoan izan, bizikletako zati honetan, San Blasko hormatzar hori, San Blasko horma izango dutela mugarri nagusi modura, triatletek, igoera distantziaz ez da luzeegia, baina uneko 20 gorako penditzak dituen igoera da, eta honen bestean gaurkoan ere ziur ikuskizun aparta eskeniko digutela triatletek, eta ikuslek ere giro aparta jarriko dutela San Blasko igoera horretan, pixkanaka ikusten ari garen moduan, Zarauzko hondartzara gero eta triatleta gehiago, emakumezkoen lasterketan parte hartzen ari diren gero eta triatleta gehiago ari dira iristen, uretako lanak amaituta, gogoratu 2 kilometro eta 900 metroko lana izan dutela igerian, eta lehendabiziko gizonezkoak ere hortxe ditugu, Zurine, laster izango ditugu lehen erreferentzia horiek. Alaxe, ya están llegando los primeros hombres a la playa de Zarautz, y poco a poco iremos viendo la primera transición en cuanto a los chicos, los primeros en llegar. Aquí tenemos las primeras referencias. Guillem Montiel, 34 minutos y 8 segundos. Segundo en llegar, Vicente Hernández, a 2 segundos, es decir, juntos van Guillem Montiel y Vicente Hernández, y el tercero en llegar a la playa de Zarautz, de ya hacer el tramo de nado, ahí está,
Mateo Bringer, ahora os voy a decir la referencia, a 14 segundos y ya llegan llegando. El cuarto a 18 segundos, Luis Miguel Velázquez. El quinto, Adrián Álvaro García a 18 segundos. Guillem Rojas, el sexto a 19 segundos. Romaric Forqués a 20 segundos y James Michael Tigel a 24 segundos. Por lo tanto, ya vemos que entre los 8 primeros solo hay 24 segundos de diferencia, esan bezala. 24 segunduko aldea besterik ez gizonezkoen kasuan lehen 10 sailkatuen artean, Guillem Montien lehena izan da, 2 segundura Vicente Hernández, 3. Mateo Bringer, 14 segundura, 4. Luis Miguel Velázquez, 18ra, denbora berean Adrián Álvaro García, 19 segundura 6. sailkatua Guillem Rojas, 7. Romaric Forqués, 8. James Michael Tigel, 24 segundura, 9. Alexandre Álvarez, 33 eta 10. top 10 hori izten Leon Power 34 segundura. Eta ikusten ari gara ere iduriak oraindik ere gizon gehiago iristen eta pixkanaka hau badoa aurrera eta esan bezalak bai gizonezkotan eta emakumezkotan ere laizter izango ditugu bizikletako zatiko lehen erreferentzia, lehen 4 kilometroenak. Hortxe, Guillem Montiel, 26 urteko triatleta kataluniarra, Kalluz herriko triatleta, 26 urterekin debuta du Zarauzko triatloi honetan, Trading Zarauzko triatloian debutari dugu Guillem Montiel, baina aurten besteren artean hortxe, Iruñako Europako txapelketan lehendabiziko postu, Europako txapelketa hori irabazita, Trisilsesen ere garaipena lortuta, sasoiko denboraldi honetan jokatutako proba guztietan garaipena lortuta, Guillem Montiel lehendabiziko postuan, baina zurinek aipatzen zuen moduan, gauzak estu daude, gizonezkoen proba honetan, oraingoz behintzat, emakumezkoen lasterketan, baina estuago ditugu gauzak. Guillem Montiel probaren buruan, beraren gandik oso gertue, 2 segundora Txente Hernández, 3. postuan Mateo Bringer, 14 segundora, 4. postuan Luismi Velázquez, 18 segundora, atzerapen berarekin, Adrián García, 5. postuan, 6. Guillem Rojas, Romaric Forqués, 7. postuan, 20 segundoko atzerapenarekin, James Tigel, 24 segundoko atzerapenarekin, Xandre Álvarez, 9. segundora, eta lehendabiziko 10 postuetan, Leon Power 34 eta atzeraxago 12. postuan, besteren artean Jon Unanue 2 minutu eta segundo bateko atzerapenarekin, 13. postuan Inigo Eizagirre, Zarauzko triatloi elkarteko ordezkaria 2 minutu eta 11 segundora, eta 14. postuan Mikel Ugarte, Oñatiarra, 2 minutu eta 20 segundoko atzerapenarekin, beraz gizonezkoak ere pixkanaka bizikletako lehendabiziko metroiei ekiten, laster bizikletako zatiko lehendabiziko erreferentzien bila joango gara. Pues ahí vemos en las imágenes, en la playa de Zarautz, hay más hombres llegando a la playa ya para hacer la transición del nado hacia la bicicleta, 74 kilómetros por delante en la bici, y hemos comentado también que viene la participación femenina y viene la masculina. Hay 2 nombres propios, 2 favoritos que a última hora de esta semana no han tenido que decir que no pueden participar. En este caso, uno de ellos es Fernando Zorrilla. Sería su segunda participación en Zarautz, pero en la última hora no ha podido participar. Y en el caso femenino, una atleta de casa, Ainhoa Murua, que debido a una neumonía no ha podido participar. 4 veces ganadora de esta Trading Zarauzko triatoia, esan bezala, Ainhoa Murua aste honetan, neumonia bate jota, ezin izan du Zarauzko Trading triatoian parte hartu, 4 aldiz irabazle hemen, eta gaur pena etxeko lasterketa honetan ezin parte hartu izana. Hortxe ikusten dugu irudietan emakumezkoen lasterketa buruan doan txirrindularia, ez naiz azorten esatera zein doan, aurretik ikusiko dugu bizikletako 4,2 kilometroko lehen referentzia horretan ea zer markatzen duen. Ya vemos ahí en cabeza de carrera que a una ciclista, ya pronto pasaremos por la primera referencia y tendremos el tiempo, y ya vemos que está mirando hacia atrás, así que quizás probablemente tendrá alguna atrás, eta hor kurbak lasai kontuz, errepidea bustita baitago, eta hemen ez dago deskantsatzeko tarterik, baina pixkanaka badoaz aurrera, Julen, eta bizikletako ea noiz ditugun erreferentzia lehen tarte horretakoak.
Y lo que indicabas, Turín, ese piso mojado ha llovido durante la mañana de hoy, llovió durante anoche, entonces estamos viendo que la carretera está mojada y las triatletas están tomando esas primeras curvas con mucha precaución, esaten ari garen moduan, errepide bustia dago, eta honen bestean, lehendabiziko bizikletako kilometroak osatzen ari diren triatletak, ari gara ikusten nola, biurgunetan, tento handiarekin ari diren beti ere maldaberako joera duten errepide horietan nola ari diren biurguneak tentuz hartzen. Alicia Sifert eta Guillem Montiel emakumezkoetan eta gizonezkoetan uretatik ateratzen lehendabizikoak ikusiko dugu, Zurinek epatzen zuen moduan, bizikletako 4. kilometro horretara iristen garen unean, uretatik aterata genituen diferentzia horiek egonkortzen ote diren, bere horretan ote diren edota, hainbat triatleta bizikletako zati horretan ere nabarmentzen aste note diren, gogoratu, besteren artean iaz, gizonezkoen maila horretan, Carlos Oliverrek zelako erakustaldia eman zuen bizikletan, baina azkenerako Antonio Benitok aurrea hartu zion eta Antonio Benito izan zen, iaz zarautzen bere bigarren garaipena lortu zuen triatleta, Carlos Oliver, bera izan genuen bigarren postuan, Fernando Zorrilla 3. Zurinek aipatu duen moduan, azkenean ezin izan du irten Fernando Zorrilla, baina gaurkoan kontakizunean zehar gurean izatea espero dugu, 4. Gonzalo Fuentes izan zen eta Julen Lopetegi Azpeitiarra iazko ekitaldi horretan 5. postu horretan, lehendabiziko 5 postu horiek osatuaz, eta esandako, behin uretatik aterata bizikletan ditugu, lehendabiziko Meagako igoera hori izango dute, eta orotara 3 igoera izango dituzte Meagasera, baina hoietako bietan, azken bietan, Meagasera iritsi baino lehen obra batzuk direla eta lan batzuk direla eta buelta lentsago hartuko dute, eta horren bestean, aipatu dugun moduan, bizikletako distantzia apur bat laburragoa da, urtengo trading zarauzko triatloia honetan, baina mugarria epaile lanak egingo dituena bizikletako zati horretan behintza diferentziai nabarmenenak ezarri ditzakena, San Blasko horma hori izango será ese muro de San Blas el que marque las diferencias en el segmento ciclista, esa extensión de casi 3 kilómetros con pendientes superiores al 20%. Y como lo venimos viendo todos los años, habrá un magnífico ambiente en esas rampas del muro de San Blas cuando decimos estamos esperando a las primeras referencias del segmento de bicicleta tanto en categoría femenina como en la masculina. Eta bien bidartean emakumezkoak, zein diren favoritoak, edo ondola dagoen lasterketa ikusita Alani Schifert izan dela lena pasatzen igerik eta meintzat, Alani Schifert suitzarra 23 urte besterik ez, debuta du zarautzen, lehen postua egin zuen Challenge Taiwanen, Zelanda berriko Ironmanean 6. egin zuen eta Challenge Samorinen 5. eta hori joan den urteko aipagarriena Alpe d'Huezen lehen postua izan zuela. Estamos comentando el cartel femenino, la primera en llegar desde Getaria a Zarautz ha sido Alani Schifert, debuta hoy en Zarautz en esta triatlón trading, y los resultados de este año, por ejemplo, el Challenge de Taiwán quedó primera, en el Ironman de Nueva Zelanda 6ª y en el Challenge Samorin 5ª. Y para subrayar, diríamos que en el Alpe d'Huez del año pasado hizo primera. Solo tiene 23 años la suiza, por lo tanto una triatleta a tener en cuenta en esta carrera. Y en segunda posición, que ha llegado desde Getaria a Zarautz, Alika Ulatowska, y en este caso, aquí vamos a ver, también debuta en Zarautz la polaca de 29 años y este año en el triatlón Tri-Shilses ha quedado tercera y en el Infinity también un tercer puesto, por lo tanto podium también este año, y a ver si tenemos ya las primeras referencias. Ea baditugun lehen referentzia bizikletari dagokionez, baina oraindik ez, beraz jarraituko du 3. postuan igeriketan geratu dena behintzat, orain bizikletan ikusi behar, baina Emily Morier izan da 3. lehena igeriketatik, itsasotik ateratzen eta bizikleta hartzen. Kasu honetan, Emilie Morier ha sido la tercera en salir del agua, en este caso la francesa de 28 años, también debutante en Zarautz. En el Ironman de Loire Valley ha quedado segunda, en el Ironman de Jesolo tercera y en Zuia primera. Por lo tanto, ya tenemos ahí algunos de los datos de las 3 primeras que han salido al agua. Eta ikusi behar, Julen bizikletan baditugun lehen referentzia, baina
ikusten ari naiz ez, beraz oraindik ere itxaron behar eta gizonezkoen kasuan ere pixkanaka joango gara informazioa helarazten. Halaxe da eta horari gara ikusten besteren artean Julen Lopetegi aipatu dugu iaz 5. postuan sailkatu zen triatleta, 18. postuan atera dela uretatik 3 minutu eta 11 segundoko atzerapen horrekin, beraz esan dugu laster bizikletako lehendabiziko kilometro hoiek eginda, apur bat egonkortzen joango zaigu proba bera Zarauzko triatloia, Trading Zarauzko triatloiaren 2025. urteko ekitaldi hau, laster lehendabiziko bizikletako mugarri horretako, 4. kilometro horretako erreferentziak ere izango ditugu eta ikusiko dugu, behin uretatik aterata lehendabiziko trantsizio gune horretan, gauzak nola joan ote diren, nork pasa ote duen denbora gehiago, lehendabiziko trantsizio hori egiten, nor atera ote den bizikleta hartuta Meagako lehendabiziko igoera horren bila, eta laster diogun moduan, erreferentzia horiek zuenganatzeko moduan izango gara, eta zurinezuk aipatzen zenituenez, hainbat favorito, horretatik besteren artean 2. postuan atera den Txente Hernández, Tenerifeko triatleta, 34 urteko triatleta, bera ere, aurtengoan Zarautzen debutari dugu, 2025. urte honetan, eta aurtengo denboraldian, Valentziako 70.3 Ironmanean 9. postua lortu zuen, duela urte batzuk baditu, hainbat garaipen lortuta, 2016an ere, Rio de Janeiroko joko olimpikoetan parte hartu zuen, eta oraingoz behintzat uretatik ateratzen, maila honean ikusi dugu Txente Hernández bera, eta hau ere, pentsatzen dut, Montiel eta hor multzo beretsuan ziren txirrindulari o triatleta horiekin batera, txirrindularitza zatiko lehendabiziko kilometro hauetan, lehendabiziko igoerari osatuta, pixkanaka, postu horiek guztiak egonkortzen joango direla, baina laster izango ditugu, lehendabiziko erreferentzi horiek, bizikletako zatiko lehendabiziko erreferentzia horiek esan bezala, 4. kilometroan dago lehendabiziko mugarri hori, bien bitartean, Zarauzko hondartzako irudiak ere ikusten ari gara, eta adintarte ezberdinetako parte hartzaileak oraindik ere uretatik ateratzen ikusten ditugu, Getariatik Zarautzera itsasoko zeharkaldi hori osatu, ia 3 kilometroko zeharkaldi hori osatu, Zarauzko hondartzara iritsi, Zarautzen ere, zurin esan behar da pixkanaka, marea gora egiten ari dela, baina oraindik ere behan dago, eta uretatik aterata, korri ere metro desente egin behar dira, lehendabiziko trantsizio puntu horretara iritsi bitartean, eta horari gara ikusten, pixkanaka, ari direla lehendabiziko trantsizio gune horretara iristen, neoprenoa kendu, bizikleta hartu, eta Zarauzko kaletatik barrena, Meagasalderako lehendabiziko igoera hori egiten. Laster eguneratuko ditugu erreferentziak, laster izango ditugu bizikletako lehendabiziko pasaera horietako erreferentziak, baina gogoratu, uretatik ateratzerakoan emakumezkoetan Alicia Schifert eta gizonezkoetan Guillem Montiel izan direla lehendabiziko triatletak, hortxe errepide bustia berriz ere diogu, biurgunetan eta tentuz ibili beharko dutela, gogoan dugu, iazkoan, Emilio Aguaiok eroriko bat izan zuela eta Carlos Oliver berarekin zioan triatletak nola itxaron zion, kiroltasun handia erakutsita, eta horari gara, triatleta ugari bizikletan ikusten, Meagasi inguru horretako errepideak gaindituta, Maldangorako joera duten errepideetan ikusten ditugu, eta tartekatuta doazen arren, multzo ezberdinak ikusten ari gara, laster esan bezala, 4. kilometroko referentziak izango ditugu, pronto tendremos las referencias de ese paso por el kilómetro 4 en el segmento ciclista. Hortxe ari gara ikusten, txirrindularitzako irudiak, hortxe doaz lasterkariak, eta baita ere ondoan igerik eta gizonezkoen sailkapenak hortxe ditugu, adibidez 33. postuan Duarte 4 minutu eta 26 segundura, eta 35. Irazusta ere hortxe dugu, eta irudietan hor gizonezkoak txirrindularia bizikleta gainean harinean pedalkadan, eta lehen erreferentziak iristen zaizkigun bizikletakoak segituan edo momentu batetik bestera izan beharko genituzke, eta tartean hortxe ikusten dugu lehen postuan emakumezkoa, ez da? Alicia Schifert. Alicia Schifert da, eta pixkanaka badoaz aurrera, y vemos Alicia Schifert, Alani Schifert, perdón, sí, la primera clasificada, la primera que ha salido del agua en Zarauz y que va en cabeza de carrera, y pues no, ahora tenemos ya las primeras referencias del kilómetro 8 en bici. Emilie Morier es la primera, la segunda, la chilena Riveros a 43 segundos, y la tercera
Ulatwoska a 48 segundos. Por lo tanto, bueno, pues Ali Schiffer ha perdido la cabeza de carrera. Ali Schiffer ez dago lasterketa buruan jada, eta lehena hortxe Morier frantziarra, 57 minutu eta 25 segundo, lehen 8 kilometro horietan, Riberos Txilekoa, 43 segundura, eta hirugarren Ulatowska 48 segundura. Beraz, ikusi dugu, bueno, pixkanaka 8. kilometroan jada badirela txirrindularia, baina bata bestearen atzetik ikusten ditugu, irudian, ya vemos ahí que va una detrás de otra, por lo tanto no hay mucho tramo, y ahí tenemos ya la clasificación más ampliada. En cuarta posición Borbón a 1 minuto y 37 segundos, y en quinta posición Corachán, que antes ya hemos comentado que es la única que sabe lo que es ganar aquí en la Trail in Zarauz. Corachán da bakarra dakina zer den hemen Zarauzen irabaztea, tortsi dugu 5. postuan lasterketa buruan doan Morierrekiko 2 minutura. Hor ari gara ikusten, Alanis Sifferten irudiak ari gara ikusten. Alanis Siffert triatleta suitzarra esan dugu, 23 urteko triatleta, horrengoz behintzat badirudi bera ikusten ari gara lehendabiziko postu eredan, erreferentziek Morierren pasaera hori ematen diguten arren, eta bien bitartean gizonezkoen mailan Guillem Montiel 8. kilometro horretan lasterketa buruan, hortxe bizango genuke Guillem Montiel esan bezala gaurkorako hautagai nagusien zerrenda horretan, oso goiko postuetan agertzen den triatleta, Kataluniarra 26 urteko Kaiusko triatleta lehendabiziko postuan, cabeza de competición para Guillem Montiel en categoría masculina en el kilómetro 8, sería el triatleta catalán el que encabeza la competición, la Trail in Zarauzko triatloia. Como decimos, en ese paso por el kilómetro 8, a 46 segundos viene Romaric Forqués, a 48 segundos Luismi Velázquez, a 49 Mateo Bringer, y en ese top 5, quinta posición para Leon Power a 51 segundos. Por lo tanto, tenemos a Guillem Montiel destacado en cabeza de carrera en el kilómetro 8. Por detrás vienen otros 4 triatletas: Romaric Forqués, Luismi Velázquez, Mateo Bringer y Leon Power, a unos entre 45 y 50 segundos de ventaja para Guillem Montiel sobre estos 4 triatletas. Diogun bezala, 8. kilometroan, Guillem Montiel entzat gizonezkoen lasterketan lehendabiziko postu hori, erreferentziarik onena, bere atzetik 46 segundora, hortxe datoz, Romaric Forqués, Luismi Velázquez, Mateo Bringer, Leon Power bera eta 6. posturako, Adrian Álvaro izango genuke minutu eta 19 segundoko atzerapenarekin, hortxe beraz, gizonezkoen lasterketaren egoeraren eguneraketa hori, eta nesketan ere laster, referentzia gehiago izango ditugu, eguneratzen joango gara, baina hortxe Guillem Montiel gizonezkoetan lasterketa buruan bakarrik. Oraintxe aipatu dudate, ahora mismo me han comentado que Alikla Ulatowska, la dorsal número 8, ha salido del agua en segunda posición, pero que ha tenido un percance y se ha caído al suelo. Por lo tanto, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina jakin 8. dortsala daraman Alikla Ulatowska, 2. atera dela uretatik, baina tartean erori egin dela, eta beraz atzeratu egin dela. Hortxe ikusten ditugu, irudian bizikletan, harin pedalka ematen, 8,8 kilometro eginda, gizonezkoen lasterketa guruan Guillem Montiel dugu, 50 minutuko denbora markatu dugu hor lehen 8,8 kilometroetan, 2. Forqués, 46 segundura, 3. Velázquez, 48 hortxe ditugu Forqués, Velázquez eta Bringer, Power ere bai, tartean hor 50 segundu bata bestearen atzetik irudian ikusten dugun bezala, 6. postuan Álvaro, minutu eta 19 segundura, eta 7. Rojas, minutu eta 56 segundura. Beraz, ikusi beharrea bestelako referentziak ere baditugun. Ahí vemos en las imágenes, ahí tenemos al lado también en la pantalla a la izquierda la clasificación del primer tramo de bici de 8 kilómetros de los chicos en este caso. En cabeza de carrera Guillem Montiel, que ha marcado 50 minutos y 6 segundos. En segunda posición Forqués a 46 segundos. Y en tercera posición Velázquez a 48, que ahí vemos en ese caso que los del segundo al quinto clasificado ahí van uno detrás de otro a 50 segundos. Forqués, Velázquez, Bringer y Power. Por lo tanto ya vemos viendo a ver quién va hacia adelante, quién va hacia atrás, pero vemos que están entre los primeros
10 clasificados, digamos, primeros séptimos, por decir mejor, a 2 minutos, y ahí está hortxe doaz, gizonezkoen kasuan, lehen zazpian doazenak sailkapenean, hortxe hasiran lasterketa buruan 2 minutuko aldea besterik ez, hori bai Guillem Montielek tarte harrapatu du, 50 segundukoa, eta hor beste 4-5 taldetxo bat doa, bata bestearen segidan, elkarren segidan, eta ea balaster irudiak ditugun emakumezkoen lasterketana, baina okerrez banaiz irudian ikusten genuena, bigarren dortsala zen Judith Koratxan, orain ez dugu irudi, baina lehen iruditu zait Judith Koratxan zela, baina ikusi behar, behintzat erreferentzian, esan du Julenek ere, Emilien Morier doanaren kasu honetan, Alani Schiffer zela lasterketa buruan ziona, baina argitu behar ea nola doan hori. Hortxe dugu beraz, Guillem Montiel gizonezkoen lasterketa buruan, encabezando la competición en categoría masculina. Guillem Montiel con esa renta, como indicaba Zuriñe, de entre 45 y 50 segundos sobre 4 triatletas, Forqués, Luismi Velázquez, Bringer y Leon Pauer. En sexta posición vendría Álvaro a 1 minuto y 19 segundos. Séptima posición para Guillem Rojas a 1.56. Jonathan Guayafi, octavo a 2.27. Mikel Ugarte, Loñatierra, noveno a 3.02 en ese paso por el kilómetro 8. Y Michael en la décima posición a 3 minutos y 14 segundos. Y en categoría femenina recordamos que Ulatowska, la polaca, ha sufrido una caída, ha sido segunda en salir del agua, pero en los primeros kilómetros del segmento de la bicicleta ha sufrido una caída y por lo tanto estaría la competición femenina encabezada en estos momentos por Alanis Siffert, la triatleta suiza de 23 años que sigue liderando la competición. Esaten ari garen moduan, emakumezkoetan Alanis Siffertek jarraitzen du lehendabiziko postu horretan, 23 urteko triatleta suitzarra hasieratik nabarmendu zaigu, eta esan dugu, Alicia Ulatowska poloniarrak eroriko bat izan duela bizikletako zati honetan, lehendabiziko kilometro horietan, gogoratu uretatik bigarren postuan atera dela, baina diogun moduan eroriko bat izan du poloniarrak, eta honen bestean atzeratuta izango genuke, lehendabiziko postu horietatik behintzat atzeratuta izango genuke, 8. kilometro horretako erreferentziak kontuan izaten baldin baditugu. Pixkanaka ari dira, triatletak ere. Bizikletako lehendabiziko zati hori osatzen, lehendabiziko kilometro horiek osatzen, eta gogoratu, laster kilometro gutxiren buruan, berriz ere Zarautzen izango ditugula parte hartzaileak, Trading Zarauzko triatroia ekitaldi honetako parte hartzaileak, eta pixkanaka, San Blasko Ormatzar horren bilare joango direla, gogoratu, 120 gorako penditzak dituen malda dela, sekulako giroa izaten da bertan, parte hartzaileak triatletek beraiek ere esaten dute, une magikoa izaten dela, gogorra bezain magikoa izaten dela, San Blasko igoerari gaurkoan ere ziurzalez leporaino egongo dela, eta San Blasko Ormatzar horretan baldin bazaudete, eta gure emankizuna jarraitzen ari baldin bazarete, arratsalde on guztioi, eta ongi etorriak Trading Zarauzko triatloia honetara, eta bien bitartean hortxe ari gara ikusten alegin bete-betean, Alanis Siffert, triatleta suitzarreta, Judith Koratxanen referentzia ere badugu, hortxe ari gara ikusten, birritan Zarauzko triatloia irabaztea zer den dakien triatleta, irudietan ikusten ari garena, gaurkoan ere maila aparta ematen ari da Judith Koratxan, eta gaurkoan ere, esan dugu, Sifferten atzetik ikusi dugu uretatik ateratzen, baina gaurkoan ere leia bizi-bizien izango dugu, diogun moduan Judith Koratxan bera ere, Zuriñe esaten ari garen moduan, pixkanaka, kilometroak egiten, kilometroak osatzen ere, ari dira parte hartzaileak. Alaxe da, eta mea gaia da jeitsi dute, eta Izarnazabal aldera doaz kasu honetan triatletak, esan bezala, jada txirrindularitzako unean daude, eta gainera ere, referentziei begiratuta, hortxe ikusten dugu irudian, Alanis Siffert edo Judith Koratxan, oraindik ere ez dakigu zein den, ez baitu ondo ikusten dortsala zein den, baina dirudienez Alanis Siffert izango da, baina ez naiz ausartzen oso altu esatera, eta esaten diat hemen baietz, beraz, Alanis Siffert doa
lasterketa buruan esan dugu, oso atleta gazte suitzarra kasu honetan, eta besteak beste ia azalpe duezen lehen postuan egin zuen. Ahí vemos en cabeza de carrera o así, podemos decir que es Alani Schiffert, aunque la referencia nos den a Emilie Morier. En este caso, la francesa también, tanto como la suiza, debuta en Zarautz y este año, por ejemplo, en el Ironman de Loire Valley quedó segunda la francesa, y en el Ironman de Jesolo tercera y en Zuia primera. Verás, hortxe ikusten dugu Alani Schiffert. Ahí vemos a Alani Schiffert en las imágenes que ya han bajado del Alto de Meaga y van camino a Izarnazábal para después pasar por Iraeta, Zumaia, Getaria y otra vez volver aquí a Zarautz en esta trading Zarauzko triatoia. Eta hortxe irudietan ezkerrean emakumezkoen lasterketa buruan Alani Schiffert, eta eskuinean okerrez banaiz gizonezkoena izango da, kasu honetan Guillem Montiel dela, eta ikusiko dugu pixkanaka bagoa 10 kilometroia da eginda dituzte lasterketa buruan doazena behintzat, eta aurrengo referentzia 28. kilometroan izango dugu. La siguiente referencia de los tiempos la tendremos en el kilómetro 28, pero ya han bajado del Alto de Meaga y ya van camino hacia Aizarnazábal. Horari gara ikusten, irudiaren ezkerraldean, zuen pantailen ezkerraldean, Alani Schiffert, emakumezkoen probako, lasterketa buruan den triatleta, hortxe Suitzarra lasterketaren hasieratik buru-buruan jarrita, bizikletan tarteak zabaltzen ari dela dirudi, eta eskuinaldean berriz, taldetxo bat ari gara ikusten, 3-4 triatleta, elkarrengandik gertu, eta orotara 4 edo 5 bat ikusten ari gara, zuen irudien eskuinalde horretan, eta hilena aipatu duguna, errepide guztian jokatzen ari da gaurko honetan trading Zarauzko triatloia, eta horrek ere, jeitxierei begira, eta zergatik ez, San Blasko hormatzar horretako iguerari begira ere, behartuko ditu parte hartzaileak, iguera hori eserita egitera, bestela atzeko gurpilak irristere egingo dielako, eta orain pantailaren osotasunean, Alani Schiffert, Suitzarra proba hasi dutenetik, emakumezkoak lanean hasi direnetik, ordu bete eta 11 minutu oraintxe igaro diren honetan, errepide zabalean, garapen luzean mugitzeko moduko errepidea du oraintxe Alani Schiffertek, eta bien bitartean eskuinaldean ere, gizonezkoen mailako triatleta bat ikusten dugu hortxe, buru-buruan jarrita, bakarkako jardunean, lehen nahikoa gertu beste taldetxo bat ikusten genuen, beraren handik nahikoa gertu taldetxo bat bazuela ikusten genuen, beraz ikusiko dugu, datozen erreferentzietan, lehen Guillem Montielek zuen diferentzia hori murriztu egin ote den, edota Kataluniarrak eusten ote dion, lasterketa buruari mantentzen ote duen lehen aipatzen genuen 45-50 segundu inguruko tarte hori. Hortxe Guillem Montiel, Europako txapelduna distantzia erdian, Iruñean lortu zuena kasunetan Montielek, eta hortxe irudian eskuinean Guillem Montiel gizonezkoen lasterketa buruan, eta ezkerrean, kasunetan Suitzarra 23 urte, besterik ez ditu Schiffertek, Alani Schiffert, emakumezkoen lasterketa buruan, eta igerian ere lena atera dena, eta hortxe jarraitzen du, eta Junenek ere aipatu du gizonezkoen kasuan Guillem Montiel doala lasterketa buruan, eta hortxe beste lauko taldetxo bat atzetik zioana, gutxi gora bera 45-50 segundura, eta hortxe zoden Romaric Forqués, Luis Miguel Velázquez, Mateo Bringer eta Leon Power. Ya hemos dicho que Guillem Montiel, ahí vemos en las imágenes, en este caso es la cabeza de carrera de la carrera femenina, que en este caso es la suiza Schiffer, pero Guillem Montiel es el primero en la cabeza de carrera que va en la categoría masculina, y ahí iba otro grupo de unos 4 triatletas a 50 segundos más o menos, que iban uno detrás de otro, que en este caso son Romaric Forqués, Luis Miguel Velázquez, Mateo Bringer, Leon Power. Ahí vemos en las imágenes, pixkanaka, ari dira Aizarnazabalera iristen hor kurba hartzen Alani Schiffert, Suitzarra 23 urte, gaztea, eta hemen lasterketa buruan, pixkanaka bagoa zaurrea, hor eskuinera ere kurbak hartzen, aerodinamika eskuak erdian ditu heldulekuan, eta hor arraroa ere, irudian agertzen dena, galtzerdiak goraino igota, ikusten dugu txerundularitzan hori ez dela ohikoa, eta Guillemen kasuan orain irudiak ikusten ditugula, berdin, hortxe aerodinamikaren bila, y ahí vemos la cabeza de carrera en la categoría masculina, Guillem
Montiel, campeón de Europa en media distancia, celebrado en Pamplona, y poco a poco llevamos 1 minuto 13 segundos de esta Trading Zarauzko triatroia, que están llegando ya a Izarnazabal, eta pixkanaka hau badua horrela, eta irudian berriro ere lasterketa buruan doazen bitxirrindulariak. Ahí estamos viendo a su izquierda Guillem Montiel encabezando la competición masculina, y a la derecha de sus pantallas a Alanis Siffert, la triatleta suiza que está encabezando la competición femenina, ahí subiendo esa rampa antes de llegar a la rotonda, y mientras tanto estamos viendo a Guillem Montiel que se está acercando poquito a poco también a la cabeza de competición femenina. Ahí estamos viendo en la variante de Zumaya a Alanis Siffert, a la triatleta de Friburgo de 23 años, a la suiza que ha estado liderando la competición desde los primeros compases del mismo, y estamos viendo también a Guillem Montiel rodando en solitario, el vigente campeón de Europa con esa victoria en Pamplona hace unas semanas, que está encabezando la competición. Antes, en el kilómetro 8, indicábamos que había un grupo de unos 4 o 5 triatletas persiguiendo a Guillem Montiel. En ese grupo estaban Romaric Forqués, Luismi Velázquez, Mateo Bringer y Leon Pager. Un poco más atrás venía Adrián Álvaro a 1 minuto y 19 segundos sobre Guillem Montiel. En la 7ª posición venía Guillem Rojas con una desventaja de 1 minuto y 56 segundos. Octavo venía Jonathan Guayafi, el belga, a 2 minutos y 27 segundos. 9ª posición para Mikel Ugarte, el oñatiarra, con una desventaja de 3 minutos y 2 segundos. Y el top 10 lo cerraba James Tigel con una desventaja de 3 minutos y 14 segundos sobre Guillem Montiel, el triatleta catalán que está encabezando la competición. Ahí estamos viendo el vigente campeón de Europa, con esa victoria también este año en Trisilses, que está rodando muy rápido en estas carreteras mojadas. Ya hemos dicho que Ulatowska en categoría femenina ha sufrido una caída cuando iba en posiciones de cabeza, la polaca que ha sufrido una caída. En estos momentos no sabemos cuál es su posición exactamente. Ahí estamos viendo a Guillem Montiel superando a triatletas de la competición femenina, y sigue Guillem Montiel encabezando la competición. La próxima referencia la tendremos en el kilómetro 28 de la carrera. Hortxe oraintxe iruditan, lasterketa buruan doan emakumea, Alanis Siffert, hortxe pixkanaka bagoaz aurrera, eta emakumezkoen kasuan hortxe atzetik doazenak edo behintzat erreferentziei begiratuta, Emily Morier bigarren edo atzetik gor, Barbara Riveros, Alikta Ulatowska, Marta Borbon, Judith Koratxan, bera dela bakarra dakina zer den hemen zarautzen irabaztea, Marta Lagonik beste favoritoetako bat, eta italiarra Elisabetta Curridori. Hortxe ditugu referentziak, ahí vemos en cabeza de carrera, y también adelantando ya a las triatletas femeninas, en este caso Guillem Montiel, el catalán de 26 años, que está haciendo una gran temporada, y aquí en Zarauz también. Ahí va en cabeza de carrera en la bici, y ya veremos si es capaz de mantener esta distancia, pero por ahora, según las últimas referencias, tiene una renta de 50 segundos con respecto a otro grupo que van unos 4 o 5 triatletas. Por lo tanto, por ahora va manteniendo las distancias. Ya veremos, ikusiko dugu, ea 28. kilometroko erreferentzietan nola doazen denborak, eta ea errenta gehiago edo gutxiago ateratzen dituzten lasterketa buruan doazen bi txirrindulariak, Guillem Montiel eta Alanis Siffert, baina pixkanaka, eta hortxe batzuk ere beroa badute, eta sorbaldak eta dena agerian dituztenak, eta gizonezkoak emakumezkoei aurrea hartzen. Hortxe ikusten dugu, okerrez banaiz, baina pixkanaka joango gara, ea dortxalak ikusteko gai garen ere, eta alaba triatleten izenak emateko ere gai garen. Pixkanaka, Trading Zarauzko triatloia aurrera doa. Miguel Ledesma uste dute zela, hor Peñota Dentala Lusigmakoa ikusi duguna, 124 dortxalarekin, bere aurretik zioan, Sergio López harrapatu duena, oraintxe biak parean ikusten ditugu, ahí estamos viendo, tanto a Miguel Ledesma como a Sergio, como decíamos, el dorsal 142, Sergio López, el triatleta del equipo Saltoki, que vuelve a superar a Miguel Ledesma, pero estamos viendo a estos dos triatletas rodando juntos.
en este tramo favorable, en este tramo de, como decimos, favorable, a una gran velocidad, rodando ambos a una gran velocidad. Ahí vemos encabezando este dúo a Sergio López, seguido por Miguel Ledesma, el triatleta del Alusigma Peñota Dental. Eta esaten ari garen moduan, laster eguneratuko ditugu, oraingoz ditugun referentziek, eta hauen atzetik ere Ledesma eta Lopezekin batera beste hainbat triatleta ere, aldetxo batean nolabait elkartzen ikusten ditugu. Vemos que se están agrupando en este pequeño grupo tanto Sergio López como Miguel Ledesma junto a otros triatletas en esta competición masculina que sigue encabezada por Guillem Montiel, el triatleta de Callús de 26 años, vigente campeón de Europa, y le vemos entrando en Zumaia. Hortxe ari gara ikusten Guillem Montiel, Zumaiako saihesbide horretan, nolabait ere pixkanaka berriz ere Zarautzalderako bidea egingo dute, Meagaseko bigarren igoera horiekin, eta ondoren, esaten ari garen, San Blasko horma hori izango dute parez pare, 20 gorako penditzak dituena, inpernua bezala ere, ezagutzen dena hemen Zarauzko triatloi honetan, trading Zarauzko triatloi honetan, eta Guillem Montiel sendo bizikleta gainean, hortxe ondo akoplatuta, posizio aerodinamiko egokiarekin, Zumaiatik ateratzen laster Getariarako bidean izango da, kilometro gutxiren buruan, Zarautzen izango dugu, eta gogoratu berriz ere, Meagaseko bigarren igoera hori egingo dutela, bertaraino iritsi aurretik, egiten ari diren lan batzuk direla eta buelta hartuko dute, ohikoa baino apur bat lehenago hartuko dute berriz ere beherantz, eta ondoren, bigarren igoera horren ostean, San Blasko hormatzarra izango du parez pare Guillem Rojasek, eta Guillem Rojasek bezalaxe, Alanis Zifertek ere emakumezkoen maila horretan, lasterketa buruan den triatletak ere, laster izango du parez pare San Blasko horma hori. Hortxe ikusten dugu irudietan, gizonezkoen kasuan, lasterketa buruan doana, Guillem Montiel, ahí vemos en las imágenes en cabeza de carrera, Guillem Montiel, que bien tanto en la masculina como en la femenina, los dos que van en cabeza de carrera son debutantes en Zarautz, debutariak Zarautzen bai, Guillem Montiel baita Ali Schiffer ere, beraz, gaur biek irabazten badute, lehen aldia Zarautzen eta lehen aldiz, gorengo koskara igotzen podium horretara, eta hor ikusten dugu jada, Guillem Montiel Zumaiako errepidea hartuta, Getariara bidean doala, hor haizeak joko du ziurrenik, baina hala ere temperatura ederra gaur Zarautzen, kirola egiteko behintzat, eta ematen du zorua bustita dagoen arren, orain behintzat ez duela euririk egiten. Ahí vemos en las imágenes a Guillem Montiel, el que va en cabeza de carrera en la categoría masculina, que ya va de Zumaia la carretera por la costa hacia Getaria, que ahí vemos que el asfalto está mojado, pero en este momento la temperatura casi diría que es perfecta para hacer deporte, y también que ahora parece que no llueve, por lo tanto buena señal para los triatletas en este caso, aunque ya hemos dicho que hay que tener precaución porque la carretera está mojada y siempre hay que tener más cuidado. Y ahí en ese tramo de la costa el viento pega fuerte, por lo tanto hay también doble esfuerzo en este caso para los triatletas, que tendrán que darle fuerte a los pedales. Gogor, eragin marko diete pedalei kasu honetan triatletek, gogor jotzen baitu hor kostako errepide horretan, Zumaiatik Getaria aldera, eta pixkanaka horti, Zarautzetik berriroren Meagasera igoko dira, eta hortikan, obrak direla eta berrirore Zarautzeraino igo, eta hortikan bai San Blaseko murua igo beharko dute, hor badakigu zaila dela eta gogorra, baina jendearen laguntzarekin ziur gora egingo dutela, eta hortxe, irudietan Guillem Montiel kontzentratuta osorik, hortxe da ironimika ederrean, pedalei eragiten, y ahí vemos a Guillem Olivier, que ya hemos comentado antes, que bien en la cabeza de carrera femenina y bien la masculina, los dos debutantes en Zarautz, y los dos por primera vez en cabeza de carrera y que pueden ganar esta carrera debutando. Lehen bizikoa izan da uretatik ateratzen Guillem Montiel beraren gandik oso gertu, Txente Hernandez izan da uretatik ateratzerako tarte horretan, baina bizikletan badirudien, nabarmentzen ari dela Guillem Montiel, 8. kilometroan jada 45 segundoko tartea bazuen, eta laster, 28. kilometro horretan
erreferentziak eguneratzen ditugunean, ikusiko dugu, Guillem Montielen jarduna, dirudien bezainona izaten ari ote den, edota, oraindik ere, atzetik aurrera datozen hoiek berarekin bat egiteko modua ote duten. Bien bitartean, Alanis Seifert, Suitzarra ikusten ari gara une honetan irudietan, emakumezkoen lasterketan, buru-buruan den triatleta, bera ere lehendabiziko unetik izan da lasterketaren buruan, eta bizikletako zati honetan ere, eutsi egiten dio lasterketa buru horri, gogoratu, 8. kilometroko pasaera horretan, bera izan dugula buru-buruan jarrita, eta arrezkeroz ere berak jarraitzen duela lehendabiziko postu horretan, atzetik izan behar ditu ondo bidean Emily Morier, Barbara Riveros eta beste hainbat triatleta, gogoratu Alicia Ulatowska, poloniarra, aldetxo horretan genuela, baina bizikletako lehendabiziko kilometroietan izan duen eroriko bat dela eta apur bat atzeratuta da poloniarra, esan bezala eroriko baten ondorioz. Bi lasterketa buruan diren bi triatletak ari gara ikusten, ezkerraldean Guillem Montiel, eskuinaldean Alanis Seifert, Suitzarra Seifert getarian sartzen ari da, laster izango da Zarautzen eta esan bezala Meagasko bigarren igoera horri egin beharko dio aurre eta behin Meagaskoi bigarren igoeraren ostean, San Blasko Ormatzarra izango du aurrean parez pare, ahí vemos, Alanis Seifert, la triatleta suiza, entrando en Guetaria, acercándose poquito a poco a Zarauz, donde afrontará esa segunda ascensión a Meagas y tras esa segunda ascensión se verá con el infierno, el muro de San Blas, con esas rampas superiores al 20%, esa ascensión de casi 3 kilómetros, pero como decimos, con rampas superiores al 20%, y ahí vemos a la suiza, a la triatleta de 23 años de Friburgo, saliendo ya de Guetaria, acercándose a Zarauz para afrontar, como decimos, esa segunda ascensión al Alto de Meagas. Hortxe dugu, eta Euskaldunen artean ere, lehen erreferentzia bizikletakoa 8 kilometroetan lehena iristen, 9. postuan orokorrean Mikel Ugarte dugu, oinatiarra 32 urtekoa, eta debutaria Zarautzen, Zelanda berriko Ironman lasterketan 6. egin zuen, eta Lanzaroteko Ironmanean ere 7. beraz hortxe dugu lehen Euskalduna, Mikel Ugarte oinatiarra, bigarren hortxe dugu ere Jon Unanue, besterik ere badugu Julen Diez, besteak beste, Galdakaokoa 30 urte, eta urten adibidez Mediterranean Epic Triatloien 5. egin du, eta Zarautzen ere aritutakoa da, adibidez ia 8. egin zuen, orain dela 2 urte 2023an 10. eta orain dela 3 urte 2022an Zarautzen 10. beraz, 3 top 10 ditu Julen Diezek Zarauzko triatloi honetan, eta sailkapen orokorrean 14. postuan doa, bizikletako lehen erreferentzia kontuan hartuta, eta baditu gore bezalako Euskaldunak lasterketa honetan, Aritz Garate adibidez, Lekeitiarra 38 urtekoa, eta adibidez iaz eta orain dela 2 urte ere, Zarautzen top 10 amaitu zuen, 9. iaz eta orain dela 2 urte 2023an ere 9. beste bat ere, Peio Soro iaz ezin izan zuela parte hartu, eta aurten badu hemen, Eibartarra 33 urtekoa, igeriketan zertxo bait atzeratuago iristen da, baina ikusiko dugu bizikletan edo korrika tarte hartzeko moduan dagoen, eta bestelakoak ere, Julen Lopetik Azpeitiarra 28 urte, iaz debutatu zuen Zarautzen, eta top 5 amaitu zuen, 5. egin zuen Azpeitiarrak, eta orain dela hori da, lehen urtean 5. egin zuen, eta besteak beste ere, Gonzalo Fuentes hortxe dugu, 13. doa, bizikletako lehen erreferentzia kontuan hartuta Donostiarra 32 urtekoa, eta badaki zerren Zarautzen lehiatzea, eta azken 3 urteetan, 2024an, 23an eta 22an, top 10 egin ditu, iaz 4. amaitu zuen Gonzalo Fuentes Donostiarrak, orain dela 2 urte ere 4. hor podiumetik gertu, eta orain dela 5 urte 2022an Zarautzen 7. egin zuen, beraz hortxe Euskaldunenak ere, baditugu esan bezala lehen postuan Mikel Ugarte, 9. orokorrean, hor Unanue ere badugu, Gonzalo Fuentes, Julen Diez eta Iñigo Eizagirre. Pues tenemos los pasos por el kilómetro 28 de las cabezas de competición, tanto en categoría masculina como en la femenina. En la categoría femenina, Alanis Seifert, la triatleta suiza, sigue encabezando la competición con un registro de 1 hora y 24 minutos con 46 segundos. Y Guillem Montiel, en categoría masculina, ha pasado por el mismo punto con un 1 hora, 17 minutos y 4 segundos. Por lo tanto,
Tanto en categoría masculina como en la femenina tenemos esas referencias del kilómetro 28 y en la categoría femenina en segunda posición hemos visto a Émilie Morier, la triatleta francesa, que está llegando a ese paso de Guetaria por el kilómetro 28,4. En breve tendremos la referencia de la triatleta francesa del Aviron Bayonne Triathlon, que está llegando al centro de Guetaria, ahí esforzándose sobre la bicicleta. Como decimos, en segunda posición pasará Émilie Morier por Guetaria, encabezando la competición Alanis Siffert, la suiza, como decimos, 1 hora y 24 minutos para ella, y en segunda posición ahora mismo pasa por ese punto la triatleta francesa Émilie Morier. En breve tendremos un registro de la triatleta francesa y también vemos que pasa por ahí un grupo de triatletas de la categoría masculina persiguiendo a Guillem Montiel. Todavía seguimos sin esa referencia, como decimos, de Émilie Morier, pero como decíamos, en categoría masculina, Guillem Montiel encabeza la competición. Segunda posición para Chente Hernández a 1 minuto y 36 segundos. Tercero, León Paguer a 1 minuto y 38. Cuarta posición para Romaric Forqués a 1.40. Quinta posición para Luismi Velázquez a 1.41. Y sexto, Mateo Bringer a 1 minuto y 44 segundos. Por lo tanto, en el kilómetro 28 encabeza la competición Guillem Montiel, le persigue un grupo de 5 triatletas: Chente Hernández, León Pauer, Romaric Forqués, Luismi Velázquez y Mateo Bringer, con una ventaja de 1 minuto y 36 segundos. Hortxe ikusten dugu, lasterketan eta jada Getaria pasata, zarautzerako bidean, ahí vemos en las imágenes a varios triatletas, ya que ya han pasado Guetaria y ya están llegando a Zarautz. Recordar que ahora van a subir por el Alto de Meagas, otra vez bajar y ahí ya van a afrontar el muro de San Blas. Hortxe ikusten ditugu irudietan, eta hortxe ahí están en los 3 primeros puestos en la categoría masculina, debutantes los 3 en Zarautz: Guillem Montiel, Vicente Hernández y León Pauer. En este caso ya hemos comentado que Guillem Montiel viene de ganar el Campeonato de Europa en Iruña en media distancia. El segundo clasificado, Vicente Hernández de Tenerife, 34 años, debutante en Zarautz, y este año en el Ironman de Valencia ha quedado 9º. Y por otro lado, el tercero, León Pauer, el austríaco de 26 años, también debutante en Zarautz, y en 2022 quedó primero en Alpe d'Huez. Beraz, hortxe ikusten dugu irudietan Getariatik Zarautzeko bidean hainbat triatleta, gizonezkoen kasuan lehen 3 postuan doazenak, esan bezala Guillem Montiel, Vicente Hernández, León Pauer debutariak dira Zarautzen. Guillem Montiel doa lasterketa buruan minutu eta 36 segundura Vicente Hernández, eta 3. postuan León Pauer minutu eta 38 segundura. Beraz, Guillem Montielek bizikletako lehen eta bigarren referentziatik tarteate ari aurkari, eta ikusten dugu ere bestelakoak juntu doazela lehen erreferentzia, bizikletako lehen erreferentziak bezala. Eta emakumezkoen kasuan, hortxe irudian Guillem Montiel dugu, emakumezkoen kasuan lehena pasatzen 28 kilometro beteta, Alanis Siffert, lasterketa buruan doana bizikleta hartu duenetik, eta igerian ere okerrez banaiz bera izan da lehena, naiz eta txipak ezion egin. Bigarren hortxe 28 kilometroko referentzia horretan Alika Olatozka, 4 minutu eta 35 segundura. Beraz, Alanis Siffert badu tartea hor, ia 4 minutu eta erdikoa, eta 3. Marta Lakovic, poloniarra kasu honetan 6 minutura, eta hortxe bere atzetik Marta Borbón ere 6 minutura. Por lo tanto, ya vemos que la categoría femenina, y vemos que Guillem Montiel ya está llegando por las calles de Zarautz y ya va hacia el Alto de Meaga otra vez, para otra vez bajar. Ya, como ya hemos comentado, ya es más que conocido el Alto de San Blas. Y decir que en la categoría femenina Alanis Siffert lleva una gran ventaja con respecto a sus rivales. La segunda clasificada, que es Alika Olatozka, le lleva 4 minutos y 35 segundos de ventaja, y a la tercera y cuarta clasificada, que va una detrás de otra, que en este caso son Marta Lakovic y Marta Borbón, a 6 minutos, y ahí tenemos ya que se ha actualizado también. En quinta posición, Bárbara Riveros, a 6 minutos y 37 segundos, y en sexta posición, Elisabetta Curridori, la italiana, a 6 minutos y 54 segundos. Beraz, ikusi dugu julen,
Alani Schiffer lasterketa buruan doala eta alde handiarekin. Ikusi behar duguna da hor, zurine ea Emili Morierren txipak ez ote duen irakurri eta tartean ote den Emili Morier lasterketa buruan den Alanis Schifferten eta Ulata Euskaren artean ote den Emili Morier. Tenemos que confirmar si Emili Morier se encuentra intercalada entre Alanis Schiffert y Alicia Ulatowska. Intentaremos confirmar eso en breve. Mientras tanto, vemos tanto a Guillem Montiel como a Alanis Schiffert realizando ese segundo ascenso a Meagas, ambos triatletas encabezando las competiciones tanto en categoría masculina como en la femenina. Guillem Montiel eta Alanis Schiffert, gizonezkoen eta emakumezkoen lasterketetan lehendabiziko postuan, Meagasko bigarren igoeran, eta Imanol Ibargurenengana jo behar dugu berriz ere, baditugulako, uretan, Zarauzko triatloiak badu, uretatik ateratzerako epe muga edo denbora muga batzuk, Imanol, eta konta iguzu nola joan diren gauzak. Bai, arratsaldeon, oraintxe hitz egin dugu igeriketako epaileekin eta datu hauek eman dizkigute. Aurten, 23 triatletak ez dute lortu igeriketako froga gainditzea. Kasu honetan, 23-ak mutilen kategorikoak eta 3 uretatik erreskatatuak izan dira eta beste 21-ak denboraz kanpo iritsi dira boxetara, beraz, lasterketa bertan bera utzi behar izan dute. Buenas tardes a todos. Acabamos de hablar con los jueces de la natación y estos son los datos que nos han facilitado. En esta edición han sido 23 los participantes que no han conseguido superar la prueba de natación. En este caso los 23 han sido de la categoría masculina y 3 han sido rescatados en el agua y los restantes 21 han llegado fuera de control. Hortxe beraz, eskerrik asko Imanol, hortxe beraz datu, 23 triatleta geratu dira, uretako denbora horren barruan sartu ezin da, ordubeteko langa horren barruan sartu ezin da, eta honen bestean 23 parte hartzaile guztiak ere gizonezkoen mailakoak, lasterketatik kanpo geratu direnak. Bien bitartean, irudietan ikusten ari garena, hortxe, Luismi Velázquez, lanean ikusten ari garena, hortxe, Orbea biziletarekin, Meagasen gogoratu azken erreferentzien arabera, hortxe genuela, Guillem Montielen gandik, minutu eta 40 segundora zetorren taldetxo horretan, eta badirudi, igoera honetan aurrera egitea erabaki duela, bigarren postuan izango genuke, Luismi Velázquez, triatleta une honetan bigarren postu horretan izango genukena, Luismi Velázquezen datu pare bat aipatze aldera, esango dugu, Zarautzen aritua dela lehenago ere, Luismi Velázquez iaz egin zuen debuta Zarauzko lasterketa honetan, Zarauzko trade-in triatloi honetan 32 urteko venezuelarra iaz debuta eginda, 20. postuan amaitu zuen, eta horari gara ikusten bien bitartean, Guillem Montielek osatu duela Meagasko bigarren igoerari, ahí está Guillem Montiel completando esta segunda ascensión a Meagas, por lo tanto, tras afrontar la bajada, tendrá ya el muro de San Blas. Guillem Montiel afrontará en breve el muro de San Blas y estamos viendo a Emily Morier, la segunda clasificada con la categoría femenina. Ahí tenemos a la francesa realizando la segunda ascensión, como decimos, a Meagas. Hortxe, Euskaldunen artean ere lehen Getariako lehen tramo horretan 28 kilometro bizigetan Julen Lopetegi da 8. postuan, iaz debutatu zuen Zarautzen eta 5. egin zuen, beraz gaur ere ondo bidan hortxe doa topa marrean sailkatuta 3 minutu eta 30 segundura Guillem Montielekiko, eta hortxe bere atzean Mikel Ugarte 3 minutu eta 32 segundura, hortxe doaz biak. Bata bestaren atzetik Julen Lopetegi eta Mikel Ugarte bi euskaldunak. Mikel Ugarteren kasuan gaur du debuta Zarautzen oñatiarrak, 32 urtekoak, beraz hortxe ere euskaldunen sailkapena, y también los primeros vascos, Julen Lopetegi y Mikel Ugarte, uno detrás de otro, a 3 minutos y 30 segundos con respecto a la cabeza de carrera, que ya va Guillem Montiel, y ahí vemos en las imágenes al corredor catalán, que ya hemos visto que la bici va fuerte y que tiene a 1 minuto y 36 segundos el segundo clasificado, Vicente Hernández. El tercero, ahí también va juntito León Power, Romaric Forqués y Luis Miguel Velázquez. También Mateo Bringer. Esos 5 triatletas van en una diferencia de 10 segundos, por lo tanto, por ese, vamos a decir, por el podio o por el segundo o tercer puesto hay por ahora pelea. El primero, por lo menos, Guillem Montiel va fuerte y sigue manteniendo la diferencia, incluso también
aumentándola con respecto a las primeras referencias. Hortxe, Guillem Montiel irudietan lasterketa buruan, eta hasieratik lehen referentziatik bigarrenera ere alde handitu die aurkariei, kasu honetan hor beste 5 taldeko triatleta hortxe doaz, podiumerako lehian gehien bat, Vicente Hernández, León Pauguerro, Mari Forquez, Luis Miguel Velázquez eta Mateo Bringer, eta hortxe badu lasterketa buruan, emakumezkoen kasuan, Alani Schifert horri gotzen jendearen auspoarekin hor muruan, bagoaz pixkanaka hor alegin betean, eta ez da erraxa, halako bizikletetan behintzat, halako igoerak egitea, baina jendearen auspoarekin San Blaseko muruan alda, Julen, alaxe da, hortxe dabil bada ezpada informazioa erraztearen, baina ikusten da, jendearen babesarekin badakigu hor San Blaseko murua dela, eta Alani Schifert debutaria zarautzen eta sendo doa, jakin nahiko genuke Emily Morier ea bigarren doala badakigu, ya sabemos que Emily Morier va segunda la francesa, lo que no sabemos es a cuánto tiempo, y eso es lo más importante, pero con respecto a la tercera clasificada, Alikla Teresa Ulatuboska, a 4 minutos y 35 segundos, por ejemplo, ya tiene un buen trecho, pero todavía no sabemos si la francesa va cerca, va lejos, no sabemos, baina pixkanaka, eta bizikletako bigarrenez, 3. referentzia jakitean, esango dizuegu ere. Eta oraintxe irudietan ere, gizonezkoen lasterketa buruan, Guillem Montiel, San Blaseko murrua horri gotzen, eta hauxe pasata, ia lasterketaren o bizikletaren tramo erdia egingo dute Julen, ja realizarán la mitad del tramo de bicicleta. Eta ze irudiak, jendea errepidearen bi bazterretan jarrita, triatletak animatuz txalo artean, esan dugu, 120 gorako maldatzarrak dituela San Blasko horma honek, baina ziur jendearen txaloiekin, jendearen auspo horrekin errazago doazela bai Alanis Schifert, baita Guillem Montiel bera ere, eta zer esanik ez, hauen atzetik etorriko direne gainontzekoak ere bai. Inpernuan gora, lasterketa buruan diren bi triatletak, Treidin Zarauzko triatloiaren aurtengo ekitaldian, 2025 urte honetako ekitaldian, eta horari gara ikusten errepidearen gogortasuna, maldatzarroren gogortasuna, Alanis Schifert, hortxe triatloiko helduleko horri, helduta oraindik ere gorputza alde batera eta bestera dantzatuz, garapena alduen guztia sartuta ere mugitzeko zailtasunekin, eta aldiz Guillem Montiel irudiaren eskuinaldean orain ikusten ari garen Kaiusko triatleta oraingoz behintzat, aldapa ere leunago izango duelako, garapena hobeto mugituz ikusten duguna, baina biak ere San Blasko hormatzar horretan inpernuan sartuta 120 gorako penditzak izango dituzte, igotzen ari dira, eta hortxe irudiaren eskuinaldean ikusten ari ginen moduan Guillem Montiel zaleen txalo artean, Kataluniarra egan ari da egiten gaurko honetan bizikletako jardun honetan, maldetan gora, maldako gorretan gora, Guillem Montiel Zarauzko triatloiaren aurtengo ekitaldi honetan, bien bitartean horari gara ikusten, Alanis Schifert oraindik ere erabat posizio aerodinamiko horri helduta, hortxe alegin bete-betean, gorputza alde batera eta bestera mugituz, San Blasko hormatzarrean gora, laster, 50 kilometroko referentziak ikusten ditugu, eta esan digutenagatik, baieztatzen digutenagatik, emakumezkoen lasterketa horretan, Schifert eta Ulato Euskaren artean, bigarren postuan Emily Morier izango genuke. Confirmamos que en segunda posición en la categoría femenina tenemos a Emily Morier, antes de la tercera clasificada Alicia Ulatowska, la polaca, que está afrontando estos primeros metros del muro de San Blas, animando al público, recibiendo también el aplauso y el ánimo del público que se ha reunido, como decimos, en el muro de San Blas, y ahí siguen las triatletas realizando esta durísima extensión, como decimos, pendientes superiores al 20%, y ahí vemos Guillem Montiel, que va a superar de un momento a otro a Alanis Schifert, a la triatleta suiza Guillem Montiel, que se va a poner enseguida en cabeza de competición. Hortxe ikusten ditu lasterketa buruan doazen bi triatleta, gizonezkoa eta emakumezkoa, Alani Schifert eta Guillem Montiel. Hortxe ikusten dugu Alani Schifert nekez, baina pixkanaka amaitzen ari da San Blaseko murua, eta Guillem Montielen kasuan aisedoa Kataluniarra, biak ere hasieratik lasterketa buruan, igerik eta mintzat Zarautzeko ondartzara lehenak izan dira iristen, eta hortxe usten diote biek ere lasterketa buruari txirrindulari izan ere,
35 kilometro pasatxo eginda izango dituzte, da bizikletako erdia edo eginda izango dute, eta aurrengo erreferentzia 36 kilometroan izango dugu, bereziki emakumezkoen kasuan hortxe ikusten dugu irudian, beste emakumezko triatleta, eta hortxe falta zaigu emakumezkotan, urrengo referentzian badakigun Emilie Morier zenbatera doan Alani Schiffertikiko, badakiguna da bigarren postuan doala, baina jakin ez dakigu zenbat denborara. Hortxe alegin nekezak egiten, Guillem Montiel da beste pedalka batekin eta San Blasetik bera doa Aizarnazabal aldera, hortxe sailkapenean gizonezkoen kasuan eguneratuko dugu ere. Guillem Montiel doa lasterketa buruan, hasieratik Guillem Montiel en cabeza de carrera en la categoría masculina desde que ha llegado a la playa de Zarautz. A nado ahí sigue y también sigue un buen tramo a los demás componentes, que ahí tenemos. Y Vicente Hernández va segundo, León Power tercero, Romaric Forques cuarto, Luis Miguel Velázquez quinto, sexto Mateo Bringer, séptimo Jonathan Guayaf, octavo el primero vasco Julen Lopetegui, noveno el segundo vasco Mikel Ugarte, y en décima posición cerrando el top 10 Alexandre Álvarez a 3 minutos y 33 segundos. Hortxe ikusten dugu irudietan, Julen ez dakite badakizun zein den? Alicia Ulatowska dela uste dut, poloniarra hortxe, referentzien arabera emakumezkoen sailkapenan 3. postuan izango genuke, esan digutelako, Schifert eta Ulatowskaren artean, Emili Morier frantziarra izango genukela, eta zurine ze ederra den Guillem Montiel bezalako triatleta bat, San Blasko hormatzar horretan ikustea, ez da badirudi ez daudela 120ko penditzak, baina ziur zure kasuan ez dake, nire hori jarriko banintzake, aurrera egin beharran atzera gehiago egingo nukela bizikletarekin. Baina hortxe alegin bete-betean Kailuzko triatleta ikusten ari gara bizikleta gainean, zutik jarrita alde batera eta bestera bizikleta dantzatuz, errepide bazterrean dauden zaleen txaloak ere jasoz, gogoratu orain gutxi gainditu duela Guillem Montielek berak Alanis Schifert, ordura arte lasterketa edo proba osoaren lehen postuan zioan Alanis Schifert, emakumezkoen mailan lehendabiziko postuan doan triatleta, eta Guillem Montielek bera gaindituta bere izango genuke lehendabiziko triatleta. Trade-in Zarauzko triatloiaren 2025 urte honetako ekitaldian, eta orain bai, Emili Morier bera izango dugu, orain ikusten ari garen triatleta hau, San Blasko hormatzar horretan gora, eta berriz ere Schifferten irudiak, Alanis Schifert suitzarra, triatloiko manilar edo helduleku horretan erabat akoplatuta jarrita igoera gogor honetan ere metroak aurrera eginaz, eta zuk esan bezala, zurine 36 kilometroan eguneratuko ditugu berriz ere, erreferentzia guztiak, eta orduan jakingo dugu, lasterketa buruan genituen, bai gizonezkoetan eta bai emakumezkoetan probaren buruan genituen Montielek eta Schiffertek, orain arte zituzten diferentzia horiek mantendu ote dituzten edota areagotu ote dituzten. Hortxe, lasterketa buruan, Guillem Montiel gizonezkoetan, nesketan Alice Schifert, eta emakumezkoen podiuma ez topa marra eguneratuta, 28 kilometroan. Vamos a comentar el top 10 de la carrera femenina, antes como lo hemos hecho con la masculina. En primera posición, desde que ha salido de nado, Alanis Schifert. Ahí sigue en cabeza de carrera, en segunda posición Emilie Morier, la francesa, en tercera Alicia Ulatowska a 4 minutos y 35 segundos, en cuarta posición Marta Lagronnik, en quinta Marta Borbón, en sexta Bárbara Riveros, en séptima Elisabetta Curridori, la italiana, en octava posición Judith Corachán, que es la única que sabe lo que es ganar en Zarautz, en novena posición Aitana Ábalos, y en décima posición, cerrando el top 10, Maialen Azpiazu. Hortxe 13 minutu eta 49 segundura, hortxe dugu emakumezkoen top 10, eta laster batean gizonezkoen kasuan jakingo dugu 36 kilometroko erreferentziak, eta bereziki ere emakumezkoen kasuan Emili Morierrena ere bigarren postuan doa, baina denbora jakin nahi dugu zenbatera doan Ali Schiffertikiko lasterketa buruarekiko, eta hortxe San Blaseko murrua igotzen alegin betean, alde batera eta bestera mugituz gorputza, garapenean alik eta gogorren
eginez eta hor jendearen babesarekin ere badoaz aurrera, ziurrenik Julen hauek bai ez dira bizikletatik jaitsiko, baina bakarren bat ere gu bezala azkenean zaila dela alako murruak ilotzea, ikusi du Guillem Montielek ez duela alegina egingo zuen, baina ez dirudien behintzat, eta baina sekulako aldapa daude hor San Blaseko murruan eta zaila da, alako bizikletekin tenko eustea. Oraintxe ikusi dugu Guillem Montiel beraren aurpegia atzera ere begiratu du, maldatzar hori atzean utzi duenean, errepide zabalagora atera, orain da beranzko joera duen errepidean, eta orain berriz ere Alanis Siffert ikusten ari gara, eta esan dugu, zurin eta bitxi egiten triatloiko heldulekoa utzi ere ez du egin une batean, Guillem Montiel nolabait ere alboko heldulekoetatik, beko heldulekoetatik helduta igotzen ikusi dugu nolabait ere, erosoagoa edo izan bide dena aldapagora joateko, baina Alanis Siffert orain ikusten dugu heldulekoari beko alde horretatik, alde zabalago horretatik helduta, garapen guztia sartuta duen garapenik arinena sartuta Suitzarra, baina hainbat unetan ikusi dugu, maldarik gogorrenetan ere, triatloiko manila horretan akoplatuta, alik eta posiziorik aerodinamikoenean ikusi dugu Alanis Siffert, kontua kontu, Guillem Montielek gainditu du San Blasko hormatzar hori, 120 gorako penditzak dituen hormatzar hori gainditu du Guillem Montielek, laster izango ditugu 36 kilometroko erreferentziak, Alanis Siffertek ere jada igoerako azken zati hori egin beharko du, horma gainditzeko, eta bera ere berriz ere maldan bera ikusiko dugu, eta esan bezala 36 kilometro hori gainditzen dutenean ikusiko dugu, referenciak zertan diren, actualizaremos las referencias una vez que pasen tanto Guillem Montiel como Alanis Siffert por ese kilómetro 36. Hortxe dugu, irudietan oraindik ez du ezerre ikusten, baina San Blaseko murua pasata kasu honetan Guillem Montiel, Alanis Siffert oraindik ere igotzen ari zen, eta lanak bazitu behintzat bizikletan kasu honetan ez gainean mantentzeko, eta hortik San Blasetik Aizarnazabal aldera joko dute, eta lehengo ibilbide bera egingo dute Iraetan Barrena, eta gero Zumaia Getaria Zarautz kostaldetik azken aldiz berriro ere Meagara igotzeko, Zarautzera buelta, eta hortxe ya trantsizioa berriro ere bizikletatik korrikara. Ahí tenemos que Guillem Montiel, ya hemos visto las imágenes, que ya ha pasado el muro de San Blas y ahora harán otra vez el mismo recorrido que han hecho antes por Aizarnazabal, Iraeta y ya hacia la costa, hacia la carretera de Zumaia Getaria a Zarautz. De ahí a Zarautz otra vez tendrán que subir al alto de Meaga y de ahí ya a Zarautz para hacer la transición de la bici hacia las zapatillas y ponerse a correr por las calles de Zarautz. 20 kilómetros corriendo también, 74 en bicicleta, eta pixkanaka lasterketa badua aurrera esan bezala. Igeriketan lehenak ateratzen itxasotik Zarautzeko hondartzatik lehenak ateratzen Guillem Montiel eta Alanis Siffert izan dira, eta horiek ere jarraitzen dute lasterketa buruan, biak ere debutariak hemen Zarautzen trading Zarauzko triatloi honetan, eta biak ere podiumeko gorengo koska horren bila. Guillem Montiel minutu eta 50 segunduko aldea du hor beste bosteko taldetxo batean, berez badu aldea, eta Alanis Sifferten kasuan Emilie Morier doa Frantziarra bigarren, baina ez dakigu oraindik erreferentziarik, hirugarrenaren kasuan ia 5 minutuko aldea du, beraz badu tartea kasu honetan Suitzarrak, baina ikusi behar esan bezala Frantziarra bigarren sailkatua doana zenbatera doan lasterketa buruarekiko. Arratsaldeko 3:41 minutu dira, horrek esan nahi du 9 minuturen buruan beteko direla 2 ordu emakumeak lanean hasi direnetik, eta arratsaldeko 4:10 minutu direnean beteko dira 2 ordu, gizonezkoak Getariako Malkorbe hondartzan uretara sartu direnetik, gogoratu, ia 3 kilometro, 2 kilometro eta 900 metroko itsas zeharkaldia egin dutela Zarauzko hondartzara iristeko, eta behin lehendabiziko trantsizio hori gaindituta, arrezkeroz bizikleta gainean ditugu, bai gizonezkoak eta baita emakumezkoak ere, eta lehen Imanol Ibargurenek aipatu digun moduan, 23 triatleta izan dira, guztiak ere gizonezkoen mailakoak, uretatik ateratzeko
epe muga hori, denbora mugarri hori gainditu ez dutenak, eta honen bestean 23 triatleta horiek, lasterketatik probatik kanpo geratu dira igeriketako saioa amaitu ostean. 36 kilometroko erreferentzien zain jarraitzen dugu, laster izango da ondo bidean bertan Guillem Montiel, gizonezkoen lasterketan, gizonezkoen proban, lasterketa buruan dugun triatleta, eta hemen ari gara ikusten bien bitartean Emily Morier, emakumezkoen lasterketa horretan ondo bidean gure referentzien arabera bigarren postuan behar luken triatleta frantziarra, hortxe, San Blasko Hormatzarroren maldarik gogorrenak gaindituta berriz ere errepide zabalago batera itzulita, errepide zabalago batera atera eta maldanberako joeran izango da. Ahí está Emily Morier en segunda posición en la prueba femenina, superando ya el muro de San Blas eta pixkanaka gero eta triatleta gehiago, orain 108 dortsalarekin hortxe, igoerako azken metroieko saltzen Mikel Ugarte bera ikusi dugu, 103 dortsalarekin hortxe, beraren gandik gertu Julen Lopetegi, beraz Julen Lopetegi eta Mikel Ugarte elkarrekin ikusi ditugu, San Blasko Hormatzar hori gainditzen. Ahí tenemos a Julen Lopetegi y Mikel Ugarte superando juntos el muro de San Blas, afrontando ya este descenso, recordamos con el piso mojado, con la carretera mojada, por lo tanto en el kilómetro 36 actualizaremos las referencias. Guillem Montiel y Alanis Siffert siguen liderando la prueba tanto en categoría masculina como en la femenina. Segunda posición en la categoría femenina para Emily Morier, a la que vemos a la francesa aquí afrontando este descenso con la carretera mojada, afrontando esa curva de derechas y ahora pedaleando cuesta abajo. Emily Morier, la francesa, segunda clasificada, como decimos, en la categoría femenina, por lo tanto, esperando a las referencias del kilómetro 36. Hortxe ikusi dugu lehen, joen ondo aipatu moduan, Mikel Ugarte Oñatiarra, gizonezkoetan lehen euskalduna eta emakumezkoetan ere badugu Maialen Azpiazu hor top 10ean sartuta, hortxe eusten dion eta 36 kilometroko erreferentziak pixkanaka iristen dire, baina esan bezala, Maialen Azpiazu lehen euskalduna, nesketan top 10ean hor sartuta lasterketan, eta gizonezkoen kasuan lehen gaizki esan du, Julen Lopetegi da lehen euskalduna, baina hortxe zioazen, Julen Lopetegi eta Mikel Ugarte top 10ean hor sartuta, eta 2 segunduko aldearekin hor 28 kilometroko erreferentzian, eta momentu batetik bestera Guillem Montiel 36 kilometroan egon beharko luke, eta oraintxe irudietan ikusten genuena Emilie Morier frantziarra da, bigarren doana lasterketa buruan, Ali Schifferren atzetik, ahí vemos las imágenes a la francesa Emilie Morier, que va segunda en la cabeza, detrás de la cabeza de carrera, que es Alice Schiffert, y ahí vemos cómo se mete ya esta bajada después de subir el muro de San Blas, que ahora van a hacer otra vez la misma vuelta que han hecho antes, ahora están por el interior, van a ir hacia la costa, hacia Zumaya, Getaria, Zarautz, y de ahí otra vez tendrán que subir el Alto de Mega para volver otra vez a Zarautz. Zarautz era bueltatu eta ya da oinetakoa jantzi, bizikleta utzi, eta Zarautzeko kaleetan barrena hortxe arituko dira lasterkariak, 20 kilometro egin beharko dituzte, pentsa zenba denbora den hau bizikleta, igeriketan eta korrika denbora asko da hau, ordubietan hasi dira kasunetan emakumezkoak, ordubiak eta 10 gizonezkoetan, berez jada 2 ordu egingo dituzte laizter emakumeek, 5 minutu besterik ez lauak izateko, eta gizonezkoen kasuan, ordu eta asko ez, ia 2 ordu laster egingo dituzte, eta hortxe irudietan, en las imágenes de la francesa Emilie Morier, que estamos deseando saber esa referencia del kilómetro 36, para saber a cuánto está de cabeza de carrera en la categoría femenina, eta pixkanaka Julen, hortxe beste batzuk ere igoera eginez, Guillem Montiel ez dakit bera ote de, baina San Blaseko murrua bukatzen edo beste triatleta bat izango da ziurrenik, orain dortsala ikusiko digu, 3 zenbakia. Marta Lagaunik, Poloniarra. Hau ere lehen Ulato Euskarekin batera ikusi dugu, lehendabiziko postuetatik gertu zegoela, eta Marta Lagaunik, Poloniarra, oraintxe bertan San Blasko horma gaindituta, hau ere laster une batetik bestera, jeitxiera horretan ikusiko dugu, eta Zurineko ondo ipatzen zuen bezala, laster 36 kilometro horretako erreferentziak izango ditugu, eta pixkanaka, joango gara, baieztatzen, ea, orain arte ikusi dugun joera hori, hau da, Guillem Montiel eta Alanis Siffert, bizikletan ere, tarteak zabaltzen ari direnaren sentsazio hori berresten ote den, edota,
lehen ere esate baterako, Meagasko bigarren igoera horretan, Luismi Velázquez, Venezuelako 32 urteko triatleta ikusi dugu, multzo txiki batetik aurrera egin eta bigarren postu hori sendotu edo egonkortu nahian, eta ikusiko dugu, datozen minutu hauetan, jasotzen ditugun erreferentzia berri horiek, esan bezala, joera hori berresten ote duten, hau da, lasterketa buruan diren bi triatletek diferentziak areagotzen jarraitzen ote dutenaren sentsazio edo irudipen hori berresten ote den edota atzetik aurrera, kasu honetan, esate baterako, Emily Morier edota Luismi Velázquez berak ere, aurrekoekin lasterketa buruan diren bi triatletekin bat egiteko edo gerturatzeko modurik bintzat ote duten. Pixkanaka esaten ari garen moduan, 36. kilometroko referentzia hoien zain jarraitzen dugu, honetan, irudietan Guillem Montiel berari gara ikusten, eta lehen aipatu dugu, posizio aerodinamikoan ikusten genuela, orain une batean ikusi dugu, heldulekuari behetik helduta, alboetako helduleku hoietatik helduta, eta bien bitartean ikusten ari gara, San Blasko horma hori gainditzen ari diren triatleta gehiago, maila ezberdinetako triatleta jada, murua gainditu, hormatzar hori gainditu, eta pixkanaka jeitsiera egiten ere hasita daudenak, eta laster ikusiko duguna, laster izango duguna, Guillem Montielen 36. kilometroko erreferentzia hori izango da. Pronto tendremos esa referencia de Guillem Montiel en el kilómetro 36. Entonces sabremos si esa tendencia que indica que Guillem Montiel está ampliando la ventaja sobre sus perseguidores se confirma, o si Luismi Velázquez, que hemos visto en la segunda ascensión a Meagas, que se iba de ese grupo perseguidor, consigue acercarse un poco a Guillem Montiel. Emakumezkoen lasterketan berriz, Alanis Siffert eta Emily Morier ditugu lehendabiziko bi postuetan. Marta Lagounik berare ikusi dugu orain gutxi San Blasko horma hori gainditzen, ikusiko dugu Ulatouska tartean ote den, edota Ulatouskak lehen izan duen eta ipatu dugun eroriko horren ostean barazoren bat izan ote den. Pixkanaka ari gara, triatleta gehiago ikusten, bizikletako jardun honetan, elkar gainditzen ari diren triatletak ere ikusten, hementxe Julen Lopetegi eta Mikel Ugarte gozaturiko bikote hori ikusten ari gara, Oñatiarra eta Azpeitiarra gaurkoan ere maila aparta ematen ari direnak, beraz hauek ere beste triatleta batekin, hirukote bat hortxe ikusten ari gara hauek, Emily Morier uste dute orain gainditzen ari direla, Mikel Ugarte Oñatiarra eta Julen Lopetegi Azpeitiarra, bereikin batera beste triatleta bat, eta hauek esan bezala, Emily Morier emakumezkoen mailan bigarren postuan doan triatleta gainditu berri dute, eta horren berriz ere irudietan, emakumezkoen proban, lasterketa buruan den Alanis Siffert ari gara ikusten, eta diogun moduan, referentzia berrien zai, 36. kilometrora bidean, referentzia berrien zain jarraitzen dugu. Pues ahí vemos en las imágenes a la suiza de 23 años, Alanis Siffert en cabeza de carrera desde que ha empezado este trading triatlón de Zarauz, debutante en Zarauz, y las tres primeras que van en la categoría femenina son debutantes en Zarauz. Alanis Siffert, la segunda que hemos visto antes en las imágenes de blanco, Emily Morier, la francesa de 28 años, y en tercera posición hay que hemos visto subiendo el muro de San Blas, Marta Lagounik, la polaca, que ha sido campeona de Europa en Pamplona, y la Cheyenne Mogan también ha quedado en primera posición. Y en el caso de la francesa vamos a repasar un poco esta temporada. En el Ironman del Loire Valley ha quedado segunda, en el Ironman de Jesolo tercera y en Zuia primera. Beraz hortxe ditugu, lasterketa buruan doana irudietan oraintxe Alanis Siffert, Suitzarra 23 urtekoa, eta aipatu bezala nesketan lehen 3 postuetan doazenak, hirurak debutariak Zarautzen, bigarren Emily Morier lehen ikusi duguna irudietan zuriz jantzita, Frantziarra 28 urtekoa, Loire Valley Ironmanean bigarren egin zuen, Jesolon 3. eta Zuian lehen postua eskuratu zuen kasunetan Frantziarrak, eta 3. Marta Lagounik Poloniarra, debutaria ere Zarautzen, eta Europako txapelduna Iruñean, eta Challenge Mogan ere aurten lehen postua eskuratu du. Beraz, hiruak ere debutaria Zarautzen, eta hiruak ematen du podiumean oraintxe bertan momentu egongo direla. Oraindik asko aldatu daiteke lasterketan noski, eta orain irudietan aipatu bezala Emily Morier Frantziarra 28
urtekoa, y a ver si en la clasificación de los chicos todavía no tenemos esas primeras referencias del kilómetro 36. Ya veremos cuando Guillem Montiel pasará, ikusiko dugu Guillem Montiel noiz pasatzen den 36 kilometroko referencia horretatik, pero ahí vemos en las imágenes a la francesa Emilie Morier, que estamos deseando saber a cuánto está de la cabeza de carrera Alani Schiffer. Aquí me comentan a 4 minutos. Por lo tanto, ya tiene bastante ventaja, vamos a decir, Alani Schiffer con respecto a Emilie Morier. 4 minutos, ya sabemos, hemos actualizado. Nos han dicho por el pingainiño que está a 4 minutos. Lau minutura Emilie Morier, lasterketa buruarekiko, beraz, frantziarrak lanak izango ditu kasu honetan suitzarra harrapatzeko, baina hortxe ikusten dugu irudietan, aleginak eta bi egiten ari dela. Lasterketa buruaretik gertu egoteko ikusiko dugu, gero ere, bizikletan behintzat ematen du Alani Schiffer gaientzen ari dela, gainera garaiera basukoa da, 1,64 zentimetro inguru ditu suitzarrak, mea, beraz, bizikletan, badakigu gorputzmeek, pixu gutxiago mugitu behar dutela, eta gora eta bera, gora bereziki, errazago mugitzen direla, baina gero korrika ikusi behar, Emilie Morierrek tartea murrizten dion edo kasu honetan Alani Schifferer bereari ekiten dion. Eta bide batez, eskertu behar digu, baina Azaldegi lagunari, berak baieztatu digulako edo berretsi digulako, lehen aipatu dugu, Julen Lopetegi eta Mikel Ugarte ikusten genituela, beraiekin batera 3. bat ikusten genuen, eta triatleta hori, Jonathan Waiafi dela baieztatu digu, aurten Zuian garaipena lortu duena, eta beraz, baina Azaldegi ere, eskerrik asko, gure kontakizuna osatzen laguntzeagatik, beraz, Julen Lopetegi, Mikel Ugarte eta Jonathan Waiafi izango genituzke hirukote batean elkartuta. Arratsaldeko 4:03 minutu dira, etenaldi txiki bat egingo dugu publizitaterako, eta laster berehala bueltan izango gara, Zarauzko Trading, Zarauzko triatloi honen zuzeneko kontakizunarekin. Yeah, I'ma get it, that's for sure. I envision, then I go. I don't never look back on the go. Pray hard and then I work and that's for sure. Yeah, I'ma get it, that's for sure. I envision, then I go. I don't never look back on the go. Así entras con un Bikain en tu casa. Así sales con un Bikain de Rural Kucha. Beca Bikain de Rural Kucha. Si eres estudiante de segundo curso de bachillerato o grado medio de FP, te damos 100 euros por cada Bikain. Hi, my name's Annie Kawasaki, and I'm a Senior Product Line Manager here at Hoka. I'd love to chat with you about the new Clifton 10. The Clifton is Hoka's best-selling shoe because it's designed for everyday runners and walkers. In other words, everyone. It's made for people looking for an all-around comfortable, versatile shoe. We improved the fit and added cushioning to provide an even smoother ride. As always, our design process starts with the heart of Hoka. We combine the 3 elements of performance, comfort, and energy return to create a unique experience in every Hoka shoe. The Meta Rocker in the Clifton's case is a neutral one for support and versatility. The active foot frame is rear foot focused for support in your heel and your arch. And the midsole geometry, which further enhances the ride of the Clifton 10. Based on consumer feedback and athlete comments, we've also refined the Clifton's last, or the foot form, which every shoe is based upon. The last determines the heel-toe drop, the fit, and the types of materials we can use when building a shoe. The new last provides a better step into the shoe and a roomier toe box so your pinky toe doesn't get pinched. Onto the midsole, we have added 2 more millimeters of foam and have increased the heel to toe drop to 8 millimeters. This means more comfort and a smoother ride for your daily runs. With a better fit, more cushioning, and a smoother ride, let's log some miles with the Clifton 10. You, the one who wakes up every day while the world is still asleep. You, who never takes shortcuts.
who knows the difference lies in the little things and what others don't see. You, who understands that 1% more isn't just a number. Because for you, every day is a new chance to be better, to improve. And for us, that's reason enough to do the same. This year, we didn't revolutionize anything. We just made it better. Because we know that 1% can change everything. We present the new Orca Triathlon Range, our commitment to continuous improvement. 30 years of being there for every stroke, every transition, every challenge. We've been with you through daily training, victories, and record-breaking moments, but also on those days when nothing goes as planned. From the blue carpets of Olympic distance races to the legendary pier of Kaluakona, from the coldest waters to the warmest, across rivers, lakes, seas, and oceans, 30 years calls for a celebration, right? So we're marking the occasion with a limited edition, 3 decades of innovation and high performance. A wetsuit that embodies 30 years of evolution, designed alongside Hayden Wild and built with the best of our wetsuits from the past 3 decades. Be a part of the celebration, Orca 30-year anniversary. Trading Zarauzko triatloiaren 2025ko ekitaldi honen zuzeneko kontakizunarekin jarraitzen dugu. Gogoratu Guillem Montiel eta Alanis Schiffer ditugula, bai gizonezkoen eta baita emakumezkoen lehiaketetako lehendabiziko postuetan, hasieratik igiriketako tartetik, Getari eta Zarautzarteko itsas zeharkaldi horretatik hartu dute probaren burua biek, eta bizikletako lehendabiziko kilometroetan uretatik atera duten diferentzia hori modu nabarmenean zabaltzea lortu dute, eta azken erreferentziek zioten, horixe emakumezkoetan Schiffertek bigarren datorren Morierri 4 minututik gorako tartea ateratzen ziola, eta 36 kilometroko erreferentzia hoien zai, Guillem Montielek ere bazuen minututik gorako diferentzia bere atzetik zetorren taldetxoarekiko, eta une honetan irudietan Marta Borbon ari gara ikusten, errepidearen eskuinaldetik hortxe, bera ere abiadura bizi-bizian, kilometroak egiten, ziklismoko edo bizikletako tarte hau osatzen Marta Borbon, 11 dortsalarekin, triatleta Espainiarra ikusten ari gara irudietan, 31 urteko aragoarra debutari dugu, aurten Zarautzen, eta besteren artean, aurten, 2025an, neguko Espainiako txapelketa irabazi duen triatleta, ari gara ikusten diogun moduan, bizikletako zati honetan, 11 dortsalarekin, Marta Borbon honetan, irudietan ikusten ari garen. 36 kilometroko erreferentzia hoien zain jarraitzen dugu, como decíamos, cabeza de competición en categoría masculina para Guillem Montiel, segunda posición para Leo Pauger a 13 minutos en el kilómetro 49 del segmento de bicicleta, tercera posición para Gringer a 3 minutos y 13 segundos, Romaric Forques cuarto a 3.16, Luismi Velázquez quinto a 4.32, sexto Julen Lopetegui. Como decimos, en el kilómetro 49 del segmento de bicicleta esanten ari garen moduan, Guillem Montielek 3 minutuko tarte ateratzen dio bigarrenari, bizikletako 49. kilometroan, Leo Pauger bigarren 3 minutura, Bringer irugarren 3:13, laugarren Romaric Forques 3:16, bosgarren Luismi Velázquez 4 minutu eta 32, Julen Lopetegi 6garren 4:49, zazpigarren postuan Jonathan Uwaiafi 4 minutu eta 50 segundora, lehen hauekin batera
Mikel Ugarte ere tarte horretan genuen, orain etzaigu azaldu, ez dakigu txiparen irakurketan akatxe egon delako edo, lehen irukote hori genuen, kontua kontu, Guillem Montielek tarteak nabarmen zabaltzen jarraitzen du, bigarren Leo Power dator, 3 minutu eta segundo batera. Pues ahí hemos actualizado la clasificación de la categoría masculina en el kilómetro 49,2 y la femenina también ya tenemos actualizaciones. Alani Schiffer en cabeza de carrera, 57 minutos y 29 segundos. Bueno, ahí está mal el tiempo, por supuesto. Vamos a decir las referencias. Alani Schiffer en primera posición, en segunda Emilie Morier, que por lo que nos han dicho está a 4 minutos con respecto a cabeza de carrera. En tercera posición Marta Lakownik, la polaca, a 7 minutos y 16 segundos. En cuarta posición Marta Borbón, que es la que vemos en las imágenes, a 7 minutos y 35 segundos. La quinta posición Alika Ulatowska, 7 minutos y 57 segundos. En sexta, Elisabetta Curridori, la italiana, a 9 minutos y 10 segundos. En octava posición, Bárbara Riveros, la chilena, a 9 minutos y 27 segundos. Y en octava posición, Judith Korachan, a 10 minutos y 38 segundos. Beraz, hortxe ikusten dugu emakumezkoen berrikusketa ere, bizikletako tartean 49,2 kilometro eginda, hortxe irudietan Alani Schiffer ikusten dugu, lasterketa buruan doana hasi denetik, Zarautzeko hondartzara igerian iritsi denetik lasterketa buruan, eta bizikletan ere tarte honi eutxiko dio, ikusi behar korrika ere ala de, baina hortxe, ja 50 kilometro, 25 kilometro inguru besterik ez bizikletako zati hau amaitzeko, solo les queda 25 kilómetros en bicicleta para terminar este tramo y empezar a correr por las calles de Zarautz. Y ya hemos actualizado el ranking. Alani Schiffer, bigarren postuan, Emilie Murier, hirugarren Marta Lakownik, laugarren Marta Borbón, bosgarren Alika Ulatowska, seigarren Elisabetta Curridori italiarra, zazpigarren Bárbara Riveros eta zortzigarren Judith Korachan, 10 minutura, baina 10 minutu pasatxora, beraz hor atzean dugu, eta Judith Korachanek ere gaur Zarautzen agurre esango dio distantzia erdiko triatloi, beraz gaur azken aldia izango da Judith Korachanena modalitate honetan behintzat, eta hortxe irudietan ere ikusten ditugu beste triatlistak, eta pixkanaka 50 kilometro, 50 kilómetros ya hechos en bici, les quedan otros 25. Horari gara bien bitartean, Guillem Montiel ikusten nabarmenduta lasterketa buruan gizonezkoen maila horretan, 49 kilometro horretan esan dugu, Leon Pauger bigarren 3 minutu eta segundo batera, Mateo Bringer irugarren 3 minutu eta 13 segundora, laugarren Romarik Forkes 3 minutu eta 16 segundora, beraz, esan genezake, une honetan behintzat, bigarren, hirugarren eta laugarren postuan doazen triatleta horiek, elkarren gandik nahikoa gertu ditugula, hirurak ere 15 segundoko tarte baten barruan, bosgarren postuan Luismi Velázquez venezolarra 4 minutu eta 32 segundora, seigarren postuan Julen Lopetegi azpeitiarra 4 minutu eta 59 berarekin batera, Jonathan Guayafi 4 minutu eta 50 lehen esan dugu, hauekin Mikel Ugarte oinatiarra utzi dugula, orain erreferentzietan etzaigu agertzen. 8. postuan Alexander Alvarez izango genuke 6:42, 9. Adrian Álvaro 6:45 hauek biak ere elkarrekin joango lirateke, eta 10. postuan Aritz Garate 7 minutu eta 36 segundora, por lo tanto tendríamos a Guillem Montiel encabezando la competición en categoría masculina, segunda posición para Leon Pauger a 3:01, tercero Mateo Bringer a 3:13, cuarta posición para Romarik Forkes a 3:16, quinta posición para Luismi Velázquez a 4:32, sexta posición para Julen Lopetegui a 4:49, séptimo Jonathan Guayafi a 4:50, con ellos iba Mikel Ugarte, Loñatierra. Octava posición para Alexander Álvarez a 6:42, noveno Adrián Álvaro a 6:45 y décima posición para Aritz Garate, el triatleta de Amandarri Triatloi Cluba, a 7 minutos y 36 segundos, como decimos, en categoría masculina, al paso por el kilómetro 49 del segmento de bicicleta. Hortxe, gizonezkoen topa meharrean Julen Lopetegi dugun bezala, eta Julen Ugarte ere bai, nesketan ere, baditu hor bi ordezkari euskaldunak, Aitan Abalos topa marrean hor 9. postuan, eta topa mar hori izten 10. Maialen Azpiazu, ahí tenemos también la categoría femenina en el top 10,
dos corredoras vascas, Aitana Ábalos y Maialen Azpiazu hortxe ditugu, 15 minutu eta 43 segundura a 15 minutos y 43 segundos en el caso de Aitana Ábalos y a 18 minutos y 4 segundos Maialen Azpiazu. Hortxe ikusten dugu pixkanaka, ya vamos hacia adelante, ya habrán pasado el kilómetro 50, les quedan otros 25 y allá van a dejar la bici, coger las zapatillas y empezar a correr por las calles de Zarautz para afrontar esta última modalidad del triatlón de Zarautz. Pixkanaka bagoa zer aurrera, eta esan bezala lasterketa buruan doazenak Alani Schifert eta Guillem Montiel, en cabeza de carrera estos dos corredores, Alani Schifert y Guillem Montiel, y ya hemos dicho que desde el principio van en cabeza de carrera y no han perdido esa. En el caso de Alani Schifert tiene más tramo con respecto a sus contrincantes, hemos dicho que está a 4 segundos con respecto a Emilie Morier, la segunda clasificada. En el caso de Guillem Montiel, ahí vemos que tiene a 3 minutos a Leon Pauer, y hay otro grupo que hay a 3 minutos están Leon Pauer, Mateo Bringer y Romaric Forqués con respecto a Guillem Montiel, y hay un poco más atrás en quinta posición Luis Miguel Velázquez a 4 minutos y 32 segundos, en séptima posición Julen Lopetegui a 4 minutos y 49 segundos, en séptima Jonathan Wayaf, el belga a 4 minutos y 50 segundos, en octava posición Alexandre Álvarez a 6 minutos y 42 segundos, y en novena posición Adrián Álvaro a 6 minutos y 45 segundos, y cerrando ahí el top 10 Aritz Garate 7 minutu eta 36 segundura. Bueno, irudiakea pixkanaka iristen zaizkigu, baina esan bezala, bueno, ya erdira iritsi da triatloi Zarauzko trading triatloi honen erdira iritsi da, ya hemos llegado al ecuador de este triatlón trading Zarauzko triatloia, eta bueno, 50 kilometroko langa hori pasata, 74 kilómetros dituzte bizikletan, 64 kilómetros en bicicleta, que pronto ya hacia las 5 ya los tendremos corriendo por las calles de Zarautz. Zuk Julen Lopetegiren izena aipatu duzu, Zurine eta Julen Lopetegi Azpeitiarra 28 urteko triatletak iaz egin zuen debuta Zarauzko triatloi honetan, eta 5. postua erdietsi zuen, besteren artean iazko denboraldian Infinitin ere 2. postua lortu zuen, Mediterranean Epic triatlonen ere 5. postu hori lortu zuen, Espainiako txapelketan distantzia erdian Iruñan 7. izan zen, Bilbon 5. postuare erdietsi zuen, eta aurtengo denboraldian 2025. urte honetan Iruñan jokatutako Europako txapelketan 5. postua lortu zuen duela aste batzuk, eta Peñiskolan ere 10. postua erdietsita, sasoiko dagoela erakusten ari da, eta gaurkoan ere oraingoz behintzat 6. postu horretan kokatu da, eta maila ona ematen ari da. Lehen esan dugu berarekin Mikel Ugarte Oñatiarra genuela, ez dakigu txipa ez duelako irakurri edo orain sailkapenetik desagertu zaigu Oñatiarra, saiatuko gara postoiek eguneratzen. Urrengo bizikletako erreferentzia 78 kilometro horretan izango dugu, oraindik ere minututxo batzuk geratuko dira, lehendabiziko triatletak bertara iristeko, eta laster eguneratuko ditugu erreferentzia horiek guztia, baina lehen Waiafi, Lopetegi eta Ugarte hortxe genituen 6., 7. eta 8. postu horietan. Bien bitartean horrari gara ikusten berriz ere pantailan, emakumezkoen lasterketako azken erreferentzien eguneraketa hori, Alanis Schifert lasterketa buruan 2. posturako, Emilie Morierren izena etzaigu agertzen, baina ikusi dugu bera doala gutxi gora bera 4 minutu inguruko atzerapenarekin 3. posturako izango genuke Lagounik Poloniarra 7 minutuko atzerapenarekin, Marta Borbon 4. postu horretan 7 minutu eta 35 segundora, Ulatouska 4. 7 minutu eta 57 segundora, beraz, podiumetik hurbil bintzan postu editarako badago leia, eta orain berriz ere horrari gara ikusten, zuzeneko irudietan, lasterketa buruan den triatleta, Guillem Montiel, pixkanaka, bizikletako zatiko azken kilometroetan sartzen, eta Zurinek epatzen zuen bezala, apurka Zarautzaldera hurbilduko dira, eta gero korrikako azken 20 kilometro hoiek geratuko zaizkie, Trading Zarauzko triatloiaren 2025. urteko ekitaldi hori osatzeko, apurka bizikletako lanak osatzen, poquito a poco completando el segmento de bicicleta y luego
Todos y todas las participantes afrontarán esos últimos 20 kilómetros de carrera a pie por las calles de Zarautz. Hortxe irudietan ikusten genuena Marta Launik hirugarren postuan doana 7 minutu eta 16 segundura du Alani Schifert lasterketa buruan doan kasu honetan triatleta, Europako txapelduna distantzia erdian Iruñan aurten eta Challenge Mogan ere lehen postua eskuratu zuen poloniarrak 30 urtekoan iaz ere munduko txapelketan Australian bigarren egin zuen eta Europako txapelketa Portugalen izan zena lehen postua eskuratu zuen Marta Launikek, kasu honetan hirugarren doana lasterketan eta hor bigarren Emilie Morier Frantziarra dugu eta lehena lasterketa buruan Alani Schifert hortxe eusten diona eta laizterrea baditugun pixkanaka referentziak 78. kilometroan eta emakumezkoen kasuan bezala gizonezkoetan ere Guillem Montienek jarraitzen du lasterketa buruan eta referentziaren bila gabiltzan bitartean hortxe irudietan ikusten ditugu triatletak ere, laizter Zumaiara iristen edo behintzat kostako errepide horretarako bidean, Guillem Montiel lasterketa buruan, bigarren Leon Pauger, eta hortxe irudietan 11. zenbakia duen txirrindularia triatleta, Marta Llorente ikusten dugu irudian, Zaragozako lasterkaria eta hortxe pedalkadan tinko ikusten dugu ere nahiko ezea dagoela errepidea eta bustia ere zorua euria ere ematen du egiten duela, parece que el asfalto está bastante mojado y cuanto más peligroso en las curvas para los triatletas, pero ahí veíamos en la imagen a Marta Borbón, que en este caso la triatleta de Zaragoza, en esa referencia que hemos tenido en la kilómetro en el kilómetro 49, casi 50 de la bicicleta, Marta Borbón, cuarta clasificada y cerca del podio a 7 minutos y 35 segundos con respecto a Alani Schiffer, que ahí tiene el podio, lo tiene ahí a Marta Launik, casi 15 segundos, por lo tanto Marta Borbón en este caso, a ver si hace un poco más de esfuerzo y a 15 segundos ahí tiene cerca el podio a la polaca para ese tercer puesto. Bide batez, txatean galdetu digute, Gontzal Mendibek galdetu digu, ea baote dakigun zer gertatu ote zaion Pello Osorori, eta Imanol Ibargurenek esan digunez, berak egindako ikerketaren arabera edo, behintzat, erorikoren bat izan du Pello Osoro, mailota urratuta pasatzen ikusi omen dute, dirudi lasterketan jarraitzen duela, baina erorikoren bat edo arazoren bat behintzat izan du Pello Osoro, lehendabiziko postuetatik aparte ibiltzeko, beraz, hori da oraingoz dakiguna, Pello Osorok erorikoren bat edo izan duela. Bien bitartean, hor ari gara ikusten, apurka nola ari diren bizikletako zati honetan ere, azken tarte horretara iristen, Guillem Montielen zuzeneko irudiak ikusten ari gara, laster izango dugu, Kailuseko triatleta 78. kilometro horretan laster izango dugu. Esaten ari garen moduan Guillem Montiel Getarian, bertan izango dugu erreferentzia berria, gogoratu, 49. kilometro horretan Guillem Montielek lasterketa buruan 3 minutuko tartea zuela bigarren postuan datorren Leon Pagerrekiko, eta honen bestean sendo ari gara ikusten Kailusko triatleta Guillem Montiel esan dugu aurten Europako txapelketa Iruñan duela aste gutxi jokatu zen distantzia erdiko Europako txapelketan ere garaipena lortuta dela, aurten jokatu dituen lasterketa guztietan garaipena lortu du Guillem Montielek eta oraingoz behintzat Zarauzko triatloia honetan aurtengo ekitaldian 2025 honetako ekitaldian ondo bideratuta du oraingoz garaipena 3 minutuko tartearekin, oraindik gogoratu, bizikletako azken kilometroak eta korrikako 20 kilometro horiek geratuko zaizkiola. Eta hortxe, Getaria zeharkatzen, Guillem Montiel pixkanaka Zarautz aldera hurbiltzen, gogoratu, Meagaserako azken igoeratxo hori geratuko zaiola, bertan buelta hartu jeitsiera Zarauzko kaleetara iritsi, eta bertan, bigarren trantsizio egin, bizikleta utzi, korrikarako oinetakoa jantzi, eta Zarauzko kaleetan barrena, 20 kilometroak osatu beharko dituela, eta hortxe denbora, Getarian 78. kilometro horretan Guillem Montielentzat 2 ordu eta 15 minutuko denbora Guillem Montielek 78. kilometro horretan, gogoratu, 3 minutuko tartearekin zela lasterketa buruan, ikusiko dugu datozen minutuetan diferentzia horren bilakaera nolakoa den.
Pues ahí vemos en las imágenes a Guillem Montiel, ahí vemos también el mapa que ya están terminando el tramo de la bici, ya va de pasado ya a Zumaya, Guetaria también, camino a Zarautz, Guillem Montiel, 2 horas y 15 minutos ha marcado el tiempo, por lo tanto ya pronto estarán por pasar los siguientes triatletas, ya veremos si esa renta que tenía de 1 minuto y 40 segundos si ha ampliado o le han rebajado en este caso ese grupeto ahí que iban 5 triatletas, pronto lo sabremos, baina hortxe Guillem Montiel Getariatik Zarautzeko tunel horretatik pasata eta Laister izango du hementxe, hortikan ikusten dugu irudian behaldean oraintxe deseginda, baina Meagako igora ere igo beharko dutela berriro, eta hortikan Zarautzera vueltan, ahora otra vez tendrán que subir por el alto de Meaga, bajar y allá dejarán la bici para empezar, ponerse las zapatillas y empezar a correr. Hortxe ikusten dugu bestelako triatletak ere, ea ba, Laister Azkar oraintxe ditu, ya tenemos la segunda referencia de la categoría masculina en el kilómetro 68,7, segundo clasificado Leon Power a 1 minuto y 32 segundos, por lo tanto algo ya le han recortado, aunque ha sido muy poco y unos pocos segundos a Guillem Montiel, pero ahí sigue manteniendo esa renta de por lo menos 1 minuto y 30 segundos, como he dicho, bigarren sailkapenean Leon Pauger minutu eta 32 segundura, eta pixkanaka bagoaz aurrera Zarautzera jada iristen, Meagako gainera igo eta berriore bueltan zapatilla jantzi eta korrik hasteko. Leon Power le ha recortado en 19 kilómetros 1 minuto y medio a Guillem Montiel. En el kilómetro 49 tenía una desventaja de 3 minutos y ahora en el kilómetro 68 la desventaja es de 1 minuto y medio, por lo tanto, Leon Power está realizando una segunda parte de este segmento de bicicleta muy fuerte y tenemos la referencia. 1 minuto y 32 segundos de desventaja sobre el Guillem Montiel para Leon Power. 2 minutos y 15 segundos de desventaja para Romaric Forqués sobre Guillem Montiel y cuarta posición para Chente Hernández a 2 minutos y 18 segundos. Por lo tanto, en el kilómetro 68 del segmento de bicicleta en categoría masculina, cabeza de carrera para Guillem Montiel a 1.32 Leon Pauger, tercera posición para Romaric Forqués a 2.15, cuarta posición para Chente Hernández a 2.18, esaten ari garen moduan. Modu nabarmenean, murriztu diote diferentzia. Guillem Montiel bere atzetik datozen triatletek, lehen 49. kilometroan 3 minutuko erreferentzia markatu digute, bada 19 kilometroan, minutu terdi jandiote iaia diferentzia hori, eta bigarren postuan doan Leon Power orain, minutu eta 32 segundora dator, eta 3. eta 4. datozen Romaric Forqués eta Chente Hernández, lasterketa buru horretatik 2 minutu eta 15 segundora izango genituzke, gutxi gora bera esateko, bigarren postu horretatik 45 segundora izango genituzke, esan bezala Romaric Forqués eta Chente Hernández, eta 5. postuan 68. kilometro horretatik, Getariatik igaro berri dena, Mateo Bringer da, 3 minutu eta 15 segundoko atzerapena berarentzat, beraz, lehendabiziko 5 triatletak igaro dira, eta emakumezkoetan ere Alanis Siffert igaro berri da. Getariako 68. kilometro horretatik 2 ordu eta 29 minutuko denbora Alanis Siffertentzat ikusiko dugu, emakumezkoen maila horretan, diferentziak zertan dire, baina zurine berriz ikusten ari gara, gizonezkoetan orain bai Mikel Ugarte agertu zaigu, Mikel Ugarte, Julen Lopetegi eta Uaiafi agertu zaizkigu, Jonathan Uaiafi belgiarra ere hauekin da, beraz, lasterketa buruan Guillem Montiel minutu terdira, Leon Pauger 2:15 Romaric Forqués, aipatu dugun moduan Romaric Forquésekin batera hortxe genuke Chente Hernández, 5. posturako Mateo Bringer 3 minutu eta 15 segundora, eta lasterketa burutik 3 minutu eta 56 segundora hortxe izango genituzke Mikel Ugarte, Julen Lopetegi, Jonathan Uaiafi, eta hauekin batera Luismi Velázquez ere talde txorretan laukote bat lasterketa burutik 4 minutura. Hortxe, Mikel Ugarte eta Julen Lopetegi topa marrean, eta top 5 horretako borroka Mikel Ugarte 6. postuan 3 minutu eta 56 segundura du Guillem Montiel, lasterketa buruan doa triatleta, eta 7. postuan Julen Lopetegi 3 minutu eta 57 segundura, iaz debuta egintzuela Zarautzen, eta top 5 amaitu zuela, 5. amaitu zuen Julen Lopetegi eta Mikel Ugarte aurten debutaria Zarautzen, ea zein postua lortzen duen kasunetan Oñatierrak, eta hortxe ikusten dugu irudian Alanis Siffert, emakumezkoen lasterketa buruan doan
triatleta eta oraindik ere ez ditugu gainerakoen erreferentziak, baina kasu honetan 2 ordu eta 29 minutuko denbora behar izan du. Hortxe irudietan orain Guillem Montiel, gizonezkoen kasuan lasterketa buruan doana, jada Zarautzetik pasata eta meaga igotzen ari da Guillem Montiel Kataluniarra, eta, bueno, ikusi dugu, kasu honetan, kendu diola denbora, bigarrena egin duenak, oraintxe esango dizuet, eta 78 minutuan hor jurenek aipatu du, tarte handia jandiola Leon Paugerrek, minutu eta 32 segundura du lasterketa burua, hortxe 3. Romaric Forqués, 2 minutu eta 15 segundura. Ya hemos comentado Julen que Leon Pauger le ha comido bastante en el tramo de la bicicleta. Ahora está Leon Pauger a 1 minuto y 32 segundos en segunda posición con respecto a Guillem Montiel, que es el que vemos en las imágenes, que ya ha pasado Zarauz y está subiendo el Alto de Meaga lo más rápido que pueda, y de ahí de Meaga bajará hacia Zarauz y ya sí, terminado el tramo de bicicleta, cogerá las zapatillas y a correr otros 20 kilómetros por las calles de Zarauz. Esto ya está terminando, está en el tercer tramo de esta triatlón Trading Zarauz. Guillem Montiel Meagarako bidean da, eta laister ikusiko dugu azken erreferentzia bizikletenean Leon Paugerrek ea denbora gehiago jango ote dion Guillem Montieli, lasterketa buruan doan triatletari, eta emakumezkoenean ere Alani Schiffer Zarautzeko irudiak edo ikusteko moduan garen, pixkanaka Zarautzerako bidean, eta oraindik ere ez ditugu emakumezkoen, no tenemos más referencias de ese tramo de bicicleta de 68,7 kilómetros. La única referencia es que Alani Schiffer ya ha pasado por Getaria y que va de camino a Zarautz, y ya veremos pronto a cuánto están las contrincantes. Esan digute, Mateo Bringer, 5. postuan doan triatlete, Imanol Ibargurenek aipatu digu, 3 minutu eta 15 segundora dago, Romaric Forqués eta Txente Herrandezen gandi, minutu bakarrera, eta Imanol Ibargurenek esan digu, duela gutxi, Mateo Bringer, errepide bazterrean, katearekin arazoren batzuekin ikusi dutela, beraz, litekeena da, Mateo Bringer, aurrekoekin Forquésekin eta Hernandezekin batera joatea, eta arazo horrek atzeratu izana. Nos indica Imanol Ibarguren que han visto a Mateo Bringer con algunos problemas en la bicicleta, por lo tanto es posible, es presumible que estuviera con Chente Hernández y Romaric Forqués y que se haya visto retrasado por esa avería mecánica. Estamos viendo a Guillem Montiel llegando ya a ese giro de Meagas, completando ya la tercera y la última ascensión a Meagas, afrontando ya esa última bajada hacia Zarautz para adentrarse en la segunda transición y comenzar esos 20 kilómetros de carrera a pie por las calles de Zarautz, encabezando la competición con esa mirada hacia atrás el catalán, el triatleta de Callús de 26 años, vigente campeón de Europa, Guillem Montiel, encabezando la competición. Ayer veíamos hablando con nuestra moto, no sabemos si pidiendo alguna referencia, pero Guillem Montiel ha visto que le han reducido la ventaja de forma significativa en 19 kilómetros. Decíamos que llevaba una renta de 3 minutos en el kilómetro 49, y esa renta se ha visto disminuida a 1 minuto y 32 segundos en tan solo 19 kilómetros. En el kilómetro 68, Guillem Montiel aventajaba en 1 minuto y 32 segundos a Leon Pauger, y ya veremos en estas últimas referencias qué nos cuenta el cronómetro. Ya veremos cómo va Guillem Montiel, ya veremos cómo va Leon Pauger, y en la categoría femenina, como decíamos, sigue encabezando la competición la suiza Alanis Schiffer. Hortxe irudietan tartekatuz Alani Schiffer eta Guillem Olivier, lasterketa buruan doazen bi triatletak, eta esan dugu, ya hemos dicho que Leon Pauger está en segunda posición con respecto a Guillem Montiel, el austriaco de 26 años que debuta hoy en Zarautz, y que en 2022 quedó primero en Alpe d'Huez, y en 2021 en el Campeonato de Europa Sub-23 quedó en 8ª posición. Por lo tanto, ahí hemos visto a Leon Pauger, que está fuerte en la bicicleta. Ya veremos ahora si corriendo es capaz de pillar al que va en toda la carrera en cabeza de carrera. Guillem Montiel hortxe dugu irudietan, Guillem Montiel jada Meagatik jaisten eta Zarautzera iristen, eta beste irudi honetan Alani Schiffer emakumezkoen lasterketa buruan doana,
hasieratik eta hortxe, Meagaseko igoera igotzen, 3. Meagasetik hortik jeitsi eta zarautzera egingo dute, eta hor honena da ikusten dituzula, aurkariak hor igotzen eta jeisten ari zarenean, ikusten dituzu non dauden, zer erreferentziak behintzat hartzeko, ahí vemos que subiendo y bajando del Alto de Meaga ya ves por dónde vienen tus contrincantes en este caso, y en el caso de la categoría femenina, Alani Schiffer, no tenemos todavía las demás referencias del kilómetro 68 de bicicleta, no sabemos cuándo han pasado por Getaria las contrincantes. Ahora sí, en tercera posición, Marta Lagronik, la polaca, a 7 minutos y 18 segundos, por lo tanto, con respecto a la última referencia, ni ha subido ni ha bajado el tiempo. Marta Lagronik con respecto a Alani Schiffer. Ahora nos falta saber si la francesa Emilie Morier, que iba a 4 minutos según la última referencia, sí es que está más cerca o está más lejos. Hortxe ditugu lasterkariak, 78 kilometroko erreferentzia eman dugu, Marta Lagronik 3. postuan poloniarra, 7 minutu eta 18 segundura du Alani Schiffer, beraz azken erreferentziarekin alderatuta ez da aldaketa askorik egon, ez denbora janez, ez da kendu ere, beraz hortxe irudetan Alani Schiffer Meagako igoera igotzen, eta bukaeran ja bigarren trantsizioa egin, eta korrika hasiko dira 20 kilometro zarautzetik barrena, kaleetatik, eta ea gainerako aurkarien erreferentziak baditugun pixkanaka. Eta ikusi dugu, Guillem Montiel pixkanaka ari dela, bigarren trantsizio horretara iristen jada Zarauzko kaleetan ikusi dugu, Meagasketxi eskuinetara bihurgune hartu, eta biribilgunea hartzen ikusi dugu, horrek esan nahi du, une batetik bestera bigarren trantsizioan izango dugula, esan bezala Guillem Montiel, eta bertan jakingo dugu, Leon Powerrek atzetik aurrera egin duen jardun horretan, are gehiago diferentzia murriztea lortu ote duen, edota Guillem Montielek Meagasko igoera honetan lortu ote duen minutu terdiko diferentzia horri gutxienean eustea. Alani Schiffer irudietan ikusten ari garena berriz ere lehen aipatu dugun moduan, une oro triatloiko helduleko edo manillar horretan akoplatuta modu posizio aerodinamikoan jarrita, San Blasko hormatzarrean gora ere modu horretan ikusi dugu Alani Schiffer. Eta bien bitartean horrari gara Emilie Morier bera ere ikusten, eta laster izango duguna esan bezala Guillem Montielen bigarren trantsiziorako iritsiera hori izango da, laster izango dugu bertako erreferentzia, gogoratu Leon Powerrek minutu eta 32 segundoko atzerapena zuela, nolabait ere 78. kilometroan Getariako pasaera horretan, azken iguerari ekin aurretik, Meagasko azken iguerari ekin aurretik. Hortxe ari gara ikusten Alani Schiffer ari dela iristen Meagasko gaintxo horretara bihurgune hartu, eta atzera berriz ere Goitiberako jardunean ikusiko dugu Alani Schiffer une batetik bestera, gogoratu Emilie Morier tartean dela, 3. postuan Marta Lagronik 7 minutu inguruko atzerapenarekin dela, eta honen bestean emakumezkoen sailkapen horretan ere ikusiko dugu zertan diren gauzak une honetan, une batetik bestera gizonezkoen maila horretan bizikletako lanak amaitzen izango direlako, lehendabiziko postuetan sailkatuta doazen triatletak Guillem Montiel eta Leon Power minutu terdiren barruan ikusi ditugu 78. kilometroan, ea gauzak bigarren trantsizio honetan zertan diren. Hortxe irudietan Emilie Morier frantziarra bigarrena doala Alani Schifferren atzetik lasterketan, Meagaseko gaina igotzen, eta oraintxe irudietan Alani Schiffer bera lasterketa buruan Meagasetik beraia da, hortxe topatuko dira biak ere, eta baditugu gainerako erreferentziak 78. kilometroan 3. Marta Lagronik poloniarra 7 minutu eta 18 segundura, 4. Alika Ulatowska 9 minutu eta 40 segundura, 5. Marta Borbon 9 minutu eta 42, eta 6. hor Elisabeta Curridori italiarra 9 minutu eta 51 segundura. Beraz, hori esek, oraingoz emakumezkoen lasterketan ditugun erreferentziak hor irudietan esan bezala, Emilie Morier garen erreferentziarik ez dugu, baina eta hortxe ikusten dugu Zarauzko malekoian Guillem Montiel izan litekeena, bera izango baita lehena gizonezkoen kasuan bizikleta utzi, eta oinetakoa jantziko dituena, baina oraindik ere ez dugu erreferentziarik bizikleta
noiz utzi duen Guillem Montiel, baina ikusi dugu jada Zarautzeko malekoian zegoela, y hemos visto las imágenes en el malecón de Zarautz, que ya ha llegado un triatleta que será, entiendo que será el primero, Guillem Montiel de la categoría masculina, y ahí vemos en las imágenes a Émilie Morier, segunda en la carrera femenina, que no tenemos sus referencias, pero ahí va subiendo el Alto de Meaga y ya va la que iba en cabeza de carrera, Alani Schifert, en primera posición y bajando ya de Meaga hacia Zarautz. Beraz, Leister jakingo dugu trantsizio horretan Alani Schifert eta Émilie Morier topatzen ote diren, edo zenbat segundoko tartea begira, oraintxe ikusi dugu zean, irudian esango dut, Émilie Morier igotzen eta Alani Schifert jeisten, beraz ikusiko dugu Émilie Morier noiz, Émilie Morier frantsesak noiz ematen duen buelta Meagako gaina igota, baina hortxe, ya se han cruzado, ahí hemos visto en la imagen, Alani Schifert y Émilie Morier. Ahí vemos también a la francesa tomando avituallamiento y tomando un bidón. Y ahí también vemos en las imágenes el malecón de Zarautz, que ya están llegando en categoría masculina los primeros triatletas. Hortxe ari gara, bigarren trantsizio horretako referentzia hoiak topatu nahian, bilatu nahian, laster ikusten ari garena da, jada korrika hasi dena, uste dugu Guillem Montiel bera dela, ikusi dugu bizikletako jardunean bera izan dela lehendabiziko postuan, bigarren trantsizio horretara iristen lehena, eta uste dugu jada bera korrika hasita dagoela, laster izango ditugu, bigarren trantsizio horretako referentziak, boxetatik atera, eta 20 kilometroko ibilbide horri ekiten lehena Guillem Montiel bera izan da, gure erreferentziene arabera, eta laster ikusiko duguna da, Leon Paugerrek berarekin bat egitea, da hurbiltzea lortu ote duen, hortxeari gara ikusten, Guillem Montiel, korrika jada, Zarauzko kaleetan, azken 20 kilometroiek osatzerako bide horretan, lehendabiziko erreferentzia bigarren kilometroa gainitute izango dugu, korrikako jardun honetan, ahí estamos viendo, a Guillem Montiel ya completando esos primeros metros de la carrera a pie, 20 kilómetros de carrera a pie por las calles de Zarautz, y ahí estamos viendo a Alani Schifert llegando a la segunda transición, y enseguida actualizaremos las diferencias en esa segunda transición, encabezando la competición en categoría masculina Guillem Montiel, y veremos qué desventaja tiene Leon Paguer en esa segunda posición. Y mientras tanto, Zuriña, hay que indicar también que antes la desventaja de Émilie Morier era de 4 minutos respecto a Alani Schifert. Nos ha parecido que Émilie Morier está bastante más cerca de esos 4 minutos. Así es, y ya veremos cuándo va a llegar al Alto de Meaga, pero parece que están cerca porque ahí se han cruzado igoeran, gurutzatu egin dira hor, se han cruzado Émilie Morier, que estaba subiendo del Alto de Meaga, y Alani Schifert, que estaba bajando, y esa última referencia que tenemos de 4 minutos, azken referentzia hori duguna 4 minutukoa lasterketa buruarekiko eta bigarrenarekiko, ematen duenez, distantziengatik behintzat gutxiago izan daitekela, y ahí vemos en las imágenes a Guillem Montiel, que ya ha empezado a correr, a ver si tenemos esas primeras referencias de la segunda transición, en el caso de la categoría masculina. Todavía no nos han llegado, pero ahí tenemos, En las imágenes también ahora ya hemos adierazi du lehen, Émilie Morier, bigarren sailkatua, hortxe gero eta gertuago Alani Schifertekiko, lasterketa buruarekiko, eta hortxe Guillem Montiel korrika Zarauzko kaleetatik, 20 kilometro ditu aurretik, 20 kilómetros por delante. Ahora oraintxari da pasatzen udaletxetik, ahora está pasando Guillem Montiel por el ayuntamiento ahí, y ahí vemos también al segundo clasificado, en el caso de los chicos, que ya están llegando los corredores y ya están dejando las bicis y ponerse las zapatillas y a correr Zarauztik Barrena por las calles de Zarautz. Y ahí vemos a Émilie Morier, que ya está llegando a Zarautz y ya va a coger, dejar la bici en este caso y coger las zapatillas y empezar a correr. Oraindik ere ez ditugu, begira, orain bai, lehen referentzia bizikletanak neskenak baditugu, Alani Schifert 2 ordu eta 44 minutu, ea ba, Émilie Morier ikusten dugu noiz iristen den, eta gizonezkoen kasuan ere, ez zaizkigu en el caso de los hombres, no nos han llegado todavía las referencias de la primera transición. En el caso de las mujeres, sí, Alani Schifert ha completado en 2 horas y 44 minutos el trabajo de nado y de la bicicleta, y vemos en las imágenes que ya se ha puesto a correr Alani Schifert. Hortxari gara ikusten, Suitzarra, 23 urteko Suitzarra, Friburgoko triatleta, jada bigarren trantsizio hori gainditu,
korrikarako oinetakoak jantzi eta Zarauzko kaletan egin beharreko 20 kilometro hoietako lehendabiziko metro hoiek osatzen, askotan esaten da, Trade in Zarauzko triatloiaren inguruan, zati honetara ondo iristen dena, zaleen babesarekin egan joaten dela eta apur bat nekatuago iristen dena, zaleen babes izaten duela, baina ez dela egan joaten besteak joaten diren moduan. Bien bitartean, referentzia gehiagoren bila jarraituko dugu, bigarren trantsizio inguru horretako erreferentziak pilatzen jarraituko dugu, eta Guillem Montielek egin dutu bigarren trantsizio horretan, bera izan da lehendabizikoa pasatzen, Leon Pager minutu eta 42 segundora izango genuke bigarren postuan, hirugarren posturako Romarik Forkes 2:48 da, laugarren Txente Hernández 3:40, bosgarren Mikel Ugarte 4 minutu eta 30 segundora, seigarren Jonathan Uaiafi Belgigarra 4:19 da, denbora berean zazpigarren Julen Lopetegi Azpeitiarra izango genuke, Luismi Velázquez 8. postuan 4:12 bederatzigarren Mateo Bringer 4:15, por lo tanto en la segunda transición, primera posición en categoría masculina para Guillem Montiel, segundo León Paguerra 1:42, tercera posición para Romaric Forquesa 2:58, cuarta posición para Chente Hernández a 3:40, quinta posición para Mikel Ugarte a 4:30, sexto Jonathan Uaiafi a 4:39, séptimo Julen Lopetegui también a 4:39, octavo Luismi Velázquez a 4:52 y novena posición para Mateo Bringer a 4 minutos y 55 segundos, décima posición para el vizcaíno, el galdakaostarra Julen Díez a 7:15. Eta hortxe irudietan ikusi dugu okerz banaiz Zarauzko malekoira bizikleta eskuetan zuela Emili Morier, emakumezkoetan bigarren sailkatua, Alani Schifferten atzetik, ikusteko moduan garenea korrika hasikote minutu edo 2 minutu barru. Ahí veíamos en las imágenes, si no lo he visto mal, por lo menos a Emili Morier, que ya llevaba la bici en la mano para hacer la transición de la bici para empezar ya a correr, y en las imágenes los dos corredores en cabeza de carrera, Alani Schiffer en la imagen, Guillem Montiel también. En el top 10 hay top amarrean bi euskaldun ditugu, Mikel Ugarte debutaria oñatiarra bosgarren top bostean hor sartzen ari da, erobintzat horri eusten dio, eta zazpigarren pustuan Julen Lopetegi dugu, 4 minutu eta 39 segundukoa. 10 segunduko aldean ditugu bi euskaldunak, Mikel Ugarte debutaria zarautzen top bostean, eta Julen Lopetegi iaz bosgarren egin zuela, zazpigarren postuan da. Emakumezkoen kasuan, esan bezala, hortxe dugu irudietan Alani Schiffer ematen du jan eta edaten ari dela indarra kartzeko, eta azken 20 kilometro hauek ganuraz egiteko, eta emakumezkoen kasuan Alani Schifferten referencia bakarri du. En el caso de las mujeres solo tenemos la referencia de Alani Schiffer. Ya hemos visto las imágenes que Emili Morier ya ha llegado a esa segunda transición, ya veremos y ya vamos a ver cuándo se pone a correr. Ahí vemos a Alani Schiffer llegando a las calles del Zarauz, pasando por el casco viejo. Alani Schiffer, que ya hemos visto que ya se ha avituallado, que ha comido y ha bebido un poco para poder afrontar estos últimos 20 kilómetros corriendo, pero ahí sigue en cabeza de carrera desde el principio. Bien Alani Schiffer, bien Guillem Montiel. Eta ze garrantzitsua zurin horrelako proba luzeetan, orain Alani Schiffert egiten ikusi dugun hori, ez da, janedana zaintzea, gorputzari ustutzen ez uste oraindik ere, badirudi ez, ja bakorrika azken zatian dira, baina oraindik ere 20 kilometro geratzen zaizkie egiteko, egia da, Zarauzko kaleetan dagoen giroarekin, eta berriz ere eskertu behar diogu, Zarauzko herriari, Zarautzen pildu den publiko guztiari, euripean ere, euritakoak zabalduta, aterkiak eskuan dituztela ikusten ari gara, baina hortxe, denak ere animatzen, parte hartzaile guztiak, korrikalari guztiak, triatleta guztiak animatzen ari dira, eta Alani Schiffer une batetik bestera izango dugu hemen Zarauzko udaletxe azpi inguru honetan, helmuga puntuaren inguru honetatik lehendabiziko aldiz une batetik bestera igaroko da, eta oraintxe ematen diguten erreferentziaren arabera Emili Morier Alani Schiffertengatik 3 minutu eta 30 segundora izango genuke. Emili Morier viene en segunda posición en categoría femenina con una desventaja de 3 minutos y 30 segundos sobre Alani Schiffert, cabeza de competición. Estu dago, emakumezkoen eta baita ere gizonezkoen lasterketa azken momentura arte esan dugu orain Alani Schiffertek 3 minutu eta 30 segunduko aldea duela Emili Morier bigarren doan
triatletarek igo kasu honetan, eta denbora jaten ari da, pixkanaka, lehen esan dugu 4 minutu zirela, orain 3 minutu eta 30 segundu, orain ikusi behar, korrikako zatiko lehen erreferentzia horretan, 2 kilometro eta 75 ea zein moldatzen den hobekien korrika ikusten joango gara pixkanaka. Vamos a ver poco a poco quién va mejor corriendo, en este caso Alani Schiffer o Emilie Morier, porque ya hemos tenido la referencia que Emilie Morier tiene 3 minutos y 30 segundos, le tiene a 3 minutos y 30 segundos a Alani Schiffer, la que va en cabeza de carrera. Antes habíamos dicho en la última referencia que eran 4 minutos, por lo tanto se está poniendo cada vez más cerca y ya veremos en el caso del tramo de corriendo quién es la que más rápido va o quién tiene más fuerzas en estos últimos tramos. Ya vemos también Malekoia, Zarautzeko Malekoian, triatletak iristen, bizikleta eskuan daramatela korrika, bigarren trantsizio hori egiten, eta emakumezkoen kasuan hori eseke. Alani Schiffer, en el caso de las mujeres, Alani Schiffer y Emilie Morier ya se han puesto a correr, son las únicas. Ahora veremos las demás cuándo van a terminar de hacer esa transición de la bici. En el caso de los hombres también la carrera la tenemos bien apretada. En el caso de Guillem Montiel ya tenemos la primera referencia corriendo, badaukagu ya da Guillem Montielen lehen referentzia korrika doala, 2 kilometro eta 75 segundora, hortxe denbora, eta bigarren Leon Power, la segunda posición, Leon Power ya tenemos la primera referencia, minutu eta 26 segundora, a 1 minuto y 26 segundos le tiene Leon Power a Guillem Montiel. Por lo tanto, esto se está poniendo bonito en cuanto a la emoción de quién va a ganar esta carrera. Guillem Montiel le lleva 1 minuto 26 de ventaja a Leon Power, pero ya veremos quién se amolda mejor a este terreno. Ikusiko dugu korrika zein moldatzen den hobekien, eta hortxe irudietan Alani Schiffer, horrena ere Laster jakingo dugu 2,75 kilometroko erreferentzia noiz den, baina emakumezkoen kasuan ere esan bezala Alani Schiffer eta Emilie Morier jarri dira korrika, beraiek bakarrik oraingoz. Tenemos a más de 900 personas en la transmisión de YouTube y vamos a animar a los y las espectadoras que nos están siguiendo a que hagan sus apuestas de cara a esos podiums finales, tanto en categoría masculina como en femenina. Y como nos indica David Franco, Power le ha quitado 12 segundos a Guillem Montiel en 2 kilómetros y 700 metros de la carrera B. Por lo tanto, como decías, Zuriñe, esto se está poniendo interesante. Ahí tenemos una nueva referencia, ese en el paso 2.700. En tercera posición, Romaric Forqués con una desventaja de 2 minutos y 36 segundos sobre Guillem Montiel. Romaric Forqués perdería en estos momentos 1 minuto y 10 segundos sobre Leon Power en esa segunda posición. Por lo tanto, ahí tenemos ya los 3 primeros. En el kilómetro 2,700 en la carrera a pie, Guillem Montiel, cabeza de competición, Leon Power a 1,26, Romaric Forqués a 2,36, eta genion bezala, txatean zaudeten hori ere, zuen apustuak egitera animatu nahi zaituztegu, nor izango ditugu podiumean, nork irabaziko du Trading Zarauzko triatloiaren 2025ko ekitaldia, ubota txatean zuen apustuak, eta gero, ikusiko dugu, asmatzen duzuenak asko baldin bazarete, zerbait egin ote daiteken. Kontua kontu, Trading Zarauzko triatloiaren 2025 urteko ekitaldia pixkanaka zati erabaki horrean sartzen ari da, korrikako lasterketan Guillem Montiel lehendabiziko postuan, eta bigarren posturako hortxe genuke Leon Power minutu eta 26ra, hirugarren postuan Romaric Forqués 2:26 eta laugarren postuan cuarta posición para Chent Hernández a 3:16 de Guillem Montiel, como decimos, en el kilómetro 2.700 de la carrera a pie, 20 kilómetros de carrera a pie, y como decía en el chat, como lo indicábamos David Franco, Power le ha quitado 12 segundos en 2 kilómetros y 700 metros. Hortxe Alani Schiffer eta Guillem Montiel irudietan biak ere korrika Zarautzetik, eta gizonezkoen kasuan 2,75 kilometroia da pasata dituzte, emakumezkoen kasuan oraindik ez, baina iritsi zaigun erreferentzia da korrika hasi dela Marta Lagunik, poloniarra, zeina hirugarren postuan den, baina lehen 7 minutu eta 30 segundora zuen Alani Schiffer, baina orain 8 minutu ateratzen dizkio suitzarrak
poloniarrari, beraz ematen du Marta Lagonikek hirugarren posturako borrokan egon behar duela, eta lehen posturako borroka horretan oraingoz behintzat Alanis Schiffer eta Emily Morier egongo direla. Ikusiko du gainerakoak noiz iristen diren, eta hirugarren postu horretarako badagoen leia irekia edo ez emakumezkoen kasuan, gizonezkoetan ere berdin txu. Lehenengo postu horretarako Guillem Montiel dugu, minutu eta 26 hortxe du Leon Paugerre Guillem Montiel, eta hirugarrenera zertxo baita atzerago Romarik Forques 2 minutu eta 36 segundura. En el caso de la carrera femenina ya tenemos la referencia de que Marta Lagonik ya ha dejado la bici y ha empezado a correr, y eso sí, llevaba con respecto a Marta, a Alanis Schiffer 7 minutos y 30 segundos, pero ahora ya son 8 minutos, por lo tanto parece que ya lo que respecta al primer puesto, se van a jugar ese primer puesto entre Alanis Schiffer y Emily Morier, y en el tercero ya veremos si ya llegan más referencias y si está la pelea abierta por ese tercer puesto, por esa tercer en el caso del podio. Y en el caso de los chicos, Guillem Montiel iba en primera posición, en segundo a 1 minuto 26 Leon Paugerre, tercero Romarik Forques a 2 minutos y 36 segundos. Por lo tanto, la karrerak irekia jarraitzen du bai gizonezkoen eta bai emakumezkoen kasuan ere bai, eta emakumezkoetan lehen referentzia hori 4 kilometro eta 2 iristen den Alanis Schiffer irudetan ikusten dugun triatleta. Txatean ere galdera batzuk egin dizkigute eta erantzungo dugu. Besteren artean, Beñat Herrero galdetu digu Pello Osorok istripua izan alduen. Esan digute, eroriko bat izan duela bizikletan, baina lasterketan jarraitzen zuela, bizikletan pasatzen ikusi dutela, mailota urratuta, baina lasterketan jarraitzen ikusi dutela, eta Jon Olaizolak ere galdetu digu Ugarte out. Jon Olaizolari erantzungo diogu, 2. trantsizioan Mikel Ugarte 5. postuan pasadela, 4 minutu eta 30 segundora, eta korrikako 2 kilometro eta 700 metroko referentzia horretan, oraingoz ez zaigu agertu, egiari zor, lasterketako bestein bat unetan ere, Mikel Ugarteren txiparekin arazoren bat izan dugu, beraz, Jon datozen referentzia itxarongo diegu, baieztatzeko, Mikel Ugartek lehendabiziko postuetatik hurbil jarraitzen ote duen edo ez. Laster 6,2 kilometroko erreferentzia izango dugu gizonezkoen korrikako zatiari dagokionean, baina bien bitartean 2 kilometro eta 700 metroko erreferentzia horretan esan dugu Guillem Montiel genuela lasterketa buruan, 2. postuan Leon Pauger minutu eta 26, 3. Romarik Forques 2:26, Txente Hernández 4. 3:16, Jonathan Guayafi 5. postuan 4:25, Luismi Velázquez 6. postuan 4:16, 7. Julen Lopetegi 4:45, eta 8. Mateo Bringer 4:45 izango genukena. Hori gizonezkoi dagokienean 2 kilometro eta 700 metroko erreferentzia horretan korrikako lasterketan, eta bien bitartean emakumezkoen lasterketan erreferentzia berean 2 kilometro eta 700 metro osatuta Alanis Schiffertek lasterketa buruan jarraitzen du. Alanis Schiffer sigue encabezando la competición en categoría femenina en el kilómetro 2.700 del segmento de la carrera a pie con un tiempo de 2 horas y 57 minutos. Alanis Schiffer, como decimos, encabezando la competición femenina en el kilómetro 2.700 de la carrera a pie. Y en la categoría masculina seguimos a la espera de actualizar la situación en el kilómetro 6,2 de carrera, mientras ahí vemos Alanis Schiffer animando al público, recibiendo también los ánimos del público por las calles de Zarautz, recorriendo este circuito de 20 kilómetros. Hortxe dugu eguneratuta ere, emakumezkoen 2. trantsizioan, hortxe genituen lehenik Alanis Schiffer, Emily Morier eta Marta Lagonik, oraintxe ere baditugu topirutik kanpo horretan dauden triatletak. 4. postuan Elisabeta Kurridori 10 minutu eta 57 segundura, 5. Marta Borbon 10 minutu eta 58 segundura, beraz Elisabeta Kurridori eta Marta Borbon hortxe daude biak elkarren ondoan. 6. postuan Alika Ulatouska 10 minutu eta 18 segundura, eta 7.
Bárbara Riveros, 13 minutos eta 53 segundura. Ahí tenemos ya la segunda transición, que hemos dicho los nombres de Alani Schiffer, Emilie Morier y Marta Lagounik. Pues ya tenemos, aparte del top 3, las demás triatletas. Elisabetta Curridori, cuarta en llegar 10 minutos y 57 segundos. Quinta en llegar Marta Borbón, 10 minutos y 58 segundos. Ahí van la italiana junto con Borbón, las dos pegadas, una detrás de otra. En sexta posición Alika Olatowska a 12 minutos y 18 segundos. Y en séptima posición, en este caso, Bárbara Riveros a 13 minutos y 53 segundos. Y orain iritsi zaigu, nos acaba de llegar la octava triatleta, Judith Corachán, a 15 minutos y 28 segundos. Hortxe ikusten dugu irudietan Guillem Moltiel, Zarautzeko hondartzan, malekoian korrika, oraindik ere ez zaigu iritsi 6,2 kilometroko erreferentzia hori. Ahí vemos en las imágenes a Guillem Montiel corriendo por el malecón de Zarautz, saludando también a la gente que va paseando por ahí, con la gorra bixera soinean daramala Guillem Montielen, lasterketa buruan darama sendo, ala ere hortxe atzeti du, kasu honetan Leon Pauger minutu eta 26 segundura azken erreferentziari begiratuta, baina ikusi behar hori 6 kilometro pasatxo egiten dituenean, zenbatera doanea aldea jandion edo ez dion alderi jan. Nos indican que la diferencia entre Alanis Siffert y la segunda clasificada Emilie Morier sigue estable en torno a esos 3 minutos y medio de diferencia. La suiza aventaja en esos 3 minutos y medio aproximadamente a la triatleta francesa, y tal como indicaba Zuriñe, pues por detrás vendrían el resto de las triatletas mencionadas. Ahí estamos viendo a la triatleta suiza de Friburgo de 23 años encabezando esta competición femenina, esta Trade-in Zarauzko Triatloia en su edición del año 2025. Y ahí seguimos, a la espera de actualizar el paso de las otras triatletas por ese kilómetro 2.700, y a la espera de actualizar en categoría masculina tenemos el paso de Guillem Montiel por el kilómetro 6.200 con un registro de 2 horas 52 minutos y 23 segundos para Guillem Montiel. En breve, en teoría, debería pasar por ese punto Leon Pauger. Ya veremos cómo se estabilizan esas diferencias, pero como decíamos, en la categoría femenina, la suiza que encabeza la competición aventaja en 3 minutos y medio a Emilie Morier, a la francesa, que es segunda. Lagounik sería la tercera, y vemos a la triatleta suiza Alanis Siffert encarando ya la zona de la playa del golf de Zarautz antes de llegar al malecón y afrontar esa recta paralela a la playa de Zarautz. Y ahí sigue Alanis Siffert encabezando esta competición en categoría femenina. Mientras tanto, en el kilómetro 6.200, Guillem Montiel, con ese registro de 2 horas 52 minutos y 23 segundos, sigue liderando la competición. Hortxe irudietan Alanis Schiffer lasterketa buruan doana 2 kilometro eta 75 egin ditu da, eta referentzia 2 ordu 57 minutu eta 10 segundokoa da. Alanis Schiffer denbora hori markatu du. Alanis Schiffer ha marcado el tiempo de ya pasadas 2 kilómetros y 75, ha marcado el tiempo de 2 horas 57 minutos y 10 segundos Alanis Schiffer. En el caso mutilen kasuan, hor Guillem Montiel jada 6 kilometro pasata, eta bigarri referentzia jada iritsi zaigu Leon Paugerrena minutu eta 22 segundura. Beraz, hortxe mantentzen du, ahí mantiene la diferencia Guillem Montiel con respecto a Leon Pauger, 1 minuto 22 segundos, pero zertxo bait, algunos segundos ya le ha rascau Leon Paugerra Guillem Montiel. Beraz, hau inoiz baino estuago dago gizonezkoen kasuan, minutu eta 22 segunduko aldea baitu Guillem Montielek Leon Paugerrekiko, eta ikusi behar gizonezkoen kasuan bezala minutu eta 22 segunduko aldea duela lehen lasterketa buruan doanak bigarrenarekiko. Emakumezkoetan ere iruditan ikuste dugu Alanis Schifferret, ea 3 minutuko errenta hori Emilie Morierekiko eusten dion edo pixkanaka frantziarrak suitzarari zertxo bait jaten ote dion. Ahí vemos en las imágenes a Alanis Schiffert, que lleva, según las últimas referencias con respecto a Emilie Morier, 3 minutos. Ya veremos si la francesa es capaz de rebajarle el tiempo en este tramo que están haciendo corriendo, a la que va a la suiza, a la
triatleta de 23 años, muy jovencita, y ahí vemos otra vez en las imágenes la cabeza de carrera en categoría masculina, Guillem Montiel, eta que ya nos están llegando ya más referencias. Guillem Montiel primero, León Power segundo a 1 minuto y 22 segundos en el kilómetro 6. Tercera posición, Romaric Forqués a 2 minutos y 26 segundos. Y en cuarta posición, Vicente Hernández a 2 minutos y 46 segundos. Imanol Ibarguren, hemen zuzara, triatloia ez gu baino gehiago ulertzen duena, harrapatuko du Leon Pagerrek? Harrapatuko du? Minutu eta 22 segundorekin, Imanol Ibargurenek arpegi garraro jarri digu, susto eman diogu galdera hori egin diogunean, ez dakigu, diferentzia jaten ari zaio, aukerak izan ditzazkez, Imanol? Itzalita dago Imanolen mikroa. Ai, Imanolen iritzia jakin egin, baina kontua hor dago, esan duguna. Minutu eta 22 segundoko atzerapena Leon Pagerrek une honetan Guillem Montielekiko izango lukeena, 6. kilometro horretan, 3. posturako Romaric Forqués, 2 minutu eta 26, 4. postuan Txente Hernández, 2:46, honen bestean, badirudi, hortxe, leia estua izango dugula, podiumaren leia horretan, Trading Zarauzko triatloiaren 2025ko ekitaldia unork irabaziko duenaren leia horretan, eta bien bitartean honetan irudietan ikusten ari garera, Alanis Siffert bera, Suitzarra, lehiaketaren buru-buruan lehendabiziko unetik, igeriketako saiotik lehendabiziko postuan ikusten duguna, eta sendo ari dena lanak osatzen, eta bien bitartean gizonezkoen 6. kilometro horretan Jonathan Waiafi eta Luismi Velázquez izan dira pasadiren azkenak. Jonathan Waiafi 5. postuan 4 minutu eta 9 segundoko atzerapenarekin, 6. Luismi Velázquez 4:26, ahí tenemos en categoría masculina, kilómetro 6, Guillem Montiel encabeza la competición con un tiempo de 2 horas 52 minutos y 23 segundos, segunda posición para León Pager a 1:22, tercero Romaric Forqués a 2:26, cuarto Txente Hernández a 2:46, quinta posición para Jonathan Waiafi a 4:09 y sexta posición para Luismi Velázquez, el venezolano, que va en esa sexta posición a 4:26 de Guillem Montiel, séptima posición para Mikel Ugarte a 4:35, octavo Mateo Bringer a 4:45 y noveno Julen Lopetegui Azpeitiarra a 4:51 de Guillem Montiel. Hortxe, topa marrean ditugu bi euskalduna, Mikel Ugarte, jakin dugula referentzia eta berri hori bueltatu garela, 7. Mikel Ugarte debutaria Zarautzen, eta Julen Lopetegi ere, iaz, top bostean zailkatu zela, 9. postuan da, 4 minutu eta 51 segundura du lasterketa burua Guillem Montiel, eta hortxe irudietan Alanis Siffert, Zarauzko malegoian alegin betean korrika, egia esan giro pareoa gaur Zarautzen korrika egiteko, eta ibilbidea zeintzat aldein nenean eta indarrak xautuz gozatzeko, eta hortxe emakumezkotan ere baditugu erreferentzia 2,75 kilometroak pasata, Alanis Sifferrek esan bezala 2 minutu ez, 2 ordu 57 minutu eta 10 segunduan markatu du denbora. 2. Emilie Morir esan digutenez 0 minutura doana, 3. Marta Lagounik poloniarra 7 minutu eta 10 segundura, 4. Elisabeta Kuridori italiarra 10 minutu eta 8 segundura, eta bentxe 5. to bosta izten Marta Borbón 10 minutu eta 52 segundura. Por lo tanto, en la categoría femenina parece que lo que está en juego por lo menos es el primer puesto entre Alanis Siffert y Emilie Morir, y ahí en tercera posición Marta Lagounik a 7 minutos y 10 segundos con respecto a cabeza de carrera, y en cuarta posición la italiana Elisabetta Curridori a 10 minutos y 8 segundos en ese paso de 2,75 kilómetros, y en quinta posición cerrando el top 5 Marta Borbón a 10 minutos y 52 segundos. Hortxe ikusten dugu korrika Zarauzko malekoian Alanis Siffert, quien va en cabeza de carrera desde que ha salido nadando de la playa de Zarauz, desde que se ha quitado el buzo y cogido la bicicleta, y sigue en cabeza de carrera la suiza de 23 años. Hortxe jarretzen du lasterketa buruan Alanis Siffert, hasieratik hortxe doa, baita Guillem Montiel ere gizonezkoen kasuan hor lasterketa buruan.
6,2 kilometro pasata dituzte, eta esan bezala topa marrean bi euskaldun ditugu, Mikel Ugarte debutaria Zarautzen 7. eta Julen Lopetegi 9. Horari gara ikusten, Alanis Siffert, Zarauzko malekoian bihurgunea eskuinaldera egin, eta laster referentzia berriren bateri izango dugu, bide batez, Jokin Garaik ere idatzi dutxatean, ese Saez jarri du eta ondoren agur bat Pirineo aldetik, hemendik ere Zarauztik, agur bat eta besarkada bat Jokin Garairi, eta bien bitartean irudietan Guillem Montiel ari gara ikusten, eta gure txatean bari dira, triatloiaz asko dakien jende ari da idazten, eta batzuk badiote, guztietan azkarrena korri egiten ari dena, Txente Hernandez bera dela, baina ikusiko dugu, denbora ere distantzia murrizten ari den neurrian, gero eta gutxiago geratzen da Trading Zarauzko triatloiaren aurtengo ekitaldi hau ere lehendabiziko triatloiaten helmugaratzea bizitzeko, beraz pixkanaka, batzetik aurrerako jardun egin nahi dutenek ere, gero eta nekezago izango dute aurrekoekin bat egitea, eta 6. kilometroan emakumezkoen lasterketa horretan, emakumezkoen Trading Zarauzko triatloian Alanis Sifferten referentzia badaukagu, 3 ordu 10 minutu eta 17 segundoko denbora suitzarrarentzat, eta laster gizonezkoetan ia 9. kilometroko referentzia hoiek, 8 kilometro eta 900 metroko referentzia hoiek izango ditugu. Guillem Montiel jarraitzen du lasterketa buruan, gogoratu 6. kilometroan minutu eta 22 segundoko tartea zuela Leon Powerrentzat. Recordamos que en el kilómetro 6.200 de la competición masculina, Guillem Montiel aventajaba en 1 minuto y 22 segundos a Leon Power, en 2.26 a Romaric Forqués y en 2 minutos y 46 segundos a Txente Hernández. En breve tendremos las referencias del kilómetro 8.900 y en categoría femenina decíamos que en el kilómetro 6.200 Alanis Siffert ha marcado un tiempo de 3 horas 10 minutos y 17 segundos. Mientras tanto, en las imágenes del directo estamos viendo a Guillem Montiel, el triatleta de Callús de 26 años, vigente campeón de Europa en la media distancia, con esa victoria obtenida en Iruña hace unas semanas. Se encara a esa primera victoria en Zarauz, pero León Paguer por detrás a 1.22 quiere acercarse, quiere ponerle difícil el tema a Guillem Montiel. Hortxe ikusten dugu iruditan, Guillem Montiel triatleta Zarauzko kaletan barrena korrika betean, baita Alanis Siffert bera ere, hortxe nahiko azkar doala ematen du, eta ez zaio nabaritzen behintzat nekerik hanketan oraingoz behintzat, nesken emakumezkoen kasuan jada 2,75 kilometro eginda, Alanis Sifferten kasuan jada 6eko muga hori pasata, 2 ordu 10 minutu eta 17 3 ordu 10 minutu eta 17 segunduan, jada lana desente eginda Alanis Siffert, hortxe tinko usten dio lasterketa buruari. Ya vemos en las imágenes a Guillem Montiel, que sigue en cabeza de carrera y que pronto va a pasar esa referencia de casi 9 kilómetros realizados. Y ahí tenemos ya la primera referencia, 3 horas, 2 minutos y 44 segundos en esos casi 9 kilómetros que vaya Guillem Montiel. Por lo tanto, ahora veremos el segundo clasificado a cuánto llega, si ese minuto y 22 segundos que tenía de renta Leon Power, si se ha disminuido o en caso contrario se ha aumentado. Eta bizi dugu lasterketa zirraragarria, bereziki lehen postuetan, bai emakumezkoetan, bai gizonezkoetan. Tenemos muchas emociones en ese primer puesto en el caso de los hombres y también de las mujeres. A Guillem Montiel en cabeza de carrera, que tiene 1 minuto 22 segundos con respecto a Leon Power, y ahí veremos si Leon Power ya ha pasado por esa primera referencia de casi 9 kilómetros, pero todavía no ha pasado. Pronto lo sabremos. Laster jakingo dugu Leon Power pasatu den 9 kilometro horietako referentziatik, eta emakumezkoen kasuan Alanis Siffert ez du oraindik 6 kilometro pasata, baina ez dakigu, eta Emili Morierren kasuan 2 minutu eta 11 segundoko erreferentzia, beraz. Y ahí tenemos ya la referencia de Emili Morier, que ya está 2 minutos y 11 segundos con respecto a Alanis Siffert. Por lo tanto, podemos confirmar que le está quitando tiempo corriendo, porque la última referencia hace mucho era 4 minutos, ya ha bajado a 3, y ahora Emili Morier está a 2 minutos y 11 segundos de Alanis Siffert, ya pasados los 6 kilómetros
en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres ya tenemos la segunda referencia, que Guillem Montiel le tiene a 1 minuto y 37 segundos al Leon Pauger, por lo tanto se mantiene la diferencia, incluso ha aumentado 10 segundos, eta hortxe irudietan Alani Schiffert Zarauzko alde zarrean barrena sartzen, udaletxera iristear hor eskuinera herrigunera, eta mentxe udaletxeko plazan Alani Schiffert ja 7 kilometroko bide horretan, eta gutxi falta zaie laizteria amaitzeko Zarauzko trading triatloia. Eta oraintxe pasada Alanis Schiffert hemen Zarauzko udaletxe inguru honetatik, helmuga puntua dagoen inguru honetatik, eta gugu bere Zarauzko udaletxetik ari gara kontakizuna egiten, eta kanpotik iristen zaigun giro soinu hori sekulakoa da, sekulako giroa Zarauzko kaleetan, Aitor Helduaien ere sekulako giroa ari da jartzen Zarauzko plaza honetan, eta bete-beteko ekitaldia 2025 hau trading Zarauzko triatloian, eta pixkanaka berriz ere lasterketara itzulita gizonezkoetan 9. kilometroko mugarri horretan Guillem Montiel lasterketa buruan 3 ordu eta 2 minutuko denbora berarentzat, 2. posturako Leon Pauger minutu eta 30 azken erreferentziatik, beraz Guillem Montielek 10 segundoan zabaldu egin du diferentzia hori. 3. posturako Txente Hernández 2:18 eta 4. postuan Romaric Forqués, segunda posición en categoría masculina para Leon Pauger con una desventaja de 1:33, tercero Txente Hernández a 2:38, cuarta posición para Romaric Forqués a 3 minutos y 14 segundos en ese punto kilométrico 8.900, y en categoría femenina, como decíamos, Alanis Schiffert sigue encabezando la competición, pero Emilie Morier se le está acercando poquito a poco. La francesa ahora cuenta con una desventaja de 2 minutos y 11 segundos sobre la triatleta suiza, y en tercera posición estaría Marta Lagounik, la polaca, a 6 minutos y 26 segundos de Alanis Schiffert en ese kilómetro 6.200. Por lo tanto, parece que se estabiliza la cosa en la categoría masculina, ya que Guillem Montiel ha conseguido mantener y abrir un poco de renta sobre Leon Pauger. 1.33 para el triatleta de Callús sobre el triatleta Leon Pauger, 2.38 tercera posición Txente Hernández a 3.14, cuarta posición para Romaric Forqués, quinta posición para Jonathan Guayafi a 4.22, sexta posición para Luismi Velázquez a 4.27, séptimo Mikel Ugarte a 4.41. Hortxe emakumezkoen kasuan badituko referentzia, eta zertxo bait izaten dute referentzia hau ezen, eta Alani Schiffert lasterketa buruan ziona, 6. kilometroa pasata bazituen tartea, 3 minutu zuen Emilie Morierrekiko, 7 minutu Marta Lagounikekiko, baina orain biek ere denbora jandiote lasterketa buruan doan suitzarari, izan ere Alani Schiffert 2 minutu eta 11 segundura du orain kasu honetan Emilie Morier, eta Marta Lagounikek ere denbora jandio Alanis Schifferti. Hortxe referentzian 6 kilometro pasata Marta Lagounik 6 minutu eta 26 segunduko tartea du Alanis Schiffertikiko, lehen 7 minutukoa zen. Estamos comentando que Alanis Schiffert parece ser que por lo menos las demás, las que van por detrás de Alanis Schiffert, le están comiendo segundos en este tramo que están haciendo corriendo por las calles de Zarauz. 2 minutos y 11 segundos Emilie Morier con respecto a Alanis Schiffert, y Marta Lagounik también le ha comido tiempo, más o menos unos 30 segundos. En tercera posición la polaca a 6 minutos y 26 segundos. Por lo tanto ya iremos viendo si las demás contrincantes también le van quitando tiempo, pero creo que es buenas referencias las dos, que las que van segundas y terceras le han comido tiempo a Alanis Schiffert en el tramo de corriendo, y ahí vemos hortxe ikusten dugu irudietan Alanis Schiffert esan bezala 2. eta 3. postuan doazen Morier eta Lagounikek denbora jandiote Alanis Schifferti. Beraz, behar bada pentsa daiteke, zertxo bait motelago doala behintzat korrikan, eta ikusiko da nola doan, baina Emilie Morier gerturatzen ari zaio Alanis Schifferti, eta gizonezkoen kasuan esan bezala Guillem Montielek ere Leon Paugerrekiko tarte hori behintzat mantentzen du 9. kilometroko referentzia horretan, minutu eta 33 segundu. Beraz Guillem Montiel badoa sendo hor korrika, 3. postuan Vicente Hernández, 4. Romaric Forqués, 5. Jonathan Guayaf, 6. Luis Miguel Velázquez,
7. Mikel Ugarte, debutaria Zarautzen, eta 8. Mateo Bringer, 9. Julen Lopetegi, euskalduna, iaz top bostean amaitu zuena ere Zarautzen, eta oraingoz ez dugu, no tenemos más referencias en ese casi kilómetro 9, Guillem Montiel en cabeza de carrera, 3 horas, 2 minutos y 44 segundos, Leon Power a 1 minuto y 33 segundos, Vicente Hernández 2 minutos y 38, Romaric Forqués 3 minutos y 14, Jonathan Guayaf 4 minutos y 22 segundos, Luis Miguel Velázquez 4 minutos y 27, Mikel Ugarte a 4 minutos y 41 segundos, debutante vasco, el primer vasco, Mikel Ugarte, Mateo Bringer 5 minutos y 2 segundos, Julen Lopetegui, el segundo vasco en 9ª posición, que el año pasado hizo top 5 en Zarautz, 5 minutos y 16 segundos, y cerrando ahí el top 10, James Michael, 7 minutos y 40 segundos. Hortxe ikusten ditugu irudietan, Alani Schiffer eta Julen zurea da hitza. Ez, esateran induan zurine bakarrik Elisabeta Kurridori laugarren postuan igaro dela emakumezkoen lasterketan 6 kilometro eta bigarren 200 metroko mugarri horretatik, cuarta posición en categoría femenina para Elisabeta Kurridori en el registro del kilómetro 6.200 a 9 minutos y 33 segundos de Alanis Siffert. Y mientras tanto, estoy leyendo unos comentarios en el chat y Joana Alarcón dice que, como se ha mencionado en el chat, Guillem va reservón y que acabará el segundo 10.000 más rápido, que va fácil. Ya veremos, pero bueno, es gente que entiende del triatlón y habrá que hacerles caso. Horari gara ikusten irudietan, Guillem Montiel, lasterketa buruan den triatleta Kataluniarra, Bartzelonako Kalluz herriko 26 urteko triatleta, Europako txapelduna, aurreko duela aste batzuk Iruñan Europako txapelketa hori, distantzia hartaineko Europako txapelketa irabazita, aurten lehiatu dituen lasterketa guztietan garaipena lortu duen triatleta, eta 9. kilometroko mugarri horretan aipatzen genuen moduan, minutu terdiko diferentziarekin lasterketa buruan dena Guillem Montiel, Leon Power 2. minutu eta 33 segundora, Txente Hernández 3. postuan 2:18, 4. Romaric Forqués 14, eta lehen biziko 5 postu horiek isten. Jonathan Guayafi, lehen dena esaten hasita, bainat azaldeik esan digu, Erne Guayafirekin korrika marka ona egingo dula, eta Emili Morierren inguruan ere gauza bera esan digu, beraz, hemen inguruan dakiten lagunak izate ere gauza ederra da, eskerrik asko berriz ere bainat azaldegiri. Emakumezkoetan aipatu dugu Elisabeta Kurridori igarro dela 6. kilometroko mugarritik 4. postuan, 5. posturako Marta Borbon, aragoarra 31 urteko triatleta aragoarra 11 minutu eta 24 segundoko atzerapenarekin, laster pixkanaka, Alanis Sifferten 9. kilometroko referentziari ere izango dugu. Hortxe dago 3 ordu 21 minutu eta 45 segundoko denbora Alanis Siffert suitzararentzat 9. kilometroko mugarri horretan, beraz pixkanaka kilometroak osatzen ari dira, lan erdiak gaindituta, pixkanaka un erabaki horrean azken kilometroetan lasterketa jokatuko den unean sartzen ari da Treidin Zarauzko triatloia. Gizonezkoen kasuan jada korrika egin behar duten maratoi erdi horretan erdiraino edo 10 kilometroak gaindituta duentzat edo gainditzea arrointzat Guillem Montiel, lasterketa buruan doan gizona, eta mentxe irudietan lasterketa buruan doan emakumea Alani Schiffer hortxe irudietan Zarauzkeko kaleetan barrena, eta ematen du, ikusiko dugu azken erreferentziari segika eta begiraka, baina Alani Schiffer ematen du tartea kentzen ari zaiola bai Emili Morier eta baita ere Marta Lagounik ere poloniarra. Ikusiko dugu ja 6 kilometro pasatxo, 9 kilometrokotara iristear, jada Alani Schiffer iritsi da, pasa da maratoi erdiko 10 kilometro erdi horietara iristear, eta iruditan ikusten dugun bezala Alani Schiffer ez zaio makal ikusten, harina dira korrika, baina hemen maila altua da. Aurten esan bezala 110 handiagotu da parteatzea emakumezkoen kasuan, y el nivel del cartel femenino este año es alto, y ahí vemos que hasta el último momento va a haber emoción por ver quién se sube al podium, al primer escalón de ese podium de la Treidin Zarauzko triatloia. Y ahí tenemos ya la primera de referencia en el kilómetro casi 9 de Alani Schiffer, 3 horas 21 minutos y 45 segundos, y estamos deseando de saber si Emili Morier
le ha quitado más tiempo o no, esos 2 minutos y 11 segundos si se sigue manteniendo en el mismo lado, y también con respecto a la referencia de la polaca Marta Lagounik, que también le ha comido tiempo, y a ver si en esta segunda referencia le ha comido todavía más tiempo o no. Eta gizonezkoen kasuan, Guillem Montiel lasterketa buruan, hortxe bien bitartean ikusten ditu irudietan, Zarauzko musika plazatik, triatletak iristen eta jendearen auspoarekin naiz eta eguraldia zertxo bait kaskarra egin, errepide bazterrean jendea lasterkariak auspotzen ari da, eta ikusi beharrea Guillem Montiel iritsien 12,5 kilometrora, oraindik ez, baina segituan, en cuanto sepamos la referencia del kilómetro 12,5 de Guillem Montiel, a ver si le ha quitado tiempo o no el segundo clasificado, en este caso el que iba Leon Pauger a 1 minuto y 36 segundos con respecto a la última referencia. Eta hortxe iruditan, Alani Schiffer jada kendu duela zeraman zinta gainean, eta denarekin doa suitzarra, debutaria Zarautzen bai Guillem Montiel eta bai Alani Schiffer, biak ere debutantes los dos en este caso, Guillem Montiel y Alani Schiffer, que pueden ganar esta carrera debutándola. Zederra den hau ez Uriñe? Zederra den Zarauzko triatloia? Bai, egia esan, gainera orain irudiak ikusita telebistan, hortxe musika plazan ari da hortik udaletxerako bidean, eta hortxe denak irrifartxu hementxe ikusten ditugunak, eta... Lehen ere esan dugu, udaletxean gaudelagu zuzeneko hau egiten, eta parez pare daukagu, helmuga puntua, eta hemen kanpotik aldi hemen sartzen den giroarekin, guri geuri ere dena esaten hasita, hileak tente jartzen zaizkigu, zerbaitegatik deitzen diote, Zarauzko triatloiaren meka ere badela, zerbaitegatik triatleta guztiek parte hartu nahi dute Zarauzko triatloi honetan, eta uste dut gaurkoan ere, eguraldia, euritarako joerarekin baldin badugu ere, jendea erantzun aparta eskaintzen ari dela Zarauzko kaletan. Sekulako giroa dago, San Blasko hormatzar horretan ere, sekulako giroa, sekulako jendetza ikusi dugu, Zarautzen triatloia arnastu egiten da, eta horre esaten ari garen guzti hau, irudietan ikusten ari dira, gure emankizun hau jarraitzen ari diren ikusentzule guztiak, gune honetan ia 800 lagun hemen zuzenean jarraitzen ari direnak, eta pixkanaka, eta Zuriñe afizio ere, etorkizun ere ziurtatuta dago, arrobia ziurtatuta dago, hemen txikusten ari garelako, Mikel txikiarekin, eta hemen Zarautzen triatloia arnastu egiten dela esan dugu, eta txikitatik horrela ezita, zarantzari gabe triatloiak etorkizuna ziurtatuta izango du Zarauzko triatloi honetan. Horrari gara ikusten, eta 12. kilometroko erreferentzia, ez dakigu, zuzena ote den edo ez dakigu Guillem Montielen txiparekin arazoren bat egon ote den, baina Leon Pauger ematen digute lasterketa buruan. Pues ahí vemos en las imágenes a Alani Schiffer y Guillem Montiel, que según las últimas referencias del kilómetro 12,4 nos dan como primero que va en cabeza de carrera Leon Pauger, pero no sabemos si es la verdadera. Guillem Montiel nos han confirmado que va en cabeza de carrera, por lo tanto la referencia está mal, pero todavía no sabemos si Leon Pauger a minuto y cuánto está con respecto a Guillem Montiel. Lo que sí sabemos es que Guillem Montiel va en cabeza de carrera, y también ahí vemos en las imágenes a Alani Schiffer, Zarauzko malekoia iristea, hortxe Alani Schiffer, y el segundo clasificado en el caso de los chicos también. Ahí tenemos, el segundo Leon Pauger, el tercero Vicente Hernández, el cuarto Romaric Forqués, y ahora me han dado la referencia que Leon Pauger va a 1 minuto y 30 segundos con respecto a Guillem Montiel, beraz, minutu bat eta 20 segundoko aldea, Guillem Montiel lasterketa buruan doan triatletarekiko Leon Pauger, beraz, tarteak mantentzen du, minutu eta 22 segunduko tartea berdina da, beraz, hortxe jarraitzen du aldea mantentzen Guillem Montiel. Ahí vemos que Guillem Montiel sigue manteniendo esa renta de 1 minuto y 22 segundos con respecto a Leon Pauger, por lo tanto, buenas noticias para el catalán. Ahí tenemos ahora más referencias, de referencia gehiago, Vicente Hernández hirugarren postuan, 35 segundura, Romaric Forqués 2 minutura, Mikel Ugarte debutaria top bostean hortxe euskalduna 2 minutu eta 45era, Luis Miguel Velázquez 2 minutu eta 46era, eta hortxe segika Velázquezi, Jonathan Guayaf 2 minutu eta 46 segundura. Ahí tenemos la clasificación actualizada del kilómetro 12,4 de
de la categoría masculina. Guillem Montiel en primera posición, a 1 minuto 22 segundos León Pauger. En tercera posición, cerrando ahí el podio, Vicente Hernández. En cuarta posición, Romaric Forqués. En quinta y el top 5, el vasco Mikel Ugarte, debutante a 2 minutos y 45 segundos. Ahí detrás suya Luis Miguel Velázquez a 1 segundo con respecto a Mikel Ugarte. Y en séptima posición, Jonathan Guayaf a 2 minutos y 46 segundos. Por lo tanto, Mikel Ugarte, Luis Miguel Velázquez y Jonathan Guayaf van ahí los tres juntos a 2 minutos y 46 segundos con respecto a cabeza de carrera. Eta kasu honetan, emakumezkoetan, Alanis Schiffer, Guayaf esan barruen, Alanis Schiffer lasterketa buruan da, gure ere ja erotuko gara hainbeste izenekin. Alanis Schiffer lehen postuan, esan bezala, 8,95 kilometro horietan 3 ordu 21 minutu eta 45 segunduko tartea hartu du. Emily Morier ez dakigu 9 kilometro horietan zein den referentzia. Azkena genuena 2 minutu eta 11 segundukoa da, eta hortxe 3. postuan badugu erreferentzia 9 kilometro horretan Marta Lagounik poloniarra 6 minutu eta 15 segundura, beraz tarte hon azken 4 kilometro hauetan Marta Lagounikek ez dio asko jan, kasu honetan lasterketa buruan doan Alanis Schifferri. Ahí tenemos también la clasificación femenina, las referencias del casi kilómetro 9. Alanis Schiffer, 3 horas, 21 minutos y 45 segundos. En segunda posición, Emily Morier, pero todavía no tenemos esa referencia. La última es 2 minutos y 11 segundos. Y en tercera posición, esta sí ya tenemos la referencia, Marta Lagounik, la polaca, a 6 minutos y 15 segundos. Por lo tanto, en los últimos 4 kilómetros, Alanis Schiffer ha mantenido esa distancia con respecto a la polaca, que va en tercera posición. Horari gara irudietan, ezkerraldean Guillem Montiel ikusten, eskuinaldean berriz, Alanis Schifferten inguruko irudiak ere ikusi ditugu, eta hor jarraitzen dute, bai batzuk eta bai besteek, Zarauzko kaleetan barrena urrein bai Alanis Schiffert ikusten ari gara berriz ere, emakumezkoen lasterketan lehendabiziko postuan doan triatleta suitzarra, Friburgoko 23 urteko triatleta, eta ezkerrean berriz Guillem Montiel, 26 urteko Kailuz herriko Bartzelonako triatleta, Europako txapelduna, distantzia erdian duela aste batzuk, Iruñan garaipena lortuta, eta gaurkoan ere, ondo bidean garaipenetik gertu ibiliko den triatleta izan ere, referentzia guztiak aldeko ditu une honetan pixkanaka 15. kilometro horretara, korrikako lasterketako 15. kilometro horretara hurbiltzen ere bai, horrek esan nahi du lasterrazken 5 kilometroetan sartuko direla, eta erreferentziak aipatzen dira, eta alderaketak egiten hasita iaz, Antonio Benitok 3 ordu 49 minutu eta 37 segundo behar izan zituen, trading Zarauzko triatloia irabazteko, emakumezkoetan Jane de Betek 4 ordu 20 minutu eta 3 segundo behar izan zituen, beraz, iazko marka horiek kontuan izan da, egia da, aldaketa batzuk ere izan direla ibilbideetan, errepideetan diren lan batzuk medio, baina ikusiko dugu, iazko referentzioien alderaketan, zenbateraino hurbiltzen diren aurten, trading Zarauzko triatloiaren 2025 urte honetako ekitaldia irabazi bide duten triatletak. 9. kilometroan 8 eta 900 metroko referentzia horretan emakumezkoetan, Alanis Schiffertek esan dugu 3 ordu 21 minutuko denbora markatu duela, 2. Emily Morier dator, 3. posturako Marta Lagounik eta 4. posturako Elisabeta Kurridori. Laster izango ditugu kasu horretan ere emakumezkoetan 12. kilometro horretako erreferentziak, eta gizonezkoetan pixkanaka esan dugu, azken 5 kilometroetara hurbiltzen lasterketa buruan den Guillem Montiel, gogoratu 2. posturako Leon Pager dugula, Txente Hernández dena den atzetik aurrerako jardunean oso ondo ari zaio, azken erreferentziaen artean 30 segundo jandizkio, beraz badirudie, Txente Hernándezek ere gertu izan dezakeela une honetan Leon Pagerrena den 2. postu hori, baina oraindik ere geratzen diren 5 kilometroetan ikusiko dugu zer gertatzen dena, y estamos viendo a Guillem Montiel encabezando la competición masculina. Pronto entrará en los últimos 5 kilómetros. Para atravesar ese kilómetro 15 le quedarán solo 5 kilómetros para completar la Trading Zarauzko Triatloia en su edición del año 2025, y seguirá con su trayectoria inmaculada durante este año 2025, ganador en Trisilses, ganador
como decíamos anteriormente, en el Campeonato de Europa de Media Distancia disputada en Iruña hace unas semanas y a punto de ganar también esta Trade-in Zarauzko Triatloia 2025, Guillem Montiel, el triatleta catalán de 26 años, poquito a poco entrando, como decimos, en esos últimos 5 kilómetros. Hortxe ikusten dugu irudietan, Guillem Montiel okerrez banaiz jendea aurreratzen, atzerago doan jendea aurreratzen hortxe ezkerraldetik, txurizbana jantzita, Guillem Montiel hortxe Zarauzko kaleetan barrena orain kanpoaldean zertxo bait, erdigunetik eta 5 kilometro laizter Guillem Montienentzat lasterketa hau amaitzeko, lasterketa luze hau amaitzeko, ja korrikako lanean lehen postuan hasi eta horri eusten dio, eta ja baditugu erreferentzia gizonezkoetan, Montiel ja egin ditu oraindik ere ez, nesken kasuan, orain bai emakumezkoetan, Alani Schiffert egin ditu 12,4 kilometro, eta hortxe lehen erreferentzia hori 3 ordu, 34 minutu eta 34 segundo. Ahí tenemos ya la primera referencia pasados 12,4 kilómetros en el caso de Alani Schiffert, 2 horas 34 minutos y 34 segundos. Hortxe dugu Alani Schiffer da pasatu du eta Guillem Montielen kasuan ere badugu referencia. Ya tenemos también la referencia de Guillem Montiel, pasados ya los 15 kilómetros, ya afrontando los últimos 5, Guillem Montiel 2 horas 25 minutos y 36, 3 horas 25 minutos y 36 segundos en el caso de Guillem Montiel. Y ya tenemos también la referencia en el caso de la femenila, y ya le ha comido tiempo Emily Morier a Alani Schiffert, 1 minuto y 46 segundos. Ahí está cerca Emily Morier de ese primer puesto, todavía es 1 minuto y 46 segundos, pero ya veremos si es capaz de quitarle eso en los últimos 8 kilómetros que quedan. Ikusiko dugu ea Emily Morier gaiden, minutu eta 46 segunduko errenta hori jateko, kasu honetan lasterketa buruan doan Alani Schifferri, eta hortxe gizonezkoen kasuan esan bezala 15 kilometro eginda Guillem Montiel, azken 5 kilometroak eginda 3 minutu 25 minutu eta 36 segunduko denboran, eta pixkanaka ya está llegando a su fin los últimos 5 kilómetros para Guillem Montiel, en el caso de Alani Schiffer los últimos 8 kilómetros. Y Chente Hernández ya está segundo a 1.25 de Guillem Montiel en el kilómetro 15. Segunda posición para Chente Hernández, como decimos, a 1 minuto y 25 segundos de Guillem Montiel. Tercera posición para León Paguer a 1 minuto y 30 segundos. Por lo tanto, Chente Hernández ha alcanzado y ha pasado a León Paguer, que hasta ahora estaba en esa segunda posición. Ya estábamos diciendo que Chente Hernández estaba realizando una fabulosa carrera a pie, y ahí estamos viendo a Guillem Montiel pasando por entre el público de Zarautz. Horrari gara ikusten, Guillem Montiel jada azken 4 kilometroetan sartuta, Zarauzko zaleen txaloa jasotzen, eta hortxe dago albistea. Chente Hernándezek bigarren posturako jauzi egin duela, minutu eta 25 segundora. Tenerifeko triatleta bigarren postuan, eta hirugarren posturako León Paguer izango genuke, minutu eta 30 segundora atzetik aurrerako jardun horretan. Chente Hernándezek León Paguer gainditu du, eta honen bestean behin-behinean esaten ari ginen, atzetik aurrera oso lasterketa ona egiten ari zela, korrikako zatia oso ondo ari zela egiten Chente Hernández, eta oraingoz behintzat bigarren postu horretara iristea lortu du, naiz eta León Paguer oraingoz 15 kilometroko referentzia horretan gertu izan, badirudi atzetik aurrerako jardun horretan Chente Hernándezek bigarren postu hori sendotu dezakela azken kilometro hauetan, eta bide batez Alani Schiffert eta Emily Morierren arteko leia horretan ere ikusiko dugu geratzen diren kilometro hauetan. Triatleta frantziarrak suitzarraren gana gehiago hurbiltzeko modurik egiten ote duen, edota Alani Schiffertek hasieratik erakutsi duen indar hori, adore hori, kuraia hori mantentzen ote duen eta berak lortzen ote duen. Trade-in Zarauzko triatloiaren 2025 ekitaldi honetako garaipena. Hortxe ikusten dugu bi lasterketak bizi doaz eta emozioz beterik, biak ere lehenengo eta bigarren sailkatuarekiko minutu eta 30 minutu eta 46 segunduko aldea dago, beraz ikusi behar ea gizonezko kasuan azken 5 kilometroetan
kasu honetan Vicente Etxente esan duguna, korrika atzetik aurrera egin duena, eta hor bigarren postuan kokatu dena, gai ote den, azken 5 kilometro haueta minutu eta 25 segunduko aldea jateko Guillem Montieli, eta bestalde berriz, baditugu ere gizonezkoen kasuan, hor Guillem Montiel esan bezala lehen postuan da, bigarren esan bezala Vicente Etxente minutu eta 25era, hor 15 kilometroko pasagune horretan, Leon Power 3 minutu eta 30era, laugarren Romari Forkes 3 minutu eta 56 segundura, bosgarren Mikel Ugarte hor top bostean 3 minutu eta 59 segundura, eta bere atzetik Jonathan Guayaf, ere denbora berean 3 minutu eta 59 segundura. Ya hemos comentado que viene la carrera masculina y femenina, el primero y el segundo puesto están a minuto y 20, minuto y 30 de ventaja. Ya veremos si en el caso de la masculina, si en 5 kilómetros Vicente Chente Hernández es capaz de recortarles el minuto 25 a Guillem Montiel, y en el caso de la femenina, Emilie Morier, minuto y 46 segundos es el tiempo que le tiene que recortar a Lani Schiffer si quiere ganar hoy el Trading Zarauzko triatloia. Bota, segi, Julen. Ez, horixe esatera ninduan, gauzak estutzen ari direla, postu ezberdinetarako leia horretan, esate baterako gizonezkoetan 15 kilometrori gaindituta esaten zenuen Zurine, Guillem Montielek minutu eta 25 segundoko tartea duela Chente Hernandezekiko, 3. posturako Leon Pager egongo litzateke, baina handik atzera Romarik Forkes, Mikel Ugarte eta Jonathan Guayafi, 3 segunduren buruan ditugu 3 triatleta hauek, beraz, ondo bidean 4. postu horretarako leia bizia izango dute azken kilometro hauetan, hauen atzetik 7. posturako Luis Miguel Velázquez ikusten dugu, Venezuelako triatleta, 8. posturako Mateo Bringer, hauen artean segundu batzuetako diferentzia badago, baina pixkanaka ikusten ari garena da, Guillem Montiel mugatik gero eta gertuago dagoen neurrian, eusten ari zaiola atzeko ekiko diferentziari, eta ondo bidean, txakalaldirik edo espaldima du behintzat, pentsaliteke Guillem Montielek gaurko honetan Trading Zarauzko triatloiaren 2025ko ekitaldi honetan garaipena ondo bideratuta izan dezakela. Irudietan ikusten ari garena Lani Schiffer, Friburgoko 23 urteko triatleta, gaurkoan sekulako erakustaldia ematen ari den triatleta, hasieratik aurrean jarri, eta guztien buru izaten ari dena, esan dugu, debutaria dela, aurtengo ekitaldi honetan lehen aldiz ari da parte hartzen Trading Zarauzko triatloian, aurten Taiwanen garaipena lortuta, Zelanda berriko Ironmanean 6. postua lortuta, eta Samoringo Challengean 5. postua lortuta, iazko denboraldian garaipenak ere lortu zituen, triatleta gaztea, baina gaurkoan 2025ko denboraldi honetako lorpenik handiena, eta zergatik ez bere bilbideko lorpenik handienetik ere gertu egon liteke Trading Zarauzko triatloia honetan garaipena lortzetik gero eta hurbilago baitago, hortxe ikusten dugu 3. posturako Marta Lagounik 12. kilometrotik igaro dela 6 minutuko atzerapenarekin, beraz pixkanaka bai gizonezkoetan eta baita emakumezkoetan ere lasterketa azken zatira hurbiltzen ari da, oraindik ere hainbat postu erabakitzeko, hainbat postu zehazteko, emozioa pilpilean Trading Zarauzko triatloian. Ahí las imágenes a Guillem Montiel en cabeza de carrera, ya veremos si es capaz de mantener esa renta de minuto y 20 segundos con respecto a Chente, que ahí vemos que está apretando también de atrás para adelante, y en el caso de la carrera a pie ya vemos que es el que mejor va, por lo menos el que ha hecho de atrás para adelante. A minuto 25 Vicente Chente Hernández, en tercera posición hay detrás de la 5 segundos Leon Power, que ha ido en segundo. Ha empezado segundo cuando ha empezado corriendo, pero Chente le ha adelantado y se ha sumado a ese segundo puesto, y ya veremos si Vicente Chente Hernández o también Leon Power son capaces de alcanzar o de quitar ese tiempo de minuto y 30 segundos más o menos con respecto a Guillem Montiel. Eta hortxe iruditan Lani Schiffer, jada 15 kilometrora iristea, Ramabi pasata bintzat, azken 5 kilometroak iristea meintzat, eta emakumezkoen kasuan ere leia bero dago, eta badakigu hor Emilie Morier minutu eta 56 duela Emilie Morier frantziarra, Lani Schiffer suitzarra, eta hor 3. posturako Marta Lagounik jarraitzen du poloniarrak 6 minutu eta 6 segundura du Lani Schiffer, beraz azken referentziarekin alderatuta 10 segunduto tartea jandio poloniarra suitzarrari, baina ez da nahikoa izango
behintzat, bigarren eta lehen postu horren bila joateko, Marta Laguniken kasuan hirugarren postua horrekin hirugarren koskara igo beharko duero, horrekin konformatu beharko du behintzat, horri eutxi beharko dio. Ahí vemos la última referencia de 12,4 kilómetros de Marta Lagunik, tercera clasificada, que lo único que podrá entrar seguramente es al tercer puesto de ese podio, a 6 minutos y 6 segundos con respecto a Lani Schiffert. Y aquí vemos ya en cuarta posición la cuarta referencia de Elisabetta Curridori, la italiana, a 9 minutos y 22 segundos, que ahí tiene a 3 minutos el podio, ese tercer escalón del podio con respecto a Marta Lagoni, que parece difícil que le rebaje 3 minutos en los últimos 8 kilómetros, pero aquí todo es posible. Por lo tanto, vamos a esperar hasta el final. Amaierara arte itxaron beharko dugu jakiteko ea zer gertatzen den, baina esan bezala, Lani Schiffert irudietan, jada 12-15 kilometroko tarte horretan, azken kilometroak egiten Lani Schiffert, hasieratik lasterketa buruan, gaztea debutaria zarautzen eta gaur garaipen askura dezakena. Eta hortxe Guillem Montielen kasuan, 18,6ko referentziarik oraindik ez dugu, baina 15koa bai, eta hortxe Zarauzko malekoian Guillem Montiel hau ere debutaria Lani Schifferren antzera, eta haren antzerare hasieratik lasterketa buruan, eta horri eusten diote biek ere. Y tal y como nos indica David Franco en el chat, Chente le ha quitado 2 minutos y 15 segundos a Guillem Montiel en 15 kilómetros, ya que, como nos indica David, ha salido de la segunda transición a 3:40 de Guillem Montiel. Por lo tanto, en esos 15 kilómetros, Chente le ha quitado 2 minutos y 15 segundos a Guillem Montiel. Esperando a esa referencia del kilómetro 18,6 de Guillem Montiel, que se está acercando ya a estos últimos kilómetros de este segmento de carrera a pie de 20 kilómetros de la Trading Zarauzko Triatloia, mientras seguimos viendo a Lani Schiffert, la triatleta suiza de 23 años, que tiene bien encaminada esta victoria en la Trading Zarauzko Triatloia en su debut, tal y como indicábamos, que puede conseguir esa gran victoria en la Trading Zarauzko Triatloia en la edición del año 2025. Diogun moduan, Lani Schiffert ere pixkanaka gero eta hurbilago, gaurkoan lortu dezaken garaipen handi horretatik, laster izango da 15. kilometro buelta horretan, eta pixkanaka helmugara hurbiltzen ari dena, malekoia ere jada atzean uzten ari dena, malekoia zeharkatu ostean laster jada, helmuga puntu horretarako bide hartuko duena Guillem Montiel izango da gizonezkoetan, 18. kilometroako erreferentzia horretan laster izango dugu, eta ikusiko dugu diferentziak zertan diren, baina ondo bidean badirudie Guillem Montielek Zarauzko triatloi honetan, Trading Zarauzko triatloi honetan garaipena lortuko duela, kasu honetan ere, bere debuteko ekitaldi izango luke eta garaipena lortuko luke, irudietan dugun Lani Schiffertek bezala emakumezkoen lasterketan, eta hortxe, zaleak errepidera aterata ere animoak ematen ikusten ditugu. Zarauzko kaleetan esan dugu gaurkoan giro magikoa sortzen dela, triatloia arnasten da Zarauzko kaleetan, eta orain berriz ere hortxe, korrikako zati guztian ikusten ari garen, kuadrilla horren tartetik pasatzen Lani Schiffert bera ere. Ahí estamos viendo a Lani Schiffert dirigiéndose ya a esa victoria en la Trading Zarauzko Triatloia, y poquito a poco esperando a esa referencia en categoría masculina del kilómetro 18 de Guillem Montiel. Ahí vemos en las imágenes a Lani Schiffert, que está afrontando ya los últimos 5 kilómetros de esta Trading Zarauzko Triatloia. Horche, la referencia tenemos de Lani Schiffert, 3 horas 45 minutos y 51 segundos en ese 15, pasados ya los 15 kilómetros, afrontando ya los últimos 5 de esta triatlón. Y también tenemos ya la referencia de Guillem Olivier de los 18 kilómetros. Y aquí tenemos Guillem Montiel, 3 horas 38 minutos y 13 segundos, ya afrontados 18,5 kilómetros. Guillem Montiel en referentzia badugu, azken 2 kilometroak bat edo zertxo bait Guillem Montiel entzat, 3 ordu 38 minutu eta 13 segunduan paratu du kronoa 18,6 kilometroan, eta hortxe bere atzetik Vicente Chente Hernández 45 segundura. Cuidado, que acabamos de tener la referencia en el kilómetro 18,6 de Vicente Chente Hernández, que va en segunda posición, 45 segundos. Por lo tanto, en estos últimos casi 2 kilómetros, Guillem Montiel tiene que
aguantar esos 45 segundos y vamos a ver que ya han comentado también por el chat que Vicente Chente Hernández va rápido y que está corriendo rápido, pues mira, a 45 segundos eta azken kilometroa falta dira eta hortxe ere jendearen babesarekin olatua eta guzti jendea giro honean da. Oraingoz euriak ere utzi dio, kasu honetan herritarrei utzi die, kalera ateratzen eta jendea auspotzen eta gizonezko lasterketa oso bero jarri da esan bezala. Guillem Montiel doa lasterketa burua, baina 45 segunduan Vicente Chente Hernández doa eta 57 atzetik Leon Power. Beraz ikusi behar, ya veremos en la categoría masculina, hasta el último momento no vamos a saber quién va a ganar, porque Vicente Chente Hernández está a 45 segundos con respecto a Guillem Montiel. Queda aproximadamente 1 kilómetro y tenemos a 3 triatletas en 1 minuto. Ese sería el resumen. Guillem Montiel encabezando la competición en categoría masculina, ya casi dentro del último kilómetro, 45 segundos de desventaja para Chente Hernández, tercera posición para León Paguerra, 57 segundos, y ahí estamos viendo a Guillem Montiel ya acercándose al centro de Zarautz, acercándose a esa línea de llegada, el triatleta catalán que puede conseguir una de sus grandes victorias en esta cita de su debut en la Trading Zarauzko triatloia. Hor ari gara ikusten, Guillem Montielek 45 segundoko tartea du azken kilometroaren barruan. Chente Hernándezekiko atzetik aurrera datorren Chente Hernándezekiko eta 3. posturako Leon Paguer izango genuke. Austriarrak 57 segundoko atzerapena izango luke, laster izango dugu, jada musika plazara hurbiltzen ere Guillem Montiel ondo bidean eutsi behar dio lehendabiziko postu horri, ondo bidean lortu behar du garaipena Trading Zarauzko triatloiaren 2025ko ekitaldi honetan, baina gauzak estu eta 4. postuan Mikel Ugarte eta 5. Jonathan Waiafi berdinduta atzerapen berarekin, beraz 4. postu horretarako ere leia ikusiko dugu eta Guillem Montiel pixkanaka badator Zarauzko kaleetan barrena eskuinezkerre jendearen etxaloak jasoz, jendearen animoak jasoz, laster musika plazara hurbilduko da bertan. Kioskoari bira eman eta parez pare kasik ere udaletxeko plaza inguru izango du eta bertan helmuga ikusiko du Trading Zarauzko triatloiaren 2025ko ekitaldi honetako helmuga puntua ikusiko du. Gauzak estu ari zaizkio jartzen, garestiari da saltzen Chente Hernández gaurkoan, garaipen hori garesti jarri dizkio, zail jarri dizkio gauzak Guillem Montieli, baina ondo bidean esaten ari garen moduan Kailuseko 26 urteko Bartzelonako triatletak lortuko du lehendabiziko postu horri eustea. Gogoratu duela aste batzuk Iruñan distantzia erdiko Europako txapelketa irabazi zuela Trisilsesen ere garaile izan genuen, eta jada orain bai azken metroetan sartuta Guillem Montiel azken bihurgunea berarentzat. Ezker eskuin Zarauzko kaleetan pilatutako publikoaren animoa jasotzen ari dela. Ordulariak 3 ordu eta 42 minutu ere iragartzen du lasterketa abian jarri denetik. Azken metroak Guillem Montiel entzatune batetik bestera. Helmuga puntuan izango dugu Kailuseko triatleta eta Trading Zarauzko triatloiaren 2025ko ekitaldi honetan. Azken metroetan parez pare helmuga puntua ikusiko dune batetik bestera Guillem Montielek, hortxe une batetik bestera eskuinetara parez pare helmuga duela Guillem Montiel azken zuzengunean bostekoa. Hor pilatuta dagoen jendeari atzera begiratu, eskuak burura, bostekoa berriz ere. Orain bai helmuga puntuan bi besoak gora, Guillem Montiel irabazi du Trading Zarauzko triatloia. Victoria para Guillem Montiel. Haze amaiera, badazpada ere atzera esaten nuen ez dioten Chente Hernández atzetik azalduko, baina ikusi dugu ez, eta laizter izan barko luke Chente Hernández hemen atzetik, eta hor ikusten dugu lurrean, Guillem Montiel ezin sinetsita garaipen hau, debutaria Zarautzen eta zer eta lehenengoan eta lehen postua, ezta? Hortxe lurrean eskuak burura botata, ezin sinetsita, eta hortxe dator bigarren Vicente Chente Hernández, hazen lasterketa egin duen honek korrika, txalo artean, eta bigarren azkenen geratuko da Chente Hernández, korrika sekulako erakustaldia eman da, eta hortxe jarraitzen du Guillem Montielek lurrean botata, eta 3. ere hortxe iritsi da Leon Power, eta podiuma osatuta hortxe Guillem Montiel lehen postuan, Vicente Chente Hernández bigarren eta 3. Leon Power.
Ahí está la victoria para Guillem Montiel, segunda posición para Chente Hernández, tercera posición para León Paguer, y teníamos a Jonathan Guayafi, a la Oñatierra, Mikel Ugarte en esa pelea por la cuarta posición con una desventaja de 3 minutos sobre cabeza de competición. Por lo tanto, en poco más de 1 minuto les tendremos en meta, como decimos, tanto a Mikel Ugarte como a Jonathan Guayafi en esa pelea por la cuarta posición. Esaten ari garen moduan Mikel Ugarte eta Jonathan Guayafi izango dira ondo bidean, laugarren postu horretarako leian izango ditugunak. Hortxe bien bitartean Chente Hernández bigarren posturako, Leon Paguer hirugarren posturako, eta Trading Zarauzko triatloiaren 2025ko ekitaldi honetan irabazle txapeldun Guillem Montiel bere debuteko ekitaldian garaipena Europako txapelketari irabazi zuen duela aste batzuk Iruñean, eta gaurkoan hortxe ikusten ari gara, Helmugako inguru horretan podiumeko lehendabiziko 3 triatleta hoiek Guillem Montiel, Chente Hernández eta Leon Paguer. Ahí están los 3 del podium en categoría masculina: Guillem Montiel, Chente Hernández y Leon Paguer. Eta laizterre izan beharko luke hor Mikel Ugarte debutaria gaur, Oñatiarra, ea ba, laizter iristen hortxe leian egon beharko luke laugarren posturako Jonathan Guayafi Belgikarrarekin batera 3 minutuko aldea zuten Guillem Montielekiko, beraz, momentu batetik bestera, de un momento a otro llegarán ahí peleando por el cuarto puesto Mikel Ugarte y Jonathan Guayafi, el belga, por ese cuarto puesto que iban ahí uno detrás de otro, eta laizter iristeko hortxe ari da iristen Mikel Ugarte Oñatiarra laugarren eta bosgarren Jonathan Guayafi Belgikarra. Ederra Mikel Ugarterena ere, debuteko urtean, lehen ere goizean Aitor Heldua jeni entzun diogu, ez, gure triatletetan nazioartekoena dena edo, etxean debutari izatea gauza ederra zela, eta Oñatiarra laugarren postuan, Jonathan Guayafi bosgarren posturako, biek ere leia aparta izan dute. Eta azkenerako esan bezala, Oñatiarrak lortu du laugarren postu horretan sartzea. Ahí está esa cuarta posición para Mikel Ugarte, el Oñatiarra, y la quinta posición para el belga Jonathan Guayafi, que han tenido una bonita lucha por esa cuarta posición. Y mientras tanto, en la parte derecha de las imágenes estamos viendo también a la líder de la categoría femenina, a la triatleta suiza Alanis Siffert, Zuriñe, que se va a hacer con la victoria en la Trading Zarauzko Triatloia 2025. Pues eso parece, aunque todavía no tenemos las referencias de Emilie Montier, la francesa que va en segunda posición, pero bueno, si todo va bien parece ser que Alanis Siffert se va a hacer con la victoria en su debut en esta Trading Zarauzko Triatloia. Alanis Siffert debutaria hemen Zarautzen eta zer eta lehen postua eskuratzea arrotxe du Zarauzko malekoitik bueltaka ibili ostean, jada azken kilometroak aurretik, 18,6ko referentzia oraindik ere ez dugu, eta jarraian irudietan hortxe ikusten dugu, azken helmuga marra eta gizonezkoen kasuan ere top bostaia da osatuta dugu, esan bezala Guillem Montiel azterketa buruan eta denborak ere baditugu. Guillem Montielek 3 ordu 43 minutu eta 13 segundu behar izan ditu lasterketa hau egiteko. Trading Zarauzko triatloia bigarren Vicente Hernández 39 segundura, hirugarren podiuma osatuz Leon Paguer 48 segundura, laugarren Mikel Ugarte Oñatiarra 2 minutu eta 42 segundura debutaria ere Zarautzen, eta bosgarren Jonathan Guayafi 2 minutu eta 47 segundura, sigarrena ere badu hortxe James Michael Tigel 3 minutu eta 49 segundura, eta zazpigarren Romari Forkes 4 minutu eta 2 segundura, 8garren iristen ari dira jada tantaka besteak ere, Mateo Bringer 4 minutu eta 58 segundura. Ahí vemos en la pantalla la clasificación de la categoría masculina, que ya van llegando y que ya han llegado los primeros 9 triatletas. Y estamos viendo en la parte derecha de las imágenes, en la categoría femenina, Alanis Siffert, la suiza, que se está acercando ya a esa zona final, a esa parte final del recorrido de 20 kilómetros de la carrera a pie. Todavía no tenemos esa referencia, el del kilómetro 18, ahora sí que lo tenemos. 3 horas 58 minutos y 26 segundos para Alanis Siffert en la referencia del kilómetro 18.600, por lo tanto podemos decir, Zuriñe, que ahora sí ya tiene bien encaminada esa victoria, mientras seguimos viendo, llegando a la línea de llegada
a los participantes de la categoría masculina acaba de entrar, creo, Julen Lopetegui, el azpeitiarra, 10ª posición para él. Noveno ha sido Luismi Velázquez, el venezolano, con una desventaja de 5-11, y Julen Lopetegui, el azpeitiarra, ha llegado a la línea de llegada a 5 minutos y 45 segundos del vencedor Guillem Montiel, recordamos, con un tiempo de 3 horas 43 minutos y 13 segundos. Segunda posición para Chente Hernández a 39 segundos, tercera posición para León Pauguer a 48 segundos, cuarto el oñatierra Mikel Ugarte a 2:42, y enseguida en nada le tendremos ya en la línea de llegada en la plaza de Zarautz a la ganadora en la categoría femenina de la Trading Zarauzko Triatloia 2025, Alanis Schiffer. Zuriñe, como decimos, enseguida estará en la línea de llegada. Alaxe da, Julen, bagoaz ja Zarauzko triatoia Alanis Schiffer amaitzen ari da lasterketa hauea, irudia ikusteri badugun, kasu honetan suitzarrarena, gaztea, 23 urteko suitzarra, debuta Zarautzen eta pixkanaka ari da bera ere amaierara iristen, hasieratik lasterketa buruan egon dena, eta esan bezala, azken erreferentziaren arabera, 18,6 kilometroan, 3 ordu 58 minutu eta 26 segunduko denbora, beraz, 4 ordu pasatxoan iritsiko zaigu Alanis Schiffer hemen Zarauzko udaletxeko plaza aurrean dugun helmuga amarra honetara, eta ea ba, Alanis Schiffer eta Emily Murier frantziarra bigarren dugu, 2 minutu eta 14 segundura, beraz, okerrik ezean behintzat edo austudarik ezean behintzat, Alanis Schiffer va a ser la ganadora de hoy, porque nos acaban de comentar que Emily Murier, la segunda clasificada, la francesa, va a 2 minutos y 11 segundos, por lo tanto ya le ha recortado algo a la suiza en un principio, pero ahora ha aumentado un poco el ritmo, por lo menos ha mantenido esa distancia con respecto a la segunda clasificada, Alanis Schiffer, eta ematen du bera izango dela, va a ser la ganadora, la debutante Alanis Schiffer en este Trading Zarauzko triatloia. Aurten ere marka onak eginda, Chaies Taiwanen lehen postua, Ironman, Zelanda berriko Ironmanean 6. egin du, 23 urteko suitzarrak, Friburgoko triatlistak, eta Chaien Samarion adibidez 5. egin zuen. Momentu batetik bestera, de un momento a otro, Alanis Schiffer va a ser la ganadora de esta Zarauzko triatloia, Trading Zarauzko triatloia. Ea ba, irudiak ikusteko moduan garen, baina hortxe ikusten dugu irudian, gizonezko gehiago iristen ari dira, eta gizonezkoen sailkapena ere ari gara berritzen, eta pixkanaka bagoaz hortxe baditugu topa marra izan ezik, baita ere Fuentes hor dugu 11. postuan, 12. Kando, 13 eta 13. oraindik ere ez dugu berrituta, baina ahí tenemos ya el top 12 de la categoría masculina. Se hace largo este último kilómetro. Se hace largo un poco, sí. Encima, además, bueno, algunas veces ya suele pasar, ¿no?, que no todo es profesional y que al final hacemos un gran esfuerzo para que se vean imágenes, ¿no? Pero algunas veces pues no se puede por una cosa y por otra, intentamos hacer lo mejor posible, pero algunas veces pues falla errores técnicos o falla la cámara, el internet o lo que sea, y no tenemos esa imagen de Alanis Schiffer que estamos deseando. Irrikitan gaude Alanis Schiffer noiz iristen den Zarauzko helmuga marrara, eta hortxe badu ere beste sailkatu bat, eta pixkanaka hortxe iritsiko da bintzat, hortxe ari dira da zinta altxatzen Alanis Schiffertentzat, eta gutxi, eta iristen ari da entzuten ditugulako oiuak udaletxetik, hementxe plazatik, Alanis Schiffer, 23 urteko suitzarra, iristear debutaria Zarautzen, eta eta gaur irabazi, lasterketa hasieratik hortxe ikusten du irudietan, eta haze ospamena jendearekin txaloak emanez, eta Alanis Schiffer dut gaur lehena Zarauzko triatoian debutaria, hasieratik lehen postuan, eta hortxe ondo utzi dio errentari, eta bai, eta azkenean lortu du haze poza, eta ze gaztea, 23 urte besterik ez ditu suitzarrak, gainerako aurkariekin alderatuta behintzat, eta 4 ordu, 3 minutu eta 29 segundu barri izan ditu Alanis Schifferret. Alanis Schiffer, ganadora de esta Trading Zarauzko triatoia.
En 4 horas, 3 minutos y 29 segundos, eso es lo que ha tardado en hacer esta Zarauzko Trading Triatloia Alani Schiffer, y la segunda a llegar, que es la francesa Émilie Morier, que ya pronto estará al llegar y ya podremos ver en la imagen de meta Julen hace, eta ikusten dugu hor irudietan, ahí vemos en las imágenes Alani Schiffer, que va para atrás y sigue ahí bostekoa jendeari, hortxe gerturatu den jendeari, pixkanaka hau badu aurrera. Pozik, Alani Schiffer, telmugaratzen ere irripartxu ikusi dugu, orain ere publikoarekin berriz ere bosteko sorta hori banatu ostean berriz ere irripartxu ikusten dugu, eta hogeita urterekin Zarauzko triatloi irabaztea gauza handia behar du izan zurine, ez da makala zarantza izpirik gabe, eta hortxari gara ikusten suitzarraren poza, eta Émilie Morierrek behar du laster helmuga puntuan, azken erreferentziek aipatzen zigutenaren arabera, diferentzia kontuan hartuta, laster izan behar genuke triatleta frantziarra bigarren posturako, emakumezkoen sailkapen nagusi horretako bigarren postu horretarako, gogoratu 18 kilometro horretatik ere jada igarota behar duela, eta Marta Lagounik ere ondo bidean helmugan 3. postuan izango den triatleta poloniarra ere igaro da 18 kilometro horretatik, beraz laster behar dute izan Émilie Morier eta Marta Lagounikek ere helmuga puntuan. Pronto tendremos en la línea de llegada a la segunda clasificada Émilie Morier y a la tercera Marta Lagounik. Aquí viene Émilie Morier, la segunda clasificada en categoría femenina, llegando en breve a la línea de llegada de Zarautz. Hortxe, Émilie Morier, bigarren postua frantziarrak, honek ere lanak izan ditu, baina azkenean ez du lortu Alani Schiffer gainditzea, baina haze bigarren postuare lortu duen kasunetan 28 urteko frantziarrak, hau ere esan dugu, debutaria biak ere Zarautzen, eta okerrik ezean ematen du lehen gaur koskara igoko diren, podiumera igoko diren 3 aurrenekoak, emakumezkoen kasua meintzat Alani Schiffer, Émilie Morier eta Marta Lagounik, 3 ere debutariak eta 3 gaur podiumera igoko dira Zarautzen. Comentaba que las 3 primeras clasificadas, que la tercera, si no va nada mal por lo menos, Marta Lagounik va a quedar tercera en esta Trading Zarauzko Triatloia, las 3 debutantes en Zarautz, y eso hay que remarcarlo. Primera vez llegar y subir al podio no lo hace cualquiera. Eta hortxe, baditugu erreferentziak ere, esan bezala Alani Schiffertek 4 ordu, 3 minutu eta 29 segundu behar izan ditu. Alani Schiffer, 4 horas, 3 minutos y 29 segundos ha realizado esta Trading Zarauzko Triatloia. Y a ver si tenemos ya pronto la referencia de Émilie Morier, la francesa de 28 años, que habrá llegado más o menos 2 minutos más tarde que Alani Schiffer, y de un momento a otro, a otros 4 o 3 minutos, estará al llegar la polaca Marta Lagounik. Alaster izango dugu, Marta Lagounik helmugaratze horri modu horretan, bai gizonezkoen eta bai emakumezkoen podiuma gozatuta izango genituzke, eta sailkapenak ere errepasatuko ditugu, eta begira giroa Zarauzko plaza honetan, jendea betaurreko den esaten hasita xelebre xamarrak ere jantzita ere bai, baina giro ederrean Zarauzko triatloiak esan dugu, giro magikoa sortzen duela, eta jendeak ere hori badaki. Gaurkoa eguna handia da Zarautzen, triatloia arnasten den eguna da Zarautzen, eta gaurkoan jendeak ere hoi bezala ez du utxik egin, sekulako giroa izan da bai Zarauzko kaleetan eta baita besteren artean San Blaseko hormatzar horretan ere, eta pixkanaka esan dugun, laster Marta Lagounik bera ere helmuga puntuan izango dugu emakumezkoen podiuma osatze aldera, eta pixkanaka behin emakumezkoen podiuma osatuta ere gure kontakizunaren azken zatian sartuko gara. Berriz ere eskerrak eman behar, agradecer a todas las personas que habéis seguido esta retransmisión por YouTube, agradecer los comentarios, la interacción con nosotros, y como decíamos, cuando llegue Marta Lagounik entraremos ya en la recta final de esta retransmisión de la Trading Zarauzko Triatloia. Hortxe ditugu, 18,6 kilometroko azken referentzia hartan Marta Lagounik ya pasada. Marta Lagounik ya ha pasado la referencia de 18,6 kilómetros a 6 minutos y 35 segundos con respecto a Alani Schiffer, y la cuarta, en este caso, hay a puertas del podio Elisabetta Curridori,
que ha pasado más o menos a 3 minutos y un poco más con respecto a Marta Lagoni. Por lo tanto, Marta Lagoni no tendría ni un problema en subir a ese tercer escalón del podium del Trading Zarauzko triatloia. Esan bezala, Marta Lagonik izango da 3. okerrik ezean behintzat, 3 minutuko aldea baitu laugarren triatletarekiko, Elisabeta Kurridori italiarrekiko. Beraz, momentu batetik bestera ametsi izango dugu Zarautzeko Trading triatloian, udaletxeko plaza honetan, eta ea ikusteko moduan garen, 3. sailkatuaren etorrera helmuga honetara, Marta Lagonikena, esan bezala 18,6 kilometroko muga hori pasatu du, eta ea badakigun, espero dugu oraindik ere ez dela pasatu. Esperemos que todavía Marta Lagonik no haya pasado por meta y que podamos ver esa imagen de la polaca de 30 años pasando por el Muga Marrati, por la línea de meta. Ya esan bezala, 4 horas pasadas, y ya llegando, orain bai, Marta Lagonik, hortxe dugu Poloniala helmugara iristen, bostekoa emanez jendeari lasai, 3. postu hori ospatuz hortxe dugu Poloniara Marta Lagonik. Hortxe beraz, Marta Lagonik helmugaratuta, ahí está la tercera posición para Marta Lagonik. Y de esa forma completamos el podium femenino de la Trading Zarauzko triatloia con Alanis Siffert, con Emily Morier y la polaca Marta Lagonik. Eta Zurinek aipatzen zuen moduan, debutari ugari gaurko honetan, Zarauzko triatloi honetan, Trading Zarauzko triatloi honetan, eta guztiak ere goi mailan, lehendabiziko aldiz parte hartu, garaipena lortu, podiumean sartu, beraz, goi mailako ikuskizuna, gaurkoan ere eskaini digutena, 4 ordu eta 10 minutuko langa hori ere gaindituta jada, eta pixkanaka, tantaka, Zurin ikusten ari gare moduan, gero eta triatleta gehiago helmugaratzen ari direnak, hauek hortxe, 4 ordu eta minutu bateko langa horren bueltan, gizonezkoak, beraz, gauzak oso ondo egin dituzten gizonezkoak horrentxe helmugaratzen ari direnak, eta pixkanaka, Elisabeta Kurridori eta bestelako emakumeak ere helmugaratzen joango dira, eta pixkanaka esan dugu guk ere, apurka kontakizun honen azken zatiari ekingo diogu.